whakatala whātu le tunu lita o fau wha manol folau o tātou lia le solua o se furu ma le lua so le folaunga ia iulai tā lofa lava. Ia alo mai o tātou salu ngā notu o la teita ia le sunga le whawhengainga Reverend Anetere Asau mai le kalesia na Sareta Samoa i wairu o mata. Ia ele le ona usi mai al whawhonga. Mua lava ona o whātalofa atu i le suafa manu malo Yesu Keriso lo tātou ali i whaola. Ma lei fua mai ai whanunga le lei i le paia ma le mamalu so tātou atunu Samoa i le nei tai ao. I ui a fo ina tātou whalongo ina le angi mai o matangi ma le maru lu. Al me pitasili o na tāua. O lo soifua lo tātou atua o lo tātou wha moenga lea. Ai o maia, te o tātou tāpua i atu i le atua, i le suafa mamalu o le tamā, o le alo male nganga pa ia. Ia whawhetaia i ova lo papa, o le awa o mai i lo ulima i le taua. Mau tamai tamai lima e taua i le taua. O le alofa mai ia te au, o lo olo foi o ia, o lo olo mau alunga, o lo whaola tanga, o lo tarita, o ia foi o te whatua tua iai, o le na whato i laloina, lo nuu ia te au, e o tātou te talo. Ia sanga vi ia lava lo lava suafa lo mātou ta mā, wala whai mai le tua lau whanau i whanunga le lei, o whaelo ai le atua lo whamaoni ma lo alofa ia i mātou. Ai mātou te wala au lia whapitoa. Le mana o lo nganga pa ia au ala i lau whaunga. E te whapa ia ia i mātou malava. Au mātou tāpua ia tu ia te oe le nei tai ao. Whaftai au me alofa. Ia tu mawatu lo lava vi inga ona o Yesu. O mātou ole ma wala au atu ai nei. Amene, ma amene. E o tātou pe pese i le pese ua saunia. Fonga mai ai whaitawina a fionga pa ia le atua mo i tātou le nei tai ao. Ma e lua nai tusi o fiau maia.
Tātou te mawhau whale nganga iai. Le feso lona mata upo e ono. Lona whai upo e se furu ma le valu. Ma le tusia iuta i lona whai upo e lua se furu. E feso lona mata upo e ono. Lona whai upo e se furu ma le valu. Ma le tusia iuta i lona whai upo e lua se furu. Whaafonga maia ia fionga le tātou alii. Yo tau tatalo i le nganga ia so uma lava. I talo talonga ma whātonga uma. Yo tau maala pea i lene lava mea. Matua tau sisi le whātonga mo tangata pa ia uma lava. Iuta i lona whai upo e lua se furu. Au tau le au pele. Yo tau atia ia te o tau lo o tau whātua tua. E siri o na pa ia. O le nganga pa ia tātou te tatalo ai. Whamanu ia mai le tua. Mo le whaita wina o ana fionga pa ia mo i tātou. Ile nei tae ao. Whai mai le autu o te manatu. E wha autu ai pēr le nei vai aso e peona tātou iai le nganga pa ia. Ma e tasi lea o vaenga. O le tātou soifua wha le nganga. Ma le tala le lei a Yesu Keriso. Na mafu ai o na wina mai le nganga pa ia ia te tātou. Ma e tau ai foi o na tātou whao ngā ina. Tātou whao ngā ina pe a o i le teimi tātou te tatalo ai. Tatalo i le nganga pa ia. Pray in the Spirit. O le aungani mai o le apostolo Paulo i le kalesia i Efeso. O lo wha manatu mai ai o na tangata. Le tāua o le tatalo i le nganga i aso uma. O lona winga e mai lava i le aso ngafua. Se ia pa ia le aso saa. Aso se te mifo i e whai ai a tātou tatalo. O talo talonga ma whatonga. E ao i na tātou wha moe moe. I le musu musunga le nganga pa ia o le atua. Tātou te tatalo atu ai i le atua. E ese le tatalo i le ngangana ese. Ese le tatalo i le nganga. O le tatalo i le nganga ese. O lo tatalo lea i ngangana arisi atu nuu e te le malama e ilo mafaufau. E peo na vaai e le aso Pentekoso. Na tau tatala mai ai la tou i ngangana ese. Ese la le tatalo i le ngangana ese. E le malama i ai le isi o uso a tangata. Wana oe ma le nganga o le atua e malama i ai. Ai o le tatalo i le nganga. O lou wha lango lea, i le musunga le nganga pa ia o le atua, ina ia e mauai mana onga e tatau, ma e tusa ma le whira ngalo o le atua, e te tatalo atu ai luma o le atua. Ma o se mea tā ua tele, no tātou wha moe i le nganga, pe a o i le teimi tātou te tatalo ai. Le foi ua fai mai iuta o le nganga pa ia. Tātou te tatalo atu ai i le atua. Ona e tā ua lo tātou loa mana onga e tusa ma le whira ngalo. Awa e lo mea uma tātou te ole atu ai. Ma tatalo atu ai i le atua. E tusa ia ma le whira ngalo le atua. Pe fe tau i fo i mai tātou. Iai mana onga ua tātou so ona ole vale atu ai luma o le atua. A ua sila fia e le atua e le au ngā iai tātou. Sila fia e le atua o nisi o teimi tātou te tatalo ina ia whamalie ai. O tātou mana onga mo tātou langona whale tangata. A ua tuu le fina ngalo le atua e tatau. O na tātou tatalo ina ia whesoa soani ai mo i tātou. Le i tioa lava, ia kopo whai mai ua utou tatalo ai le i maua. Langa ua tou ole ma le wha le tatau. Ina ia wha peo na wha malie ai o tātou mana onga. O lona winga e fōringa mai e tau mai ai a te tātou.
ele o le mo ini lava ma tātou tāwhawhau i le aso ma le aso. No tātou tatalo solo lea i le tele o mau mea. Ai ao lava o na tātou mawhauwhau ma tātou whatanga ina le nganga o le tua i le teimi tātou te tatalo ai. Ina ia sao ma ia tonu mea tātou te ole atu ai. E tusa ma le fide ngalo le tamaa. A tātou manatu fo i whai mai le Roma e valu luas fuma le ono. O mai e whapea fo i le nganga o na whesoa soani mai. I lo tātou vai mea tātou te ole atu ai. Tātou te tatalo atu ai i le atua. Rona winga o le ngā ruenga lea le nganga pa ia. E whesoa soani ai tātou pe a tātou te talo. Tauna tātou mo mia le leo le nganga pa ia. O nei fōringa mai nisi o teimi tātou te talo ai. Ua tasi a le vaenga o le talanoanga lea ua whatino. Ua nā o tātou lava e fōringa mai ua tala noa atu i le atua. Ma wha leo atu i le atua i le telo teimi. A ua leise ava noa tātou te tua atu i le nganga o le atua. Se i tala noa mai ei fo i le nganga o le atua ia te i tātou. Mo tātou mawhauwhau malangona. I se mea sao e tatau o na tātou te talo iai. Mai tā ua tele le vaenga leo le te talo. I lo tātou o langa whale nganga. Lala fo i lea e mafuai o na solo muli ma vai ngō fie leo langa te talo le isi tangata. O na ua fiu e te talo i le mana onga lea e maasani o na te talo ai. E le tali mai lava le tua. E foi na wha malama i le telo taimi. E tolu a tali a le atua i le te talo o le tangata. O le ai, o le ioe ma le whatali. A tonu la e si la fia e le atua i niso taimi. Taimi tātou te talo ma o le atua ai. E le whetau i ma oe le mana onga lea ua. Ua e wala au atua i le tama. Tātou ma whau te talo a tangata e toa lua ia sa oe te talo le maru. Kei taua mai ai se whātai ta inga. O le se senga o le tatalo le tangata e whamalia o na langona. Maona mana onga. A e tuu le whina ngalo o le atua e tau o le tatalo iai. Wharasai o ma le telona. Tātou loa le tala malama ma le tala manino. Ana luatu lava le wharasai o ia. Tatalo loa i le atua. I o le launga lava o le lei o ia. Wha leo i le atua ana ngā ruenga. Ana se furua i o ana pongi. O mea lei o a mea uma na whaia. Ua whai ele ngata i lea na tatalo i le atua. I alafa ua whai tatala i le atua se i tulou. Ua whai i le atua i le peia o lea. O le uso lea o au tafa. E leo se tatalo na e mai se nganga o le atua. E tatau o na tātou wha moe. Ma tātou tatalo i na ia tusa ma le whira ngalo o le atua. Te tātou whalongo lai le tatalo o le tangata, o lai ai le nganga o le atua. Nā na pōpō au le whatawhata. Ma whapea ifo ana upu. Le ali ie, se e whamangalo mai a te au le tangata angasala. Le ai ama se vaenga o le tatalo, na whai ai pe tusi lima iai. A o le tatalo na whamai, sa tali iai le atua. Ai se a, te manatu o le tatalo e tusa nā mana onga, o le nganga o le atua. Lera foi lea na iloa le e tāvita. Ina ua ngasala tāvita. Loa e tāvita, ua malema malo na loto. Loa e tāvita, ua whale tonu i luma o le atua. E tasi a le mea na whai ai na o le atua i tāvita i le atua. Aua nei e aveseina loa nganga pa ia. Le ngata na ia fausia le loto mamā. Ma whai se loto mau to tonu i a tāvita. Ai fai mai tāvita, aua nei aveseina loa nganga pa ia mai a te au. Wāua sila fia e tāvita, au noa ma le nganga o le atua. E le aiso na malos, au noa ma le nganga o le atua, na te le mawhaia se mea. O telo o teimi o tātou te talo ai. Tātou te talo ai lima o le atua. Lale winga o le whāpunga. We always seek God's hand. Instead of seeking God's face. O tele o teimi tātou te mana na o i lea tua i lea mea ma lea mea. Tātou mana na o se whare pālangi. Tātou mana o se tāvale. Tātou mana o i ngā ruenga. Tātou mana o i lea mea ma lea mea. O mea na tātou te tālo o lima. Ma tātou te mana i whai mai e lea tua.
mai lo ni mele anga fo iniso taimi ai te lo e ai me sili atu lai ma na o le tua le nganga o le tua tātou te ole atu ai tātou te vala au atu ai ia te ia ale fa mai tolu to nome no fo ai ngā tupu pa mai a fa ye fa ma wa lalo lo nu o e wa ta ua I lo ingoa ma ta talo mai seek my face e lo fa mai seek my hands seek my face lo na winga sa ili ta talo ile ami o tonu ale tua ona u fa longo le langi matadia la to te talo fa o popo mai ele tua me ya te tatou ta tatou te talo ile ami o tonu ale tua ta talo sa ili mai tatou te talo ile tua ia maua loto maua lalo ni so te mi tatou te talo ala fa maua lunga o tatou loto te talo ile tua e maua le loto mama pe ona te talo ai ta vita tatou te talo ile tua e tatou loa ola fa mangalo tatou te talo ile tua ave ese ia mea mai tatou te manatu mana onga nai ese fia ai o le anga pa ia le anga o le fina ngalo le nao le tua o nisi mau mea e muli mai ma foai mai e le tua ya te tatou o mea nai au mai pe a tatou sa ili mua le ami o tonu ma le malo le tua ya te tatou Lucas Fumaltasi fai upes Fumaltolu na alo ia le tala mala malama e pe o le tatou I loa masila fia ma Yesu a fai e loa e outou ona vatu o mea alofa ma mea le lei ma outou whanau pa mata e le sili e outou I lo tatou ta mao le langi na te foa ina mai le anganga pa ia ya te tatou ai tatou te loa fai me le lei a tangi mai lo watari I po lo wafine tatou a vatu le ia yo me le lei mea mata ngofie ai ale ta ma lo tatou ta mao le langi pa mata na te le au mai le anganga pa ia lea a wa au mai tatou le anganga pa ia ma maua I tatou ona mafai fo lea ona tatou loa na ole atu le tama ma tatalo I mea te tau ona tatou te talo ai e leo le lei o tatou upu e leo le mao tua o tatou upu e leo le tatalo atu I le atua yala ngā upu ma upu mao tua tatou te manatu ona tali mai ai leo le atua e ai e whaingo fie ale tatalo ma le tala noanga matama o upu whaingo fie o upu tu sao wa mala malama le leile atua yo tatou loto e tatou te le tau te ua tatou tala noanga ma le atua le ango I tatou o lana whanau na te sila fia to tonu o tatou uma e aone o tatou te talo I ia mata ngofie I le whalongo longo a isi tangata ma le vaai mai le lalo langi a ia te talo e tusa ma le fide ngalo le atua tatou te talo I le nganga e peo le whiau le nei aso I talo talonga ma whatonga yaso uma lava. La foi le teime te saunia e fai sau mea tau mafa, po sau mea ai. Ta talo I le nganga. Wa ye se fai atu te talo I teimo mea ai. Ia e Camilo mai o ia le paka, ma o sa vai te talo. A le fatali tangata I tau mafa ma mea ai. Mea na e te tau na au ina ai tatou, ma le umi vale ai o tatou te talo I niso teimi. Ia wala pisi ai lumo le atua se tulou. Ai le o mana onga uma e te tau ona tātou wole atu ai I le atua. Ia whamanuia le atua le nei aso. Whea se mea o iai te tono le tāwale, tono lo fale, la lava se mea ua watu le atua I lo loto. Ta talo ai loa, ma wha leo atu I le atua. A inisi ua watu le atua o mamai. Ta talo iai le atua, wha moe moe le nganga. Na te au maia mea e mana onga e tusa ma le whina ngalo le atua. Ia whamanuia tele le atua le nei aso. Se au mga ruenga ono Yesu amene ma amene te o tātou te talo anganga pa iae matango fia tele lo mātou lo fina ngalo ina ia ao I mātou ina ia mātou loa whaia mea e nei o langa e peo nei tuina mai a te mātou whaftai lo ao mai nei aso mātou te wha maua lalo foi ma whātou ese de telo teimi e a fai o le telo teimi mātou te talo ai e le tusa ma lau fina ngalo a nganga pa ia ai mai se lau upu ro mātou atua a le mātou wala au a o mai pea I mātou e o mātou loa sa vali e o mātou loa na fai lau fina ngalo
ai aua nei a te I mātou lo mātou tamā le mātou tatalo le nei aso ma mori atua le nganga o le whaftaitele le mawhai le atua ona lava mātou upu e langi ai ma wha leo ai lo mamalu ma mea siri ese ma le matanga o fie o le wha maoni o lo alofa I le aso ma le aso e le fesiringia e le fesiringia le atua mātou te mamori atuai le whawhataitele le atua I lau pule whasoa iai mātou ui ana le manatu le tangata e ui ana le wha maoni le tangata le telo teimi ai wha maoni a oe le atua mātou wala au lea ma whala talata atu ma le nganga wha mawalalo wani o mātou se ma ni o mātou wha le tonu mātou te o I lotu le aso ma le aso ai le sao mātou langona I au luma mātou te le loto wha mangalo e le mamao mātou langona e le mama e wha maua lunga mātou manatu ia I mātou te wha maua lalo le atua le manai o lo toto pa ia Yesu tafe maia tafe ifo tafe atu e o mātou langona ina le atua le mana o lo toto pa ia wha mangalo I mātou le ielo mātou tamā e a whai o mātou te wha mata ngā ina lau tala le lei ma wha luma ina le vaai mai o tangata e le taritonu e sili musa ia I mātou e o taua o tangata kerisiano le ielo mātou tamā o na wha ato I lalo ma wha mata ngā lou whina ngalo I le lalo langi le ie mātou te vala au se wha mangalo ia Samoa a mangalo I tai fa mangalo le ie tai o e kalesia fa mangalo fe lava se meo iai Samoa le lalo langi atoa ai mai se nei lalo langi o lo mato iai fa mangalo I matou le ie lo matou fe ai nai lo matou fe tui ai le tua le mana o lo toto pa ia Yesu ta fe mai lunga ia te I matou ia tui na atu le nei aso le ie ma lava singa ma fuafuanga uma fe lava se me iai lau fanau le ie oyo le tue te iai so se mea e le pupu o aolofa maluti ai le olo lau fanau le tua mana tua pea nisi o I matou lo iai pea I mai o le tino o no fa mai e peo na iai e ngata I leo tono o fale mai to tono o fale le tua o lo mama iai le tua pala au le ie le mana o fa malo longa Yesu e pai maia pai ifo pai atu fa malo lo ya te ila tou o mai o le tino le mafau fau ma le nganga le ai se me le io iai lau tapenanga le tua le matou tatalo le ai le ni le tua o maua le ielo matou tamā pa iai le au po misa ma le fa no le tua o no lau vala au pa ia matou tatalo se fa ma fana lo nganga sauni o matou loto sauni o matou ma fau au ne o matou fe me ai ya o mai le mautinoa ma me tupu lo matou o langa amnuia le siu fofonga le lau mua fa aftai le nei ala leo le tua o lo ta I mua le ie le fa o le tanga ile aso ma le aso fa manuia le pulenga ma le au fai ngā luenga fa ile malosi a te ila tou lo matou tua matou vala au le ase mana onga so na o le vale tua I o luma le ie fa mangalo malafo inu le aina ai fai lau lava masani o le alofa fai fua lea fai ai lunga ya te I matou uma tu mau mai leo lo lava alofa tu noa e ngata I leo lo lava manuia ale maftanga malo lava nga pa ia nei se yo le fa vau lava amene ma amene Ole na ua whawhonga le tuno u te tātou sauni ngā lotu o le tai o nei na teita ia le sunga le whawhingainga Reverend Anteri Asau. Mai le kalesia na sareta sa moe wainui mata. Mo le tuelenga whawhteitere lava whamalota pena le tai au, whawhtai mo le ufolfola le tua, whawhtai fo I mo talo whamnianga. Ia whamanui atu le tua lau sunga ma le tua, no whaalo. Ia le ngata leo tapo inga le kalesia I munuia fo le yaso mo le fuanga whawhtai lava. Taimi o lusu fitu minute le ute nei fitu. O le vinga o le tua, ia mai le kalesia na sareta Samoa.
Ia mai ele ia fa fonga lo le tatu por kala mo le ata o tai au ma lo so fu mau malangi ma tatu tunu. Auntie Tala here. Instead of Fifi Fallo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong lo mo. Atang le tayao. Fifi,
Ia whamano whaftai le tātou polkarame le atau le tai au, le ne fu tātou toi whelo ai lungo pēu le ea, tau tuale ne siu whonga le lau mua le utoi luas fu fitu minute. Ia o le tāle o le valu, ia por tala le sto ina le utolu sfulma, tolu minute o te ede le fitu. Ia e mawhelo ilo masile lai, mahalo whamano si le tai au manaia. Ia ole, o le tai au fo i o feo fo inga i le whatalofa, whapena. Te tonu whapena fo le atunu ai malore. Le soifua manuia e lau sunga le tai au, malo fo le tau pati mai le vai le tau le tai au, le tau ai le tau tālasi le tio le lolo wal tau. Tau wal whalo pito i afu maro lo le whalea. Ia e whaftai le malosi fo ino pia mai. Ia i lau sunga mai tatu o whinga ruanga ua fo tatu tau tu whai pia malo tau wata. Malo lau, mai whai ngol vai as. Ia o le whai ngol nai whi au mana ngā ruanga e. Foi le fatino i tono fale, ua pe paule o stemi whai ngā ruanga o tono fale. Ia ai ua misi tu e whawhiawhianga o whai ngol vai asu. Ia ale whanongolongo atu fo i mane manaia foi, o isi foi manaia la tau foi whai ngol vai asu. Ia e, o nisi foi ia, o pisi, o nisi foi e pio vai asu e. Foi le malolo e. Ia moni lele ia. Ia lenga tele, ia wha ungolo vai aso de tele o ta'alonga ia no whalea, ia tol malulu to tim. Ia o mo fuela no mata TV la pi. Ia malolo le lo fa saul fe wai. Fa saul mal pensino ta vale mal so na lu so no fe. Ia pio se aso fa no el tatu tu no fa ungol na vai aso. Il ma fe ino tatu au ia e ia lo solo nati. Ia sola. Ya. Se o tā mua i pa i tātou tunu ule tapo inga talo ma tapo inga maul pa ia lau whainga luenga tatofia lea tua o whioi o tala lei. Ia maa lolo soifua manuia, maa lolo langi maa tafi maa tau te whatalo whātu. Whatalo whafo i ta mamti nā maa tua o toi urutei o tātou tunu. Ia leo fo uala whai mai whanunga le lei, whanunga matango fia le nei tai a fau. Ia maa lolo whātua tua, maa lolo wholau. Whatalo whafo i le pa ia o tātou tunu. Ia i lato uma fo i wa amata o na hanga i atu whiau mga ruenga masani. Nisi fo i tonu o whiau ma tiute i tonu ainga meisa tau singa mātua. Ia tapena ina fo i male va inga o tātou whanau o leo tu ua onga. Ia meisa fo i o tawhai fio le lau langero mau mai ei tātou whasala launga i peaunga rungalu le ea. Ia maa lo lavol soi fua manuia maa lo langi maa tafi. Maa tau te whaatalo whaatu. Siu fonga lau mui Wellington i lano ofisa tu tonu. Lima tasi man Kevin Avenue Porua ya man fasalong masani talofa lava. Ya, malo ne yaso yo winga lava yo tau le na malo yo official va tau. Ya maton na lulu wa de tau ya le utato va ye de temile ya no lai fam natu fo fo ingol ne yas. Ya man e fo le tu wa ngal fa na le mo le tomati. Ya. Nga fo lu ngol wala ya motato le fo wa ya malu ya fo ingol ne yaso fe malanga inga. E isi va ngale ngalu e fo le I fafo eu te lau fua ia ngā luenga. Whapale ni le te me ngā lua I fafo ia pui fo eu tau ma timu ne yaso ma malulu. Ia wai pe fo ringa wai tā ua le vai ngale. Aman tua aso le lei maso la. Ia ole takte pasi atuar whainga luenga maa rosio nei tangata nei. Sa o le ia. Ia e la te tonunga a o yaso whape nei. Ia ona foi le fa malo lo le company e wai le fai au na fai nga luenga I lunga le ala tele. Ya il to inga tau lo wa fa pene fai ole sasa mai el savili sa fa tasimal tim. Ya ele lo po fe al fanga ye ele fa nga luenga. Ai malo nga luenga. Ya malo la vale tau pati fe au nga luenga wa foi le so I fu ala le le o tanga tala tele le tunu. Ya ta tonu fa pena foi la to umole fo wa. Ya pe fo tonga le na. Ma se e ale awala le taimil nei wa taun fa ale mul awal tuli tamo e taim ia mul ya fai marielo sa ina ia taunu petua ia ale taunu manuia sa o le ia ya tapo ia fo tsi fonga le mua nga vengo le ia so me sur tapo inga nei matu ia inga na tola vai fo stato peste fo mai rolia fa fonga le tatu talo tau ia mpanga solo to por kala me li tau ma lo so fo tsi fonga le mua
E os melfa fonga le tātou tala o le tau mo le nei tai au pe o le whaalia le ofisio le vai tau. O le aso le nei ia e ti munga lava le nei aso e malolosi i fo isa vili ni sio taimi. O le aso a tai au ina i timu a matau tau pula mai matau la. Ia o le astofi ia e matele na langi le lei le tau e ui ina i timu ni sio taimi. O le aso whareile ia i fo ina i timu le aso whareile. O le aso tonai ia i nei Wellington ia e tau va ia le matau le la i ni sio taimi. Pe o le tele au taimi o le aso tonai va ia le matau le la. Ia tau i le leia ma le talonga le whai Wellington. Ia pangalea. Talonga le whai na nei Wellington ia tarusia e o atu ua. Te ati munga. Ka piti manua tū whanganui matara naki le aso le iti munga le aso. Whapea fōri tau wai Rapa Hawke's Bay ma tau po ma Marlborough iti munga fōi le aso le nei. O le maulano le fuore manuru whamawina o i leono i Marlborough. Ea ma whanwhana o le maurunga sifuru ma le iwa i whanganui, sifuru walu taranaki, sifuru fitu ia mana watu, sifuru walu Hawke's Bay o lona winga. O le wamata o na taulangona le mawhanwhana o na o le timu, te tonunga na o le totele. Au kilani le soe to ulu na timu i au kilani. Pina fōi Hamilton e to ulu timunga. O le motu i saute lewa ia e matua i timunga whasolo ato le motu i saute. O le maulano o le fuole e manulu e tasi o lo i Queenstown. Ea mawhanwhana o le maulunga sifuru tolu i le soni sifuru wha Picton. O le au telenga na o le atunu ne yaso o le atimunga o le atunu atoa. Le lava sa valo ia le official vai tau ia le wo mai ti munga le tātou tunu. Ia tātou tari sapaia ti munga o le ne yaso. O le vava aifo ia pia ia ta uruna timu le tele lua sufitu fo le vela lua sufale ma fanfana. O le angoto ifo le lai le so Wellington le sifuru tasi minute te ai le fitu na le fiafi, te ai le lima na le fiafi. Te ai le lima na le fiafi ngoto ifo le la no winga. E vave fo in pong sa. E oso e la tai au le toi sifuru valu minute le valu le tai au a tai au. Toi sifuru valu minute le valu le tai au a tai au. O le fuole e malulu whamawina Wellington e manutua o ia olo o iai le ono fitu ma le valu. E a mawhanwhana olo o iai le iwa whasolo i lunga le sifuru ma le tasi. E o le tala o le tai, monisi o e whangota le yaso, Famelo official vai tau, Wellington pe le tai, la tai le iwa i le tai o le sua le tai te o le tolu i le au auli. Toi pe le tai le afo le iwa na le fiafi. O polilua sua le tai, la tai le valu le tai o nei. Pe le tai le lua i le au auli, toi sua le tai le te o le valu na le fiafi. Tala na o le tau, ma le tala o le tai. Ia mo le sile fia i le atino. Ai a lafo sau tupe. Ia whamalo la valeanga lei. O le swinga nei o le tātou tupe, a wā fōi lo ngalofa tū lai ne tātou ainga i Samoa. Tasi tala New Zealand maua le tupe Australia e varsfu ma le varsene. Tasi tala New Zealand maua le tupe fiti e tā la tōrsful tōrsene. Tasi tala New Zealand maua le tupe Samoa tā la onosful sene. Ma le tasi tala New Zealand maua le tupe Amerika e onosful sene. Ia le o tā la onosful sene le tātou tupe le anofo nofo i lava i. Ia manuia tele lava. Ia lo fatu la ina ia tātou ainga Samoa whaftai. O le whamanuia ina fo le nei mo whamanuianga le tātou aso whanau ma soifua mo i lātou uma ua mwhai fo i o nau lia mai le nei tai au ma le nei aso mātango fie ia e whaopopo fo i aso le soifua ma le ola. Ia ma se foi le folonga lo tato ia nei manuia tele o to waso soifua o ne ngalo ia tato email na la fo mai tato fa manianga waso fanau o le aso fanau @samoacapitalradio.co.nz ia wala wa tato fa manianga ma to te tolo la winatu ia al tu si fai tau le nei e fa la e au foi ma fa mal si e foi ia lo to soifua ia o tato ia le nei la lo langi mo mai le tu se ia kopo o lona mtau pu mua a le whai upo e wha. Ia o tou, ia ato atoa le ngā ruenga a le ono sai, ina ia ato atoa ai ma ia sao o na lelei ai o tou, ia le ai se mea e tasi e mativa ai. Ia ato atoa le ngā ruenga a le ono sai, ina ia ato atoa ai ma ia sao o na lelei ai o tou, ia le ai se mea e tasi e mativa ai. Ia, manu ia tele o tou waso soifua,
A le pese nei e tai natu mo tolu nei tai au. So mawana fai ele atua ai se ai ole nei aso malona taua wa ato ai se si tau sanga fa au popo lo so I fua ona le lofa o le atua malana pule fa so I fua Wai ele tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai o foa I mai Fohi le atua le vi inga le faa manu ma le faa fetai Aua ua ono mea matatau wai Ia manu Ngalo Asa moli moli le nei aso e ale le tatalo Le atua faa fofonga tatalo O le atua e tali mana o ia foi E mali e ai o tato mana o faa fita o le fetai ai le o langa O mai o le tino e tampa tau tali ai le malanga Pa fetai le atua I lana faa malo Longa mana Mai malo si ai maula I le tele o nei tau sanga Ia manuelo asa whanau Ia manuelo asa whanau Ia wha manuia le atua I lo asa whanau Ia manuia tau asa whanau Ia manuia tau asa whanau Ia wha manuia le atua I tau asa whanau Tele o au me alofa Ele ai se me alofa Sili nai le mana vaola O le fina malo le atua O le tia e le maseua Awa e fa I fo I le moto Ai e toli fo I le matua Wai le tau pati mai o ai Venga wa ai ai e mamana le atua Tato tatalo ia wha o popo ina e le atua O nisi aso na se mana o no atua ia whai a pelo fina ngalo Ia manu ia lo asa whanau Ia manu ia lo asa whanau So whanau Ia manuia tau asa whanau Ia manuia tau asa whanau Ia wha manuia le tua I tau asa whanau
tala fatu le tunu si mai el fa fonga le vai foi le tala fa sorpito lo langi me na tupu le sol tu sanga o ma vai ile aso sfurma le lua o Iulai. O le sol tu sanga tasi fitu ono na amtali ele fo launga le tangata so e nuu le nei ma le tangata fo lau le o Captain James Cook. O lana fo launga lona tolu le o lana fo launga muli fo le nei le na ia fea ini usila ma Hawaii. I tau sanga na tasi fitu ono. O le sol tau sanga e tasi valu ono lua na malili ele malo Amerika o le a iai se pine tau aloa tau le Medal of Honor e amana ia ele tau tua ana fitafita fai longa pitasili lena mawalunga foi ele malo Amerika le tau tua ana fitafita na fai ele so pe na amatali ele sol tau sanga tasi valu ono sfurumale lua o le asole nei ile tau sanga e tasi iwa onos furutasi. E te tonu o se nu o initia e ta uopune na lolo vaia ile so ina uafa ina whaatano o te tele sa i tawhatafa o le nu ule nei. Malili wa ili tangata e lata ile lua afe ile asone nei ilo longa. Tau sanga na tasi iwa onos furutasi. O le sol tau sanga tasi iwa onos furulua na whaia ele kona seti mua le wha ili e ta ule Rolling Stones tasi nei wha ili tau uafoi. Na whaia lai te tonu ono na tona. O le sol tau sanga tasi iwa ono, na malili ai ia pelenise sa lesa ma le whatutua po le masiofo po la na mana me o taiana o le a wha le la ainga, sfuru lima tau sanga na wha ipo ai. O le sol tau sanga e tasi iwa fitu sfuru maritasi, na hangiangia ai le fua o tangata anu umoni o Australia po le Australian Aboriginal Flag. E lanu uliuli pito ilunga lanu mumul pito ilalo e ile ata le la putopoto lanu samsama ile o ngā tonu fato ava ia leo le fua leo tangata o politi i le sol tau sanga tasi iwa fitu tasi na hangiangia ai mo le taimo mua. O le sol tau sanga tasi iwa fitu sfuru iwa na tuto o tasi ele nu leo kiwi pati mai pulenga a pele tānia. Kiwi pati le i tonu o le Pasifika. O le sol tau sanga e tasi iwa sfulu. Tau sanga e tasi iwa sfulu na wha mawai ai ia Boris Yeltsin. Ia mai le parti a le Soviet Communist Party. Po le parti wha komunisi le a Lucia. O le sol tau sanga e tasi iwa valu. Na whaia ina ai Brazil i le final le ipo langi le soka na ta alo i mawhalani ia o le tausanga fo le aso fo le nei le iwa valu na whaia ina ai la Brazil i a whalani le World Cup le na le soka o le sol tausanga e lua whemeritasi o le vaenga mua le tuunga wila vili vai o le Tour de France na mua ai le auti eti e wila ni usila i le stage mua po le vaenga mua o le sol tausanga e tasivalu onus furutolu na osfaia e fitafita peletania ia le nuu o Waikato. Ia le taua lava lea ia nei tangata o le nei nuu o New Zealand o Maori ia mapaparangi mai peletania ia le lana la tau osfaia e Waikato i le aso nei tausanga tasivalu onus fulumaratolu. Katou tala na to e mauel fapoponga le taimasani whaftai lava.
te tue whātana whātu le tātua tunu i seisi whaopoponga le nei o tātu tale melo te tupu le tātua tunu i Samoa, usimaia le whaafonga. O le vei aso nei le ua amata le whono te itai e mālo le Pasifika, o lo awai atu iei le te itai o le atunu, le whionga whia mena o mi mata awha, whata siei ma le minista o whaatu anga mwhainga whaiva, le whionga la auli le male to le ua te polante wha Forse Schmidt. O le whatu ato e usuia leo le whono, taru maritau sanga lua fes fulmariva, e na ua poloka atunu o laulangi COVID-19. O fontanga ia malo le Pasifika e awai ane fo iai le taitai o le malo Australia, ma le malo New Zealand. E le saunoanga na tatala e le whionga le palimia le malo fiti le fontanga, na i whailoa ai le tāua tele le fontanga nea taitai o malo le neitulangi, o le ua 50 on tau sangatalu o na whaavai mai i le mai ai o le fontanga. Ma whaalau i loa i lo se tusita i ala sa tau mo whai o na tu whaantasia mai le tolu tau sanga o mawai. O lo whaanga solo le fontanga le talano ino mata opo ve singa whaapor kiki, o swinga o ngongo le tau, o le toe whaale leo le tamau ai ngoa tunu o le Pasifika i a fianga o le COVID-19, ma mata opo tau New Kilia, ma mata opo tau le saunga le mua tunu o le Pasifika, e pe ona wā ngai mai ei mano te tele pe o Seina, Amerika ma Australia. O le mata opu lea o lo pito i siri o na ave i le wha mafa o lo na tala no ina, i le whontanga o lo o suia nei. E lua vai aso le watu i nātu i le loia o le vaeng wha upo whaia le tua ngai, a ngai i le whionga papali i pa no moala, e te tau ona whaiesan wha atu e senga wha la wai tele, e pei foi ona ia whaia se wha asala longa nei e tā loa i se whontanga ma le autu stala le atunu. Na ia wha ai loa le wha atau wha aso tu la whono, o whanua ma ele le māloe le taitai o le tua ngai, e whaia i wha ai longa le lulua lana e ka le sia. E se furu eka le te leo ia ele na tua ia i le whionga papali i pāno moala le taitai o le tua ngai. Oni a seta a le whala boptonga le nupi wha, au a vea papali i pāno moala, ma taitei whono o le komiti whaafoia le nupi wha. Peitai i le whaatara nonga le whionga le taitai o le tua ngai, ma le TV tasi, na ia wha ai loa ai le tūlanga o whanua ia, o se vaenga o whanua e silia ma le afe eka, sa tu ina atu i le whionga sale i mōwa ai, mō le ati na e o le koko. Peitai ina wa wha le tonu le ati na o le koko i le vaitau, ma toe ave loe le nupi wha whanua ia, ma whaata watu e tutongi ai de pāleni, o le aita lafu sa whaia mo ia whanua. Na whae loe le whionga tui le epalan whaata nonga ma le TV tasi, o le whaase lau eka na se ia le nupi wha, na whaatau ese mai e lana e ka le sia le se furu eka, ma whaia i wha ai longa o le lātou lui le vai tau. Mai o whanua fo ia, sa whaasala lau whalau e tele le atunu, mo so se tasi na te fia whaatau wina. Sau no tui le epa, o le lua vai asu atu i nātu le lātou lo ia papalii, e te tau ona whaatu ese ai, a le ai, o le mata aupu, o le ao o atuloa i luma o le whamasinonga. Wai Samoa nei nisi o alo e to atolu le atunu ua tipoti mai Amerika Samoa. Ua mai o na tuli o lātou whaasalanga mai soli ngā tu la whono na awhiai, ma anga wa ailoa e toi whaafoi mai le atunu. Whai loea ua pa aulongo i tino Filipo ko msino na tanga luengo leo, o le to tasi o le to tolu lea, na mōlia i le whao lima, a o le isi to lua, o le whaia lea o soli ngā tu la whono o winga mātanga. O awala lava ia e tasi o lo lima ta ita ina i alo mawhanau o le atunu, o lo malanga i ngā luenga whaavai teimi atunu i whafo. E toi whafo i mai lava le atunu pe a le tau sisia ia inga na sainili mai, mō ngā luenga whaavai teimi malanga atuai, ma tāpu nia lo mo leona toi maua se hawa noa, e toi malanga ai mōni whaamnianga i ngā luenga whaavai teimi. O lo whaasolo pe ona ilo ina i le whaamasinonga whaai tu malo, le mata opu i le vao le whionga lesa a vea mawhongwhitalai o le mota, na fuitoa tale i manukete, na tangi whaasanga i le whionga pai tele Ernest Pivem, e ni tua inga o ngonga na whaie whaasanga i a te ia, na tua i ai lo na tau wha malosi leo si tamaita i leo, au a vea i na fuitoa tale i manukete,
o se tasi o taitai leo leo, ai le aini su esu enga le mtanga ruenga leo leo, na whaia e whaasanga ia na fuitoa. Whaalia na fuitoa o tua inga i na whaia e pai tele, e sana whaatalonoanga i lungo se tasi o televise lotu i le antunu, na nga e lo le whaamasinonga, mo le whaamaninonga o le whaamaoni o ia tua inga. Peitai wa fsiningi e fo e le whaamasino, le tamaitai sui ko masino na tanga ruenga leo leo ia papali e fo molele, ona o ia le sa tauli maina le mata opo na fuitoa o le avea masui ko masina. Pena tele i whaia se suinga i le ata le na tu inatu e le whale televise le polo kalame lea. E fōringa mai e le o mawai mea ia o lo tangi ai na fuitoa. Peitai, wa tali le tamai tai sui komisina ia papali i. O ia e leiso na to mai e to ai ngā ngā ruenga. Pau lo na tiu te na whaatino ina le mata opule nei. O le waa ai le tula fono. O le samania ina o le na ngā i e tua inga ina ia tali le mata opo. Whapea foi mal fale televise na whaatala no ina, e ana por kalame le o lo tua ia le mata opo e na fuitoa. Peita e na whae loa e pāli i, o le anta video na mori atu e le whailau tusu le ka le si e whaakasa. E tusa o lantalo sanga, ina ianga i eisu e su enga. Na whae loa foi e pāli i le whamasinonga. Na whae loa atu e pai tele Ernest Bitham, o le a awinatu ana mōli mau. Peitai, e poane le aso e le i aise mori mau ua o atu ia te ia. Whaadia foi e sui kom sina ia papali i, talwai e le i matamata le polo kalame le aso na whaasala la wai, na te le o mauti noa e fo ini suinga wa whaia i le ata, wa avea nei ma mori mau i te tono le whaamasinonga. O tala ia mai sa momo le ne yaso, man riel tato tunu i whaiva matiu te o whenga iai. Whasoi foia. Tala flava o whapoponga o tala fau mai le si ufonga le lau momo le nei tai au se fulu male lua iu lai lua a whelua lua. E leise ese nga tele pe a whaise suinga i whaatulanganga o moli i whailoilo le COVID-19 i le si itia maua lua o tangata fau wa a fia le whaamai pe ona sauno al Balamia Jacinda Ardern. O le mea pito silo na tāwai au na whaia tangata o le muli le tuunga o lo iai le taimi nei. O le whaia o tali pupuni o fufonga ma tangata ilunga atolo ta ilimas fultau sanga uanga waa i le whaia o tuipui wha au popol COVID po o le postalo na lua. O lo si itia pele foi numero o tangata fau e mawal COVID-19 yaso taitasi. Ma o ana nafi e to avalu a fetolu sela uiva 15 tangata fau ma le to 15 o tangata mali liu. Na whaalia Ardern o lo o whai lava mai loilo tuunga o lo i ele taimi nei ma o le atala noi nei va yaso taitasi. Wa iu ele Balamia o se taimi whainga tale nei mo le au nangam polkala me whaasoifo malo loina. E au fia i whale mai, peitai o au upenga pito sile o nao ngā mo le taimi nei o tuunga i o lo o ia e whaafianga i e male vairusi ia muli ta ia. E tali tono le Balamia Jacinda Ardern, o le alu ese mai o Kiribati ma le fono tawa fia ato moto le Pasifika, e le o le ata leo se fe ese inga i le lau tele o sui o le fono ato moto le Pasifika, na tau ai tauno o Ardern ma le minstal vai fafo na na Yamahuta. I le afia na nafi awa ya telefono lo na limas fultasi ato moto le Pasifika o lo o whaieiso vai fiti. E te lele ngalwe ngalefono e whaiei fufoa ya to ngalunga o Kiribati, e winga i matafa yo ya maiko NCA te tono le fono. E au noa masetou langa manuia, e atangia mai, sale i mawhaiona lato wo i se tūlanga i whaamaliaina i Kiribati. E le ison talitonunga, o se whailonga leo le whewaiwai a i o tau tino le fono atoa. O lo i eitau mawhainga o whaatinoina, ma e elo na talitonunga le a whaawau pea. E uiolo o la walunga le alu ese o Kiribati mai le fono le nei tau sanga, peita e na sauno Ardern, e tō maupeona la walunga i whaatalanoanga le mata upo pita tāua o le suinga o le tau. E tasi tesi ma le tolu biliona tāla ua whaanganga le malo New Zealand, mo le isi whātau sanga i langolango ina ia tunu e pito sile ona la matia mai a fianga o le suinga o le tau, ma o le afa o le vai ngā tupe o le alu ia tumoto o le Pasifika. O le fono le vai asanei o se avanoa mo mole mo taita o le Pasifika, e whailoa i whesanga i aia tala noa i mata upo, e pe o le malilienga le na whai le vao le at Solomona Masaina.
O le whaale tono le tau o le mama i o lau whainga luenga, ma whaafi tau li tau enisinia, ma whaamalo si ona tau whianisi o whainga malanga le New Zealand, ai wa whaalia le company, e ono toitula i pe toitupu fo i le lumanai, pe tai o le lapta ingal Consumer New Zealand. O le musual company e toi whaafo i tupe tangata na tutongi pasese, e ono solia i le tu la fono. Na toi whaongaina le company la lātou polisi mo le COVID-19 maleiva, ma polisi mo ngā se whisosani tu ititia niso tūlanga whainga tau whiangai ma le company. I le vai aso mo tu uanga whana wa onga, e silia malilua whilima se lau tangata, na toi sui o lātou pāse se whaanganga mo se isi taimi, i le awhiawhiana nafi, na tā ua se tasi o pāse se na tala noa le checkpoint. E whaapesa fuafue malanga mai o kilani anga i kalai stete le Jetstar i le asoto anai. Ae na toi tolo la lato malanga o le whaamtalanga le Jetstar. E mawhaina toi whaafo i atu la na tupe peitai. E ono o atu le maasina le umi whaato ama whai o na maua. Na tā ua fu i se tasi o tangata sa fuafuala na malanga i le New Zealand. Whaape whaase lau tā lali tutongi le pasese i le nā o le alu. E na toi tolo le company ma le whaamtalanga e mawhaiona sa ili se isi o nā vanua e au noa masitau e tutongi. Peitai ele i mawhaiona maua se havanoa. E na whaamalo si o na teulu na pasese anga ila na pāleni. Ele i ofo ina atu fo i ele New Zealand. Le toi whaafo i atu la na tino i tupe ui o le company le ana tolo ina le whainga malanga. Na saunua John Duffy o le Consumer New Zealand. E matua le tala whianga i lava le tolo le company va le lo le whainga malanga ai muso toi whaafo i tupe a tangata. E le ngata uono solia le tu la fono a le consumer guarantees ai whaapia fo i le tu la fono i whio ingo va le le civili. Wo o lava i tangata mali leo, ua whea i ngā yo inga lau tau whaasese, o na ua lātou whaiani i tō lau na kopi le Facebook. O le mafua anga e leo na lātou whaiai i tō lau, ina ia mawhaiona whasa o tai maua tangata ua mali leo, ma tālo sanga moni fōa ini whainga tau whaasese. Na lipotia le Facebook ni i tō lau pepelo e tasi tesima le ono biliona, i te tono masina e tolo le nei tau sanga, e na o le tesima le tolu pasene, o iei tō lau, sa lipotia e tangata whaongaina le Facebook, a o isi tū lau, na ta pesa o lava le Facebook, peita ina tau lima ina le fea kou o le TV tasi, ni whaasea mai tangata o lo ofsanga im whaafitauli, ili tau ave isengo i tū lau pepelo i lungo le Facebook, na ta ua le net safe. O le teleonisi e whaongaina au nanga whaatekonolosi, ma tangata soifu esu e ina ia whaasea. O le whautuanga mō tangata, o iai i tū lau lungo le Facebook, a whaia fia li poti ni tū lau pepelo, e le leo na whaatumu le copyright report form a le Facebook, ma whaailoa iai le company, e fia ave ese ato i lalo le tū lau, ma o lalo tū lafono le copyright, e te tau na whaia iai se ngaio i ngā le Facebook. Ua whaalia lele fifio nisi o ave pase Wellingtone, o na oltulanga whaale tono whale ui o lo whaongaina leo whainga luenga, na ta ue se tasi o ave pasi Rick Woodhouse. Ua mo umia le wawhai se fuafuanga, e le tūlanga whaale tono lo whaingai ma ave pasi ale New Zealand bus, e yeni whale ui le tō mau mo leo whainga luenga i Karori, ma Miramar, e matua le mamamai le tala whaingai, ona e talai mo le atunu o lau tele, ma o lo o tutu fo i tua ni whale ui tō mau wa atoa le tōsanga, e le o toi whaongaina, o le isi whale ui le tō mau e Miramar, e tele ina poloka ma le ise vai, mai tele fo ina le whaongaina, na ta ue le ave pasi, e le whale ui si tūn peitai, e le ini vaenga whaapia mo ave pasi Kilburnie po orongo tai, na ta ue le pula le Metlink, le tūlanga whaale tono nisio ia vaenga ta ue whaongaina e ave pasi, ma o le ala le na whaise poloka la me toi whaale le ia au nanga i Wilton, Mairangi, Lyell Bay, Newton Bay, Karori, ma Miramar. Na manu o tinga ina se ap ta'wale se whaong a lima na tupu i Hawke's Bay, ai whatoa ato le masina talo na whainga aluenga, na ta'we reporta le staff. Na tu usapase se le ap ta'wale flex mia le pole asto nai, e na maun mulmuliane leo le ap ta'wale. Mani o na manu anga tunga, e le mamamal no whanga na tuwailan ta'wale le te olas fultasi le po. Na avel falema i Hawke's Bay, ai na toi avel falema i tele Wellington e leo lo tawhia le taiminei. Na tula isa taulele e tolulua tau sanga le matual whaamsinonga whaitu malo Hastings, ile asoana na fietali o na molianga, e ono sifululua tau sanga le matual av ta'wale, ale Hastings Taxis Limited, lea na afia ilea whainga whaa o lima.
Sala pata ina alfal tupe ale BNZ ona olele mulmul ta iyo tu la fono maya ingai tupe maua mai fainga palapala. Na tau au ina atu alfal tupe fa leo leo al BNZ sela pata inga aloa ia ina ualeli poti alfal tupe leo leo. Le no fonga tonu safa atino ife fa au ia ingo se vainga tupe 5 fitala. Ile vaol masino November luafe sfulvalu ma aperila luafe luas fulu. Etu sai mal tu la fono fa awi ingo tupe palpalama tupe langolango ina ifainga fa tekonolosi. Etu tawi au nanga tau tupe umaona li poti fe fa awi inga umalava tupe e faya etu tono le tuno e lunga tulta isfulu afeta lai leo fa pe malfal tupe fa leo na mawale BNZ se sasi ilala tau au nanga fa tekonolosi ya au kusalua fe luas fulu na se ele no fanga na fayele fa awi ingo le tupe e 5 afe na fa iloina tu ileo na longo le BNZ le fale tupe fa leo. I fafato New Zealand e faita wafe ni faila na South ye itua e ono mas faatanganga wa failo ini awala na faatawana winaya le upa ni faipule ma ilato i upufayo malo fa apema le mamaul tulanga na o yela to ngayo inga ina ia awane ilavlavel tula fono olo o au ileni fsosani na mawele upa maita itai ebe o Emmanuel Macron le Presidente Falani Manili Cross sa avea makomesino le uni a Europa. Olo fa alia i fo ile awala na fa atonu ina ile sa avia mafaululungo le upa. Le fa ongango se itu ainga pol kalami komi piuta po se fainga tape ato i se taimi vabe. Ina ia awane iyo o ia ile malo se leo su ina ia lato komi piuta na fa alia le upa. Sa leo ngata se lato fa atinonga malato ngalwenga lelei le waia le taimi nei. Ma wa ese fo ile va ainga le company le taimi nei. Esi lia maliluas fulfafe fa amongo faila le upa. E au fia emaili e valus fultolu afe, mai si faila e afe o whaatalanoanga na sao fia itua. O whaamaumaunga mai le lua afe sfultolu, e o ile lua afe sfulfitu. Na likia whaamaumaunga le Guardian, ma whaasoa atu i tustala suesue, manisi o whaalapotopotonga whaatustala. Mana whaailoina mo le taimi mua, le awala na whaatosina mauna ina ini whaipule. E fesosani le whaatosina al company e whaalavlave au nanga, o taavale la upasese a Europa. Ita alonga, walale ya ile faya onga le Silver Ferns, Dame Nolene Taurua, ile amatanga o ta alonga ta penai au kilani, awata alonga titele amalo tau pulenga, ona ua afia le COVID se foluiva, olo iei whaanaunonga le faya onga e toi whaatasi atu le au se taimi al vaya sonei, pea mai a taimi whaatulanga ina olo whaanofo e se ai, o le ase eane le faya onga langolango Debbie Fuller, e avea ma faya onga ulu, whaatasi malona langolango o reinga Ploxham, le sato fie whaululu i ele New Zealand ai o le awhaya onga Marian Delaney Hoshek ma Yvette McCausland Dury, ile New Zealand ai le ata amilusanga, leo le ata aloi fo imaisi awe au fie le awa tama New Zealand ma le ausu i fefiloi a New Zealand. Tala fo huia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. Malo faftai ia o le taimi o le ua te ale 4 minute sfun mo valu le tautua si fonga le lumua mai ata tu telefon te maura no fa fonga ile iva ia si va vai foi fa fianga le taimi ia o fa fonga ile ni si o tatu fa silanga fa ringo le tai o tautua le si fonga le lumua talo fa lava
pipa 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 pipo pipa 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 pa pipa 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 pipo pipa 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 pa oh 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 la belle moni e ti la filia casi le mama oni for in America, ele matai le sui le vai sui foi polina. I wanna ingala my hando, join for my season. Malanga nei le quale mai toi vaya. Oh oh oh, la belle moni. E ti ho le filia casi le mama oni. Pipa pipa pipa, pipa pipa pipo. Pipa 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 pa pipa 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 pipo pipa 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 pa oh 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 la belle moni e ti ho la filia casi le mama oni pipa 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 pipo pipa 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 pa pipa 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 pipo pipa 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 pa oh 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 la belle moni e ti ho la filia casi le mama oni e ti ho la filia casi le mama oni e ti ho la filia casi le mama O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. O le sia tātou wharinga tā ua le nei, i le awatele ma le whaaloalo e wala awa tuai le pa ia ma le mamalo le mawhtanga whaifi au, so o whaatasi Wellingtone, Porirua ma le Hard Valley. O le a whaial tātou whanotanga i le a solua, se furu ma le lua i ulai i le itu la e se furu i le taiau. I o le taiau le nei. I le ekalesia me tutisi wa se le fitus furu ma le 5 Taranaki Street, te aro Wellingtone, ma le whaaloalo lava, whaaftai, sa inia e le laulaua whono. I o nei tātou whono na i le tula e se furu nei taiau. Malo whaaftai whaawau whaasensilanga. E ia tātou oloa mai sa moa ia e whatau atu le manu le tunu uwhi tau i le leia ma le tūlango i le tau. Maua le taamu mata, maua fo i taamu vela mai sa moa. O le ulu mata lo maua le puou ma opo ma le mawhala, ta maa le o le whaarifu ia sumai ulu. Ia o lo maua fo i le ulu vela i le mawhala mai sa moa. Maua le whai mai sa moa, le whai pata, whai misiluki. Ia mal whai misiluki, maua le maukeni mai sa moa, o le keke saina, ia lo inga le keke mai sa moa, ta o le keke saina. Ia o le maspopo, ia mal koko sa moa, ia vai o loa umai mai si o tātu utunu. Anga ia ia, mai sau ulu po sau ta mua, whailau whaarifu, le yaso. Ia sifuru walu Glenbrook Grove i nai nai no hat, sifuru walu Glenbrook Grove i nai nai no hat. Ia po le telefoni leo le olua fitu, lua wha lua, o no iwa fitu tasi. O le olua tasi, o no lua tolu, o no valu, o lua tasi, o no lua tolu, o no valu. Ia whaftai lava. Tātou whasinsilanga nā mo leita e au mo lo tō silfia.
Ia, o le tautua tiu fonga le lau mua. Tatou whalongolongo atu i le talafo savalina ni taia. Ia ele se mea foi fate ia i tatou tūlanga wha Ia, saola. Ia, ma le tūlanga foi le toe tauilo ilo ina o le tūlanga e tauna. Toe o ia i tatou pe a wha pe toe tau talangia le vaenga lea o le mori e moe. Tatou le mori le body. Ai mana i foi whaafsiri le tatou tunu. Talu ai ono le tupu pe ilunga le numela o tangata a fia le whaama i New Zealand. Ma e ono mali liu. Tau te talia le tatou tunu. Toi fo i tatou mori la no mumu. Mana i foi lo vidi me pona so fina ngalo na foi mta upu tatou tata noa. Pea toi wha fo i tatou mori la mumu. O le aso fina ngalo. E te talia le tatou o iai. Awa o le ai manatu nisi wa tupu tele ale alu so solo le whaamai. O le pipisi le whaamai. Ia, mare no mela o e olo mali liu. E le sa ulalo e alu ilo. Alu ilo. Wa le na tatou tala no fo il nava yeso. Wa umma le taimina matua. E le whape wa umma. Le malosi o le una email so i fua malolo ina ia tatou e. Fo le ton fitinga o tatou. Ma le puipuinga o tatou le whaamai. Ai pe taila le o tatala mali atua fo i ono le. O tono na fo le na fina ngalo tanta lau tele o tauna na ve ese nei sa ia le la ile mutai fa ma ile la va sa ia le la va la ile pitola au ale malo pui tato ia pe yo le ono sul pasene le ia pui ngo tato o la va ia ti ina ia tamo fai tato mul tai ia fo le ia ta ia la o mana mai ia me se la tamale o telefone wa e pe o mena o la taita ta vale o ta tia ia le pusa tali o ile foi mole foi le a lu felo ia wa mai le puni le a wona ia le vole wa le lo po le tala no mai ia o le la vale ia be se tamale o tato wa tu tamale patu le ia monkey pox le tau no mai ni sila e lo ini la pta inga malo lo inga luenga ma o ngam lo teni te no fosse se fale va pe o le ele se me va pena se me va le se tato nga lo fi le aso ia o vai mai fa mole la o vi le pule me o le o matua ma o le monkeypox ale isa u fa Ol me mo ino to. Ya le ona fa manatu na o si vai ngai o lenta u telefone swinga foi le o pasese. Le bo sui fa nga malanga o lo wa le tau mo swinga le tau. E fi su ya i taini malanga. Ya ele yan fa ilo atu nei. Mao se malanga seisi pe mao salu seisi lo tu o tono malanga pe o le tau no. O le ar fa nga fa ye. Ai fa pe ini se fi malanga sa mo le fasa lau mai e kompania le New Zealand pases pa umo Samoa. Fa unga o kusona i pases sena au kilani Samoa. E lua se lau fitu sfutu tala le one way. Lua se lau fitu tonu tala. Ia sia ki ai a fa peni matu o fio. Na fui pa uisi pases se ia se tema. Toi fo i mai. Ia ai o pel taimi elo le fono auto. Ia o se tema le nga solo ile. Le nga solo ile fontele le kalisia. Termina le ufa i lo uma mai e kalisia metisi. Ia, mai Amerika kalisia metisi. Ia, tatsia ia manui fo ia conference tele le kalisia metisi o lo. Ma solo le taimi mausuia ia le fono le fakasa fono tele le e usuia ia se tema. Mana ia le fo le lo fa manatu wa le tato fa longo tu nei fa fitauli la ia o tupu pasese ale New Zealand. Pe fo linga mai la tau fa longo tu telefone len sau nei savalino. O te tau a mai e New Zealand e ala to polisi na fai taimi ole o fa mai tau muso mai tu pe tanga o muso mai tu pe tanga e sa ole le ono le nei vai tau tu foi o tele ai na le to e val ause o ele to ya luce ofisa fai malanga te tongi e pasis o le ni pe o tele ai na no fo ma o mi telefoni ma tongi ia sa ole ia e te tau foi ona ese telefoni e fai ma val au ia mai lo atonu ile ia inga le pase sema ia me se fo to inga vai nga fo ie o le fale tonu mai o fenga malanga mal te pe fa into fa fo me le pase se pe ia o vai nga o mana ta o ni popole vale tato ia wala mo ia toina ai maua ia pe o nei vai nga na fa manatu mo tato telefone sa ni ta
Le ua afale valu tautua al siufonga le mua. Ia, na matala no na fim tutol vai le. Il tatu se i voi le zamo. O tana nau ai fai se. Ne yo mai tatu tangata. To vai atu ale tupu pe o le numela o tangata ia mai fafo mai New Zealand. E pe vola Afghanistan, taluana maua e le vaenga le Taliban le atu. Isi vaenga Taliban ia te usia. Taliban, ia. Yo Iraq ia. Tulaua e la wali ia ua la to moina ia ma tele o vaenga ia. Ia o vatu a la tai ono se lau tangata mai Afghanistan e futa no mai New Zealand. Sau tangata Suria, sau tu se o mai tangata mai sa tu tonu no mai New Zealand. Ia u fa pe e ma nei ale tu no New Zealand tele tangata Pasifika. Ia. Ta tele fa ilonga lanu. Ia la ngai o mai no tangata ba mai la tu manga i nei mala to foi ta tonunga. Mala to fa tuanga. Ia no mai foi lea ia te me fite na ia mata to. To vai tu foi o kilani il fa ngol vai aso i fa mala tunga le sita tonunga lea le totele tupu al foi no mela tangata ia i New Zealand. Ia mai e vole le tate nau ai fa se i o mai tangata fa tu mo i New Zealand. Ia pe o ia e mantua foi o tatu tal noi foi o mele nati. Afe se lau i le tausanga le tatou tapula e taun se. Ia al mele mo atu nei tele foi no mele ia mo. Ia ato tele tangata o mai se ina na tau se lau. Ia ele o fit se lau lona winga. O matua tele o le faina mai tele o tausanga. Ele o fai una family. Fa mo pe fainga winga. Ia fiu o so pe fainga. Ia mantua foi lau e se foi na faile le tatou mali nga ile se. E tau na fe se lau. Ia e o to e vato i matamana foi le pui ia ona ia fainga ta. Pe a fua i leo mai o tangata nei, leo mai, leo na tala noi nei, leo surfa. Leo mai lalo o le refugees, ia lona winga. O le pe whaingo fia leo mai o la tonu no foi. Nei lo whainga ta, awa a pewata inga awa a whapela o avea uli se isa moa, ai maua la o manuel se. O lo to, lua mala o whana o to whataita inga. Lona winga. O te sa ili mai nei se ngā luenga e tauna lusu fitu ta la li tu langa i lunga atu, le tongi. O na whamalia ina leo lo sau, ale ai. I o lona winga wa whaleo ngai na foi lewa no te sau. Pea waila i le, o me foi e tau foi na, te o tiro e tato foi ngā malole i ni. E tau foi e tarepele. Ai te lona mana i o le te mine. Te le ngā luenga. Ia. Tua i te le ngā luenga, le tau suen tangata whainga luenga. E a watu ai le, maulpe whainga luenga, sau. Tau sia ia tala se i tau sanga. Ia mo la tau whawhonga mai sa moa, mo mai ngā luenga whawhi taimi. Sa uni tala lor se i awe lo tonu o pepa. Aua tino wha. Nai vaenga nai tau na ia ina i o mai e tātou tangata sa o leo. Mantua o tangata whenua nei, tangata Māori. Fia tele la tau e vai meo ta o tangata Pasifika le. Leo mai, a tono mea fo ina leo te vai a Kiripati. Le vio Kiripati leo lama. Le leo tau vai e tato au o Monsamoa. O ia le soi fasa. Le tau vai leo Blacks. Tau le titi tangata mai Pasifika. Ia o le si me, e o mai no ine, yo le Australia, o le lau malo si le o Australia. O malo si me Australia. Io. E ia fe ina Engelani. Masa ni Australia foi ina. Ma vi via le tai au. Ma lau mai tatu tala noa. Le aso fina ngalo iai ai. Toi foi tatu lan mumu. E te toi fia o lan mumu tatu moli ai. Fa pa e fu iai tu lang o fa mai New Zealand. Ya vi mai tatu tala noa le tai au. Ya la tasta to pese si fonga le lo moto e luas fu lo minute o da tale o le. O le va o le i tal pese. Pok la minuto o nei o le afa o le iva o le atala noa i le University of Victoria. Sunga ia whaalinga leota, sui o le University of Victoria le la whatala no atu. Ma na ia lewa no le mātua e poe mau mai lava le tautua fo le sunga whaalinga ma la tau whengaluen. Ia i le waho tātou mātua ma le University, a misia tātou whanau. Tā ua le mana malama leo mātua le tūlango iai. Ia o le isi o tātou pokalame sifuru soi fua malolo ina. O le sifuru tasi il pokalame le pule ngā no po lua. E ona i vanga tā ua, ni tā au. O speli whafonga tātou pese. Samoa ia tau fi maulo, tasa ono
Talofa lava, Roger Solo, au tatou fitu o New Zealand. Whafafonga mai pea, I le si ufofonga o le lau mua. Ia, stasi veo tam whanau le tino, tamo Roderick Solo, nanta no atu I le whaiungo le pese. Ia, olo talo le New Zealand, te to fitu le malanga le tausa le talonga le Commonwealth, le whaia le masina nei. No winga umalo le tua a uia ta milo mal whai tūlangi nei. So olo le malaka pio le championship. Ia ma tēno e whae pē, lima pē ono le Sky na la tu i o le Commonwealth.
Ia na ta longa loa o tua le fai ngor tau sanga ai. Na ola kapi ya mta longa me ya la ta mata. O ta te fa longa foi si fonga si alo le ta to no le na e fa tala no nei. O sau le o va ile tino tangata. Sol. Ai atu ata mai tama TV. O le matua tino le ya tangata. Ya le o sau ne o tua pe sol. Wala iti o to. Wala iti. Ia pe foringa mai o to inga tino le ya le o ye te mo ta longa o fo la kapi le sul lima. Ia mun. Po le al tino mai la titi fa pe al to inga malo le o ye mo to afita. Sa. E ta bala u le leina. E foringa mai o. Ya, to e vi mai mo le a. Tato sei. Tato pesela. Se le po ye leva la urua le malo se fua. Se le mo yetu fuem si de rai. Oi, ya le la wel tata vala urua le. Se ko mia. Ya. Saute. Ya voy na ye president ka mi. O le pese vo le ku lunga le la lo langi ma ka ko de o ye sai ma. O le sidi. Ele ka un kasi se ku o de la lo langi. Pe o kala de kusi de ma o de kusi. Ya kasi de ku ka po ye. O lua o so so ni era se. Kasi a de leo. O wai o ki longa fo le mele e ka wa ye. O ma le kene o pule. Wa longa ko de mele ye. A fa pe kasi de ku e pu de la lang. O le ala le me o le aka ko pisa. Iso o le tango awa. A fa pe fo e kasi de ka di sie. E o le mele ko fa i pe o le pope e po. E o le ale me o le aka ko e va va oi. A wa longa o sa o le upu e kasi ka ko ya ke diso. Ko da ya kasi. Ia se si me se va nga winga fatta ka te foi de wa o le aka ke o le loku ai ya ke ka ku e fa pe nga so fuanga. Kasi leo kasi ka ka inga. Ka fe se ma nga yo le ku o le la lo lang le mele o ye ko ya ku malu ka ko ya sa nga le o ese de ke paki. Ya ele yo o se me fa ku pulo ngo ro de o ma fo de se le sa uni se I fa ngo ai ma we ka se ku ngo pu de le la lo lang ni do ko sa lo ko nga e ka ko ke ma wo de fi le mu kino ma fo ma nga ele nga se me o se fa wa nga ke lu ye nga de fa ba se nga masih dia ada in lockdown. Iya. Isa o de upo de kako o porno. Iya. O porno. O mele lockdown. E pio se me fa ngorwa. E fa yo lesio kanga. A o de mau kong. O le mau kong kanga. O le mele lockdown pe o pong sa a kolala. O lo vinga la ukala. Kala. O to fo ye. Ko mai ia ile kangaka ia o ka ko wa so fu malo ia ma le so fu ma le ola. O le ai ka ko lima. Sa. O le ai ka ko ai ko mai le me sei fa i fo sa ka ko wa lu. Wa le me le mas mo le. Ya. Ia so bia ile tonko e sia. O le o sa o le fo ko fa sa i lunga le TV. O le mele o pio se me o laika ko pe o me fo le fusipa e que no solo el cabale solo le fusipa foi o fa pe nga vo le mele le mas ala o le vai Mare o ko lockdown na e po ni sai ma ke le makala ma solo que
ai au mai fai ka ia nei nga se mo ku nga fa o nga ia ke uru le ako ko le ai ilo ia ma ua fo a tai tele o a ma tanga o ai fo uru ko ka fia la ba ia e fa pe nga uri ko ngi a mo ia umanga ia au ko ke le nei ia lo fati fa tai lava ia lo fati mo lua mal fa nau ia fa tai ma le finga lo o le taringa mtafa ia wale sa o le ia i tu au le i watu i le finanga o le ufi fofonga po le mask pe ia o le tūlanga ana e tauna ia ua mai tau ina fa to tele o nei a inga ma o la wala tau whanga ina o le totua sa o le le na fuafua au ato e avese le mask fea o iai ta tau ana fai o le o te le o manat poi i lau fo isi le lo to e kali si ya sa ya wa la fo ile te tilo le mato o lo tu le sa e ya la to wa tu e le fie fai le mask ai ya fo ila to o la wa fai al tapo inga ai no nga ya fai na tapo inga le tu la fai male mal mas ona ole tu langa fo le puinga ya ai me se o te le o te mi e lim fai ana na ese male api o fa maunga ma tūlanga fo le o la pata inga le sunga le matu whailau tu se amata whaal tūlanga ia whailau mask ia peilau to inga ia lai lo wal fo mai mta e le lau mai e mta whaal te le o tato virus le variant e wamai ia le mamla mai mau matas tuai ma whaitau tu se alanga lai vave mai whaitau o ia peilau le wau mai le fina ngalo o le motu i sauti e mana ia fo wa tasi le vai nga le tele ina wa fa ina il fa nga malo sto mai tai palmi temini wa tele solte o no le fie i sani o fa ma ya pe o le mai o le sa lo tonga foi le e pui oi ai fa le tonua oi alu oi fa mai to toma e mal tu vola la tu mul fo fa ma tu e le o mawala no e o tolo pota o tonga ta fia tangata o na o tumu tele le falma i temini ia o le pui ngā o tangata le vaia misiona inga whaila o mask pui le me le malulu a ua le whatamala e uila fo i le utua o ngā le whanau ia o le aua le tua i tama i te ta alo i whafo le malulu pui le ia o na o le toanga o ngā o lau whanga runga soi fua malulu ina o tele tangata mai ai alu la le fo mai po le emergency o tua le valu se fulu lima i tu la fulu valu i te whatali to e aso ato e no fo ya le emergency tu sala o inala isi lu itau e fa o sofia i el tangata ina ia tam fai no pui ia wana i maua i el fa fitau li le o le fiu vili fo mai lisi e lisi fo mai vai e pe nei vai nga o mana e fo fa na tu mai le motu sauti e tu langa pe ona e tato ta punita e te lo le tu mai le sunga le tata mala u le se malo va ia la langi ya o e te tali tu yes ona ile skona yo luma o skona le fele Australia o le skole le na file Florida ia le na fa pe a sa o lo mate ia e ono mo se va no e mo se city le al tato al tato la ngata ula pe ia matua la skoa leo ta fa mawina o le talonga Samoa matonga se tolsu fa Samoa se forma le valua tonga atonga e la se sa ai le me se sa na o luto to luala to o le ai tafta fa na le tasiale e foi le tolu fa le los fu tolu sufitu ma tolu fa lua e vale ma nei o matematenga lato ia fa malulu atu e o le si mate tolu fu lu se fu ia fa malulu atu ono le isa o le tali ia o le faina lu atu tato city ia pe ona yele ai ele tala le te vai fo ia lo pena lu tal no ai stama le Owen Frank nei ai la ma tu stama na oli tangata ma tau tia foi le Blacks le la wa avelo no ofu o le ofu tonu ale na mau le varse fulu o le numela varse fulu ana test le Blacks le la wa faita u fonga e fata wai lungo join me ale tupe mawai ona avele so swani ia ele ton fitting o le kensa stasi foi ona wo o levo na fi na uma ma talo fa ia o no winga o nai fama ite mana ia atawala ia so swani ia no le lava tatou te ia lungo le nei fama i o le kensa wala ise fofo ia o nisi foi o la tou ia o mawhai ona manuia mai le fama ili nei
ia o nisi ia e le mfai ana fo ia ia manuia tafsia fo yo manuia tatou tunu vai fo mai tala pena no tatou leina na tatou pese vai fo fa fianga o tai au si fonga no mua to iva minuti o na tale le iva ia mana tuar por kalamena le University of Victoria afo le iva i le tai au nei sunga Matthew say nafo o la Samoa.
Ia nei whawhiwhanga o le tai au, le taimi ia tārusia o mawhanwhana ia. Nei mātua o te loronga runga whaia lea, la uwanga le tausia i lea, nei mātua o le tu il potu. Ia, o mawhanwhana oe, e watu se whangpau mawhanwhana. Ia, e watu se, e watu le ipiti, ia, e peo si waenga na le utausi matua o lo whaia le whatu waenga tausi. E ia le aso whanau o le tama titi lima tausanga na whaia au kilan. Ia na wala ulia la le tina lea ia tamaiti o le uwo ala na tama. Ia. Ia maisi tangata e watu le aso whanau, e lima sfuru e tangata na fuafua e watu. Te lei o tāpenanga le tina pe o na whamitala e le New Zealand Herald. Ia. E o le aso le aso whanau na se furu o tangata na watu, pe lua e pe taunu tamaiti. Whanau no ala se fine. O na o mongal fine, ia tumu mai tamaiti ta whao mana na tama wa te lei tāpenanga. No folo le fine mfasa lau Facebook, a fete le talata mai i whamitala lo le tala lea. Maftia se antama o leo mai tamaiti lau ta whao lo na lima tausa. A ele i umia e tumu na wale ho len whailas whanau. I tangata nei na maua. Tangata na maua alfasa longa. I watu ma mea lofa o tupe o kāzi. Tango lo le fine toi awe na lo alfasa longa o na te ua tumu tene. Ia pei la o le tā ua o le mefo o le alu ai longo. Ua ule ava no atu. Ia. Io wala ulia. Sa. E tā ua. Io e tā ua. I fo i wala ulia e. E sauru wala ulia. Sau male nu mela. E te whafso tai atu. Pe a e ava noa. Pe te le ava noa fo. Una vili le. Ai mai male taimi whatapula. Tele ana misi fo i lata wa ai mea tā ua. E sau wala ta whai tau wala ulia ngata i ai le whai tau le pito i lalo tu si wala ulia. E mana tua o i nei atunu nei. E tu tongi uma mea uma. Ia sa. E tu taimi fo i mea uma. E pei lai fōringa whapena a whapea o watal noni les whanau ni. Ai a whapea o le winga o tala le whatau waina o le wainga le watal noni walau dia. Ia mo. E o lala o sautusi walau dia o le nu me lef so ta iai ma e wala au iai o oe te avanoa. Po oe fo i te le avanoa. Oe fo i te le avanoa. A ila le aso e whaangata. Ia ma le aso. Ia ale vaenga awa a whapea o le fo i le o ta ua le o ke naisina le ua ta fuafuanga fo i le aso tele o tasi. Ia, pe la o ta ua la le komiti. E umalo le aso rufuru tōru le masina nei ele i wala au maisi tangata na aveltus. O le tau a ta ua ele mwhaina wanoa mai. Anu fo i le wale wala au mai tau mai a meo e tau na wanoa mai sau. Ia pe le sau fo. Ono tutungia. On korosi e sele malisi e toi tau whaita toi ia inisi tangata toi a mai ton. Ia ono le tūlanga o le ia e umai fo. Ia wale au atu wala usau. Ai o fa mai pole mo tu yo. Ai pe ole sina vanga o te mau ai fo. Ja. E ngata la te fai tau tangata na matu si valau dia. O ta itale valau dia. Ja. Ia ole aso e fai ai, ma no fonga fai ai. Ai ta te le fai tau ala le pito i lalo ta ale na. Te le fai na misi ate. Ai ta te le vanga na. Ua ta o toi fo i le aso fa na umana ia le na e famtala. Ile toi val au tu Facebook ai ale wotala liva ja tato lo telefon tato fa mana ya tala mai sa mo ya le ona usi mai fa fonga fa tai lava o te toi whātana whātul tātua tunu i seisi wha opoponga le nei o tātu tali melo te tupul tātua tunu i Samoa usi mai le wha fonga. O le vea so nei leu amata i le whono ta itai ma lo le Pasifika, o lo awai atu iei le ta itai o le atunu, le whionga fia mena o mi mata awha, whata siei ma le minista o whaatu angam whainga whaiva, le whionga la auli o le maale to le o te polante Valforce Schmidt. O le whatu ato e usuia le o le whono, taru maritau sanga lua fes fulmariva, e na ua poloka atunu o le laulangi COVID-19. O fontanga ia malo le Pasifika ia waia ne fo iai le taitai o le malo Australia ma le malo New Zealand. E le saunoa ngana te tala ia le whionga le palimia le malo fiti le fontanga. Nei whailo ai le tāua tele le fontanga nia taitai o malo le neitulangi. O le ua 50 on tau sangatalu o na whaavai mai. Mai i le mai ai o le fontanga.
Whaalawi loa I lose tu sita I ala sa tau ma whai o na tu whaantasia ma le tolu tau sanga o ma vai. O lo whanga solo le whontanga le tala no ino ma tā upo ve singa whaapor kiki, o swinga o ngongo le tau, o le toe whaale leo le tamau a ingoa tunu o le Pasifika I a fianga o le COVID, ma mata upo tau New Kilia, ma mata upo tau le saunga le mua tunu o le Pasifika, e pe ono wā ngai me iei mano te tele pe o Seina, Amerika ma Australia. O le mata opu lea o lo pito I siri o na ave ele wha mafa o lo na tala no ina ele whontanga o lo usuia nei. E lua vai aso leo watu I nātu ele loia o le vaenga wha upu whaia le tua ngai, a ngai I le fionga papali I pa no moala, e te tau ona whaia sana wha atu e senga wha la wai tele, e pei foi ona ia whaia se wha asala longa nei e tā loa I se whontanga ma leo tu stana lea tunu. Na ia wha ai loe le wha atau wha so tu la fono, o whanua ma ele le mā loe le tai tai o le tua ngai, e whaia I wha ai longo le lulua lana e ka le sia, e se furu eka le te leo ia ele na tua ia I ele fionga papali I pāno moala le tai tai o le tua ngai, o ni a seta a le whala baptonga le nupi wha, a o vea papali I pāno moala, ma tai te fono o le komiti wha foia le nupi wha. Peitai I le whaatara noanga le fionga te tai o le tuangai, ma le TV tasi, na ia wha ai loa ai le tūlanga o whanua ia, o se vaenga o whanua e silia ma le afe eka, sa tu ina atu I le fionga sale I mua wa ai, mo le ati na o le koko. Peitai ina wa wha le tonu le ati na o le koko I le vai tau, ma toe ave loe le nupi wha whanua ia, ma whaata watu e te tongi ai de pāleni, o le aita lafu sa whaia mo ia whanua. Na whae loe le fionga tui le epalan whaatana nonga ma le TV tasi, o le whaase lau eka na se ia le nupi wha, na whaatau ese mai e lana e ka le sia le se furu eka, ma whaia I wha ai longa o le lātou lului le vai tau. Mai o whanua fo ia, sa whaasala lau whala wei tele le atunu, mo so se tasi na te fia whaatau wina. Sau no tui le epa, o le lua vai aso atu I nātu le lātou lo ia ia papali e te tau ona wha atu ese ai, a le ai, o le mata aupu, o le ao o atu loa I luma o le whamasinonga. Wai Samoa nei nisi o alo e to tolu le atu no ua tipoti mai Amerika Samoa. Ua mai o na tulio lātou whaasalanga mai soni ngā tu la fono na afiai, ma anga wa ai loa e toi whaafoi mai le atu no. Whai loea ua pa aulongo I tino Filippo ko msino le tanga luengo leo, o le to tasi o le to tolu lea, na mōlia I le whao o lima, a o le isi to lua, o le whaia lea o soli ngā tu la fono o winga mātanga. O awala la waia e tasi o lo lima ta ita ina I alo ma whanau o le atunu, o lo malanga I ngā luenga whaavai teimi atunu I whafo. E toi whafo I mai lava le atunu pe a le tau sisia ia inga na saini limai, mō ngā luenga whaavai teimi malanga atuai, ma tāpu nia lo mo leona toi maua se awa noa, e toi malanga ai moni whaamnianga I ngā luenga whaavai teimi. O lo whaasolo pe ona ilo ina le whaamasinonga whaai tu malo, le mata opu I le vao le fionga le sa a vea ma whongwhitalai o le mota, na fuitoa tala I manu kete, na tangi whaasanga I le fionga pai tele Ernest Pitham, e ni tua inga o ngonga na whaie whaasanga I a te ia, na tua I ai lo na tau wha malosi leo se tamaita I leo, au a vea I na fuitoa tala I manu kete, o se tasi o taita I leo, ai le ai nisu esu engal mtanga ruenga o leo, na whaia e whaasanga ia na fuitoa. Whaalia na fuitoa o tua inga I na whaia e pai tele, e sana whaatalo noanga I lungo se tasi o televise lotu I le antunu, na nga e lo le whaamasinonga, mo le whaamaninonga o le whaamaoni o ia tua inga. Pei tai wafsiningi ai fo e le whaamasino, le tamaita I sui ko masino mtanga ruenga o leo ia papali e fo mo lele, ona o ia le sa tauli maina le mata opo na fuito a ole a vea masui ko masena. Pe na tele I whaia se suinga I le ata le na tu inatu e le whale televise le polo kalame lea. E fōringa mai ele o mawai mea ia o lo tangi ai na fuitoa. Pe tai, wa tali le tamai tai sui ko masina ia papali o ia e leiso na to mai e to inga ngā ruenga. Pau lo na tiu te na whaatino ina le mata opo le nei, o le waa ai le tula fono,
O le samania ina o le na nga i tua inga ina ia tali le mata upo, whapea foi mo le fali television whaatala no ina, i ana por kalame le o lo tua ia le mata upo e na foi toa. Peita ina whai loe pali i, o le anta video na mori atu le whaidau tusu le ka le si e whaakasa, e tusa o lantalo sanga ina ianga i eisu e suenga, na whai lo foi e pali i le whamasinonga, na whai lo atu e pai tele Ernest to Pitham, o le a awinatua na moli mau, peitai, e poane le aso ele i aise moli mau ua o atu ia te ia. Whaadia foi e sui kom sina ia papalii, talwai ele i matamata le polkalame le aso na whaasala la wai, na te leo mauti noa e foi ni suinga wa whaia i le ata, wa avea nei ma moli mau te tonu le whamasinonga. O tala ia mai sa momo le ne yaso, man riel tato tunu i whaiva matiu te o whenga iai. Faso i foia. Talo flaval fa poponga o tala fou ma le si ufonga le lau momo le nei tai au se fulu ma le lua iu lai lua a fe lua. E leise ese nga tele pe a faise suinga i whaatulanga o moli i whaailoilo le COVID-19 ili si itia mawalua o tangata fou wa a fia le whaamai pe ona sauno al Balamia Jacinda Ardern. O le mea pito silo na tawa e au na whaia tangata o le muli le tu ungolo o iai le taimi nei. O le whaia o tali pupuni o fufonga ma tangata ilunga atol ta ilimas fultau sanga uanga waa i le whaia o tuipui whaapopo le COVID po o le postalo na lua. O lo si itia pele foi numero o tangata fau e mawal COVID sfulu iwa yaso taitasi. Ma o ana nafi e to avalu a fetolu sela uiva sfulu lima tangata fau ma le to sfulu fitu o tangata mali liu. Na faalia Ardern o lo o fai lava mailo ilo tu ungolo i el taiminei ma o le atala noi na iwa yaso taitasi. Wa iu ele Balamia o se taimi whainga tale nei mo le au nangam polkala me whaasoifua maloloina. E au fiei fale mai, peitai o au upenga pito sile o nao ngā mo le taimi nei o tu unga i o loo ia e whaafianga i e male vairusi ia muli ta ia. E tali tono le Balamia Jacinda Ardern, o le alu esa mai o Kiribati ma le fono tawa fia ato moto le Pasifika, ele o le ata leo se fe ese inga i le lau tele o sui o le fono ato moto le Pasifika, na tau ai taunu o Ardern ma le minstal vai fafo na na Yamahuta. Ile afia na nafi awa ya telefono lo na limas fultasi ato moto le Pasifika o lo fa Yesu vai fiti. E te lele ngalwe ngalefono e fai e fufoa ya tu ngalunga o Kiribati, e winga i matafa yo ya maiko rensia i tutono le fono. E au noa masetu langa manuia, e atangia mai, sale i mawhaiona lato wo i setu langa i whaamalia ina i Kiribati. E le ison talitonunga, o se whailonga leo le whevai a i o tau tino le fono atoa. Olo i eitau mawhainga o whaatino ina, ma e elo na talitonunga le a whaawau pea. E uiolo o la walunga le alu ese o Kiribati mai le fono le nei tau sanga, peita ina sauno Ardern, e tu maupeona la walunga i whaatalanoanga, le mata upu pita tāua o le suinga o le tau. E tasi tesi ma le tolu biliona tala ua whaanganga le malo New Zealand, mo le isi whātau sanga e langolango ina ia tunu e pito sileona la matia mai a fianga o le suinga o le tau, ma o le afa o le vai ngā tupe o le alu ia tu moto o le Pasifika, o le fono le vai asanei o se avanoa mo mole mo taita o le Pasifika, e whailoa i whesanga ia ia tala noa i mata upu, e pe o le malilienga, le na whai le vao le at Solomona Masaina. O le whaale tonu o le tau o le mama i o lau whainga alwenga, ma whaafi tau li tau inisinia, ma whaamalo si ona tau fia nisi o whainga malanga le New Zealand, ai wa whaalia le company, e ono taitula i pe taitupu fo i le lumanai, peitai o le lapta ingal Consumer New Zealand. O le musual company e toi whaafo i tupe tangata na tutongi pasese, e ono solia i le tula fono. Na toi whaongaina le company la lato polisi mo le COVID-19 maleiva, ma polisi mo ngase fisosoane tu ititia niso tulanga whainga tau whiangai ma le company. I le vai aso mo tu uanga whana wa onga, e silia malilua awhelima se lau tangata, na toi sui o lato pase se whaanganga mo se isi taimi, i le awhiawhia na nafi,
na ta ua se tasi o pase se na tala noa le checkpoint. E whaapea sa fuafue malanga mai o kilani anga I kalai stete le Jetstar I le asoto anai. Ae na toi tolo la lato malanga o le whaamtalanga le Jetstar. E mawhaina toi whaafo I atu la na tupe peitai. E ono o atu le maasina le umi whaato ama whai o na maua. Na ta ua fu isa tasi o tangata sa fuafuala na malanga ile eni usila. Whaape whaase lau taha lali tutongi le pasese ile na o le alu. Ae na toi tolo le kampani ma le whaamtalanga. E mawhaiona sa ili se isi o na avanua au noa masitau I tutongi. Peitai ele I mawhaiona maua se avanua. Ae na whaamalo sio na teulu na pasese anga ila na pāleni. Ele I ofo ina atu fo I ele eni usila. Le toi whaafo I atola na tino I tupe ui o le kampani. Le ana tolo ina le whainga malanga. Na sauno John Duffy o le Consumer New Zealand. E matua le tala whea ngai lava le tolo le kampani wa alelo le whainga malanga. Ai muso toi whaafo I tupe a tangata. E le ngata uono solia le tula fono a le Consumer Guarantees. Ai whaapea fo I le tula fono I whea o inga o wa alele sivili. O lava I tangata mali leo, ua whea inga yo inga lau tau whaasese. Ona ua lātou whaia ni I tau lau na kopi le Facebook. O le mafua anga e leo na lātou whaia I tau lau. Ina ia mawhaiona whasa o tai maua tangata ua mali leo, matalo sanga moni foa ini whainga tau whaasese. Na lipotia le Facebook ni I tau lau pepelo e tasi tesima le ono biliona. I te tono masina e tolo le nei tau sanga. E na o le tesima le tolu pasene o iei tau lau sa lipotia e tangata whaongaina le Facebook. A o isi tau lau na tapesa o lava le Facebook. Peita ina tau li maina le fea kou o le TV tasi. Ni whaasea mai tangata o lo ofsanga I mwhaafi tauli. I le tau ave e sengo I tau lau pepelo I lungo le Facebook. Na ta o le net safe. O le teleonisi e whaongaina au nanga whaatekonolosi ma tangata soifue su e ina ia whaasea. O le whautuanga mō tangata o iai I tau lau lungo le Facebook. A whaia fia li poti ni tau lau pepelo e le leo na whaatumu le copyright report form a le Facebook ma whaailoa iai le company e fia ave ese ato I lalo le tau lau ma o lalo le tau lafono le copyright e te tau na whaia iai se ngaio I ngā le Facebook. Ua whaalia le fifio nisi o ave pase o Wellingtone, o na oltulanga whaale tono whale ui o loo whaongaina leo whainga luenga, na ta o se tase o ave pasi Rick Woodhouse. Ua mo umia le wawe whaio se fuafuanga, e le tūlanga whaale tono loo whaingai ma ave pasi ale New Zealand bus, e yeni whale ui le tū maumo leo whainga luenga I Karori, ma Miramar, e matua le mamamai le tala whaingai, ona e talai mo le tunu ulau tele, ma o loo tutu fo I tua ni whale ui tū mau wa atoa le tau sanga, e le o toi whaongaina, o le isi whale ui le tū mau e Miramar, e tele ina poloka ma le ise vai, mai tele fo ina le whaongaina, na ta ue le ave pasi, e le whale ui si tūn peitai, e le ini vaenga whaapia mo ave pasi Kilburnie po orongo tai, na ta ue le pula le Metling, le tūlanga whaale tono nisi o ia vaenga ta ue whaongaina e ave pasi, ma o le ala le na whaise poloka la me toi whaale le iaia au nanga I Wilton, Mairangi, Lyell Bay, Newton Bay, Karori, ma Miramar. Na manu o tinga ina se avta vale se whaong a lima na tupu I Hawke's Bay, ai whatoa atoa le masina talo na whainga aluenga, na ta ue reporter le staff. Na tu usapase se le avta vale flex mia I le pole asto nai, e na maun mulmuliane leo le avta vale. Mani o na manu anga tunga, e le mamamal no whanga na tuwailan ta vale le te oles fultasi le po. Na avel fale ma I Hawke's Bay, ai na toi avel fale ma I tele Wellington e leo lo tawhia le taiminei. Na tula isa taulele e tolulua tau sanga le matual whaamsinonga whaitu malo Hastings, ile asoana na fietali o na molianga, e ono sifululua tau sanga le matual avta vale, ale Hastings Taxis Limited, lea na afia ilea whainga whaa o lima. Salapata e inal fal tupe le BNZ, ona olele mulmulta I o tula fono maya I ngai tupe maua mai whainga palapala. Na tau au ina atol fal tupe wha leo leo le BNZ, selapata inga aloa ia ina ualeli poti al fal tupe leo leo. Le no fonga tonu safa atino ife wha au ia ingo se vainga tupe lima sifulu afitala. Ile vaol masino November lua fe sifulu valu, ma aperila lua fe lua sifulu.
E tu sai mal tu la fono whaawi ingo tupe palpalama tupe langolango ina i whainga wha tekonolosi. E te taui au nanga tau tupe umaona li poti fe whaawi inga umalawau tupe e whaia i te tono lea tuno e lunga atul ta isfulua feta lai leo whaape malfal tupe wha leo na mawale bien set se sasi i la lātou au nanga wha tekonolosi ya au kusalua whelua sfulu na se se ele no whanga na whaiele fe whaawi ingo le tupe e 5 sfulua fe na whailo ina tu i leo na longo le BNZ le fale tupe wha leo. I whawhata New Zealand, e whaitau wafe ni whaila na South ye i tua au no mas whaatanganga, wa whailo ni awala na whaatawana wina ia le upa, ni whaipule ma ilato i upufai o malo, whaapea male ma maul tūlanga na o ye lato ngā yoinga, ina ia awane i lavlavea le tūla fono. O lo o au ili ni fsosani na mawale upa, maita itai e pe o Emmanuel Macron, le Peristeno Falani, Manili Crows sa avea makomesino le uni a Europa. O lo whaalia i fo ile awala na whaatonu ina i le sa avea mawhaolulungo le upa. Le whaongango se itu ai ngā polkalami kompiuta po se whainga tape ato i se taimi vave. Ina ia awane i o iai le malo se o leo su eina ia lato kompiuta na whaalia le upa. Sa leo ngā tasia lato whaatinonga ma lato ngā luenga le lei, lea waia le taimi nei, ma ua ese fo ile wainga le kampani le taimi nei. Esi lea ma le luas fulfafe whaamaumongo whaila le upa. E au fia i emaili e valus fultolu afe, ma isi whaila e afe o whaatalnoanga na sao fia i tua. O whaamaumonga mai le lua afe fultolu, e o ile lua afe fulfitu. Na likia whaamaumonga le Guardian, ma whaasoa atu i tustala suesue, ma nisi o whaalapot potonga whaatustala. Ma na whaailoina mo le taimi mua, le awala na whaatosina mauna ina ini whaipole. E fesosani le whaatosina al kampani e whaalavlave i au nanga, o taavale la upasese a Europa. I ta alonga, wala le ia le whaia onga le Silver Ferns, Dame Nolene Taurua, i le amatanga o ta alonga ta pena i au kilani, a wā ta alonga titele a malo le tau pulenga, ona ua a fia le COVID se foluiva, o lo iei whaanaunonga le whaia onga e toi whaatasi atu le au se taimi al vaia sonei, pe a mai a taimi whaatulanga ina o lo whaanofo e se ai, o le a se eane le whaia onga langolango Debbie Fuller, e a vea ma whaia onga ulu, whaatasi malona langolango o reinga Ploxham, le sato fie whaululu i ele New Zealand ai o le a whaia onga Marianne Delaney Hoshek, ma Yvette McCausland Dury, ile New Zealand ai le ata amenusanga, leo le ata aloi fo i maisi awe au fie le awa tama New Zealand, ma le au su i fefiloi a New Zealand. Tala fo huia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Ia o le taimi lea ua 15 minute ua tēne leiva, tautua ati ufonga le lau mua 15 minute ua tēne leiva, o le whamoemoe le tai o nei le tai o le 10 tasi. Ia le porkalame mea le pulenga ua polirua. Ia o le latala noa le tūlanga o pālota ia la whanga solo foi. Ia le ua loma foi pālota su e sa ilia ia councillors ia po lātou whipule. Ia le ngatai lea ia o lātou o le pulinu umara sui pulinu. Ia le whatalonga na le whaia le tai o nei le tai o le sfutasi. O e mana tua le company foi le kiwi fruit and usi lau le Sespri. Le na lātou foi le fatino ma tu fatasi fa mo le fa la kapi o le polo ia le tatano ia o le la umma le fa mo o le pe le tupe le na tamu fa ia o tsa na tupe le so soni e no on pacifica na ma wol fast food tasi afi ta la a pe la le tupe le di tonga tonga le ia ia le life of time company le Sespri la to na wai mai la to no fo il fa mo sa ta aloela le awal pacificali i manu malo le awali e tolu sfulu ono le ayo le aulea le toi a Ricky ia eu se au a filia New Zealand vanga ta mai ta i manu malo le toi a Ricky tolu lima le awal pacifica awai fa pea wia le ngalu fa vai taimi ina le tu paoli to tele vo ta mai ta i le o mai ngalu fa vai taimi nei so wa o tūlanga foi le no te ila uwa vai atu whapetalo whai anu sila i tūlanga. E se foi le lato whatawa ina o le sao nei o tātou atunu o le tūlanga o ngalua whawai taimi me se ala e awar kiwi o le pe o le kampangia kiwi fruits. E o lato ia le whai ale waina ma le tele o ma le whainga o le kiwi
ma le tiri veinga le kiwi fruity ia tunu fa mai le ia ai pe foringa mai o le wala to fatau ina nga luenga nei tatu tangata na me nga lu fa vai time il Pacifica ia sa e le na le na fai pe se e pe se aso fia foi le se ainga pe se aso foi le fia ainga ai e o tu mai ainga ia ma ia wale na tata no wano vai e tu le pepa e fai pule ia ta alo le au le na fai pule el palmene le ta alo le au le ta alo male au Pacifica sa ya pe o se me matangofi ai ana o tonga au lai ana mo se va no ta ta alo ya e ta ua mane tu so ta no le mo mi fast food lesi au fast food lesi au e fuon mala se la mitale umi limo furu la tele motato mane e faftai tele fo ile compagnie mole ya la wala tu tupe ya na la ave fa foi le fisoani mo ne tato no Pacifica na la pe fo linga tele be tato motu i tonga ya maftianga sinu tonga le ngata fa mai ya o le tsunami ya le mongomu ya la maftia ina inuna ya ale o le o su 2 minutos o te leiva le la tapena ma lista por cara sunga fa linga le o le ua tau no tato officer tel no le University Victoria o le si vai ngata ua por cara melia le ngata ngana sa mo le fai o le sa no ngal sunga a falinga e umalo por kalame o le to tele o le tanga te vili atu ya la tala no mai o fofo i to ina mo matu le ata ma mai o to ina la to fisili e o lan tala so a fisili o resto ina mo se lo matu ya o le o lo fisili fa tu manatu o la tu me la le fa tai o le si vai ga fa me la tu le tu yo sunga fa linga fa spis a ma le ya vili tu yelo su fa ma la no mela e to vili atu ai sta mi pa mo pis ya wa ili stanga te tu lana fe au fa wireless na tu le yo no su fa ngalo telefon ngalo telefon ya ele um fa no to ya le sunga fa linga to su e mai po fe telefon ni nga telefon ya pe la volta to litio a vili mai le talio se si afsili atu la no mela tu mo lo su fa lo pisi to vili atu lo na ma se numela na le tolu valu lima lua i fa numela na vili tu al tato fisi ma fa tono tapo ana na e mo to ai fa fo i so vili le te vai to al to fa tau so vili tu amalulu kan se e man wiela va singa ma wa ta o fo tu langa nei ma tu al te mil nei ya a wo fa tu ngata nei ma tu mai city room te mil nei ya ta pena i o ile la potu ya la potu la ta maftanga tayau o le audi ya ma avese la pele no fo i lunga le lau ma fai la pele po come novo me se la le ui matamiti wa le tu wala o o tamala ia le uva tu ko le salto ina mun fa o tamiti o le tau mafale na te mine o i tamiti na ona fa pata le fa te mana tua ia fo isi lo matua vai i to inga tu langa fa pene ia na fa pata le fa lao fai le toast matu ia male avoka ia tu lo ia male ko le sa tamiti ia na anu ale le so ato ya manuela va single data tu no ya la vai foi start va vifianga te pena malise tato programa si fonga no lo mo to mi lo su family tele o te nei ia leiva
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malo faftai le teimi o le tai au, le tautua le nei siufonga le lamua, ia o le avanoa nei o le porkalamea le Universite Victoria, fia foi whailo atu le ua, ma fei loa i malesunga ia whaalinga le ota, ia o le sui foi le Universite, ia ua foi le porkalamea le nei as, ia, soifua manuia la sunga whaalinga ma lo le soifua. Ia, tai a manuia tu fue, whatalo whatu foi le pai o le tātou atunu, ia lo whaafonga mai foi nei tu la tai au, ia mai monga te tele, ia se pa ia monga iti ia talofa lava o mai ia le sunga foi e ni tai au me sele ia o lo manu ia faftai e ui lava ina malulu i tatou nei Wellington ia e lo mau pele malo siotino tulo ia le alofa maleanga le o le atua malo te lo ai o fia fatalo fatu tatou tunu alinga ia fatalo fatu tatou tunu sunga fa fenga mo to fatua ia e mese foi o nei tamama nei tina mātua o sina o si o tātou atunu. Ia o tamā o tina se ia o lava i nei au talavou. Ia e mese foi nei whanau. Tulou, whatalo whātu, tālo whalava. Malo, e nisi o le tātou atunu usa mawalawa noe mai mō mai e le whamui moe las whanau le tio. Ia o nisi o lātou i o whapea ue le matamata mai. Ya sa mori me latu whaftai whao tu lau sunga e. O le latu whaftai, o le mana i o lo whaonga i no le tātou ngangana. Ia mele, ia wha malo, sa o le rei, ia whaftai e tu i fo i lau sunga haringa. Malo lava. Ia, o hama ia le universite nei foi vai tau ma fuanga o lo ia. Ia, o le teimi nei tu fue o le ua toi a matalia fo i ia onga o nei whanau, ia i le trimester luna lua, ia po le afa luna lua fo i o tausanga, ia o le aswa nafi, le aso sumartasi sa toi amatalia ia vasenga, ia a nei whanau. Ia ua amata fo i o na tumwai fo le universite sa pei, sa tau le einisi le universite, ia o teimine, ia o tumtumu atu fo i o ia ona ua toi amatalia fo i ia vasenga o nei whanau, ia o le anganga fia leo le vai atu nei whanau o mau pe la tau le fia. Ia o le mau fo le fia ia ta tonu e u fo manu ia la tau tamu whainga ia e pe sa matou taltan novo manisi o nei whanau le aswa nafi. Ia pe o la tau fia o la tau o atu le universite. Ia e whao au ia mea sa amatalia le amatanga o tausanga. Ia o nisi fo i ua whaisina lewa ona ia i lua tolu tausanga o ia le universite. Ia o lawa a matana na tilo fo i la tau o tau o fo i le whaingo le la tau tamu whainga. Ia o se anganga fia na mo i la tau ai mese fo i ta tonu na i o la tau aing. Ia o lo o tapua i o la tau whaiva te tonu o le universite. O mai nei tamiti mai samu, tau fia lo fia nei tai. Ia o le anganga fia lava na tu fue taimi nei ua mawhai o na mātou whaatasi manai na i alo manai whanau ia mai si o tātou atunu. Ia e pe o na iai fo i tātala noanga le Manaki Scholarship Students. Ia o le au vaenga la ia e la vea ia nei whanau na, ia manai alo na mai Samoa. Ia e le ngata fo i Samoa. Ia o nisi fo i atunu Papua, ia o Tonga, ia o Fiti, ia o sa mātou wheloa. Ia e whaftai e fo i nei ainga o lo i te tono si o tātou atunu. Ia o mawhai ei ona o mai ei o lātou walo.
ia tātou te whaatasi nei atunu. Ia ina ia whaawaulo lātou malamalamaanga ia po se lātou wa o onga foi. Ia te tonu le University o Victoria. Ia ua whiawhia nei ta maiti ta tonu o e langona le ese ngol tau. Ia ai o le anganga whaaftai o lātou whiawhia lava e ui lava ina lātou wāwā mamau. Ia manai o lātou tua a. Ia ai o loo maua pe i lātou le whiawhia ai ta tonu o ngaluenga na i mātou o loo whai ngaluenga le University. Ina ia tama whai e whai se langona ina ia whiawhia ina i whanau. Ina ia mafuta whaatasi ma mātou o loo ia le University. Pe o le lātou a ingana. Pe o le lātou a ingana mo nai whanau mana i alo ia. Ina ia sosoani ai mātou ia te lātou. Ia i wainga ese fo i o le University. A wai te le wainga te tono le University. E te tau ona wa ai ina i alo ia. Elena o le o mai ave o lātou pep. Ia e te le a wainga titilo iai o le visa. Ia o nofoanga, o mea no nofo ai. Ia o le whainga o le lātou, o le taimi, o le timeline, o le lātou visa. Ia e te le a mea wa ai ina i whānaui. Ia e pe o nai ma whaiuna mātou so soania ia te lātou. Ia a wafo inisi o wainga te tau ona whaia. Ia a wale lātou su e te tonu l'University o Victoria. Ia mazela l'University pe i tonu ona campus mai o i o le iai. Ia o potu e whai lātou vasenga. Whale tusi e whai lātou e suenga. Ia o te lor tau ngā ruenga le tau te whenga i umam tato mai te Pasifika. Ia o lea lava tu fue o vaenga na e fsosoani i mātou. Ia o nisi o vaenga a whai o te leiloa le tali. Ia pe leiloa fo i e whateita inga o tapu. O le olo ma tau aveina le ma fo i tuolanga luenga. Ia a whai mate leiloa. Ia ona mātou su e lea po o wheo vaenga le University. Ia tala noa tu i, tala noa tu i o. Ia ina ia maua le leile tali sa. E fsosoani ai nei whanau. Ia awa fo le lātou wha moi te tono le University. Malo. Ia o fisiri le o te loa o e te malanga a whenua i tato tangata mo Pasifika i te leo vaenga o le leia tunu o tūranga o ngā ruenga. Ia o se langona whiawhia le i a te utou tau wa aia tu i whanau sa o ngā University ua mautūra ngā i le tele o ngā ruenga ma tō atu fwoi tau whenua i mea tu te malanga i. Ia o le lava tu fue o le tele a fo i o mātou ngā ruenga o loo whai inisi fo i o pito nuu ia o po nuu fo i te tono o Aotearoa nei. Ia o loo mātou whelua i e fo i manisi sa o mai e a onga i nei University. Awa toi fo i ia i mea fo i o loo ia i nuu o loo no whai o lātou tua a mana i o lātou ainga. Ia ua toi o i whainga luenga i nā. Ia e peo le anganga whiawhia na ia i mātou. O le mātou atu i nisi fo i o nuu i whafo atu o Wellington. Ia o loo iei nei tangata na ia po nei whanau fo i nā sa o mai te tono University. Ia whaia fo i lātou tolu tau sanga, pe whātau sanga. Ia pe whai fo i lātou postgraduate study po le tūlanga mo o lunga na. Ia ona toi fo i lea il mea sa o mai. Ia ona whaawawai leo lātou ngā luenga i nā le nā fo inu. Ia o nisi o taimi, o tele o taimi. Ia e whaia e mātou ia fufuang po event. Ia whaateta ingo le information evening ne sa tala noa e fo. Ia o nisi o information evenings ia. Ia po le awhiawhile sa mātou tala noa. Sa mātou toi au mai ai ia nei whanau na sa onga le University. Ia whaatala noa i nei mātua. Ia me se fo i nei whanau wolo sa ongi mai e a onga le University. E peo i nā e te lea i se au ngā ai me se ale i tūlea tātou Pasifika. Ia e mo ia pepa ma peni ma le interneti ma computer temi nei. Ia e peo tātou i la aso. Peo le tatala noa tātou war tatala noa. Ia peo o le aunga nā o le toi au mai o nei whanau na. Ina ia tatala noa i nei mātua. Ina ia tatala noa fo i nei whanau. I le winga fo i o lātou taimi tutono University. I le taimi sa lātou ave i nei fo i matau. E mo ia i mātou o lo whainga luenga le University. Ia au whaia sina umi o na mātou
o leva o faisina leva ona matou ai mana ia nei fa na ia pe la ta mai le la tu time ia awa o tatou lofo ia le soifuang ia e sui ia te mi e o le ata sanga o le masina ia e sui atu le mea ia pe o le vaenga na o le autu na o le toi au mai o nei fa na ina ia mawhai una la tu fa so atu nei matua manai aing ia me se foi nei fa na le la tu foi time sa ia te tono le university malo o le trimester lua orientation ia faina tal no vanga leo ia o le vai aso na te atu foi sa a matali e fa moi le o le orientation ia mo la to le o sila fia o le orientation o le vaenga le o le university e mawhai ona fa masani e nei alo manai fa na ia manai tangata fou o lo a matali le la to a savalinga foi tono le university ia e pe o le vai aso lona te sa amatali e le fa moi o le vaenga le soani e matou i mea umalava e pe o mata upu o le student ID card ia a fai o lo mana o mia e nei whanau se student loan ma me fa pena o me uma ia e soani e matou i le matou fo inga luenga le university e le ngata ia ma umatapu ia o matou umalava o loo whainga luenga le university me tau Pasifika ia ai o le vai aso nei o le aso lulu le aso atai au le afiafi le ono le afiafi i le Hunter Building o le awhataunu uina i le welcome evening ia o le welcome evening e mo i la tau o le ua a mata ma matou i le university i le trimester luna lua ia o ilva enga le e mawhai ona susu mai ai nei a inga ia ma nei wo mai ma san ia o nei whanau ia wa amata la tu tau i vinga te tono le university le trimester lona lu ia e o mai e mato wheloa i mato talatala noa fesili pe iei ni vaenga o tau o lo fia mala mai ia nei whanau ma nei matua ma nei a inga ia e sosoani i mato ma tapu ia manisi fo i o lo o whainga luenga le university ia ma o i fo i o le formal welcome ina ia ulu fale mai ai ia nei whanau ia mana i tangata fo ia i tonu o le university ia e pe o le event na ia po le wha moi na o lo o whaia le aso atai au le afiafi o le ono le afiafi o le awhataunu ina le Hunter Building i o i Kelburn Campus i o le Hunter Building Kelburn Campus o le ono le afiafi i o le awhataunu o le wha moi o le wha moi le ina ia mawhai o na mātou formal welcome o le formal welcome mo na ialo ma nei whanau i o le matalia le lato tau i winga te tonu le university Whelo ingana le tai o le fiafi e tu awa noa po ava pe tasi le tamu titi e o tu e ta maati nao na yura te ma matua. Ua lava noa po ia to tenu atu uma. Pule lava tangata ia po wai ai fi mana o e invite i lato a inga. Ai, pero nau ta inga na ia i mato te fie whiloa i manai a inga, manai wo mai masani. Olo a soani fo ina i whanau po lo tapu ia, olo ia le itu le o le tapu ai. Ia ina ia lato o atu fo i le university. Ia ma lato sila fo i le university ta tonu nisi o tato o tunu upe ia le i o atu o le university. Ia mana ia lo su atu, ia tato wheloa ia i o. Ia mai moa i fo i tonu o le university ma tato talatala no. Ia inisi fo i o vaenga e te fia i loma. Masila fia ia awa fo i le university mauna winga i o le university. O tēnā fo le mana ia fo i leo le o tō mātua ma whamasani atu fo i le tauhanga ia oe o tapu. Awa atu sa wha pe tonu tausanga o le a ongaila talipo le fine pe wha. Ia o tausanga uma ia o tau wai fisiri atu ia ini me i o manino ai. Ia pe o le tāua le mātua wha forma ia. Na wanole tai au le fiafiu. E whawhelo i whapitoa ia pe whelo i whapitoa i lava le university ia ma tamaiti ia wa e atu i le vaenga lona lua nei o le te mil tausanga. Ia, o le lava tu fu e pe o le nau ta inga na ina ia mafuta whaatasi o le theme po le idea o mātou nau ia ina ia ngā lulu e whaatasi i tātou umala ia o i mātou mai o le university ia me se fo ina i ainga
ia ai unga tutonu ai lo ia le fa ia nei fa nau ia po le tamititi o lo ia anga lu fa tasi lo tu uma lu ia ona manuia ia le tau mawhainga o nei fa nau ia pe nau nau foi fo ia nei fa nau ia o lo wa ia tu lo fia mai on nei o lato ainga ia o lo fia mai fo i le university ia tatono ina e mawai lato fianga e tau mawhai e maua ia i lato fast paper po lato qualification foot mo sa le ia ia tata no scholarship le mo tamati o le manaki ia fa ina fa menino ile tu o le scholarship le manaki scholarship o le vaenga le sa fa tatau mo nei fa nau o lo ia i le o le sa o mai sa moa ia ma fiti ma nisi fo yo tunu ai o nisi o scholarship temi nei o tatala mo nei fa nau tatonu sa tatala no ai fo ile ta tatala no anga mua ia o le scholarship o se vaenga ta ua le o le vaenga ta ua le fa aftai fo i se tatu tunu tatonu to tele nisi sa o atu o lato telefoni ia me se fo ina i o lato text ia sa matu tatal no le tu le o scholarship o ta ua i o le vaenga ne uno scholarship e mawhai ai o na maua i o le tu le o le tu le tupe e fso soani ai mo nei whanau ia ma nei tangata fo i o loo a matalia le lato wha moi university ai pe o le vaenga ta ua lea o loo nau ai pea i mātou o loo whaingaluenga le university. Ina ia apalai ai ia nei whanau i scholarship. O le mānei o le scholarship i teimi nei, i le tāre peisa mātou, po le website. O teimi nei wo whaingo fia le university i le scholarship i website. O lo i ai le filter. E le filter nei au tafo o le scholarship i le page o le scholarship. Ia e te tangoa ki liki ia boxes ngai ia a whai o oio Pasifika, a whai o oio o le tangata mua le ainga, a whai o oio o le first year, o le tausanga mua. Ia e te tangoa oi whai loa mai i nā pusa po o wheo vaenga na, ia ona submit lo, ia ona toi refresh lea o le page a toa na, ia ai whaali mai lo na o scholarship e whatatau. Ia, e whatatau i vaenga na sa e tango ki liki le pusa na, e le pei o mātou i asoi. Ia e te whai tau mai ia le amatang. Tau alawa i le whaung. Ia ai umani, na le lua scholarship i te mawhaina e apalai e. A le mānai o le mea teimi nei. Ia e te tanoa, e tangoa oe, whilwhili e oe po o wheo vaenga na e apalai a oe lawai. Ia ona whaali mai le website, ia scholarship i ia te anga waa i a wafo ia vaenga na sa e whaelo mai a mātou. Na ia te. O te lo le na whainen mātala msiri la e isi te mi le tātala no i tua e umar por kalame wala watu na i te māmara i te māofa fo i la tau whesili. Na fo whafonga mai. Pe o a inga sa Momal Pasifika pe o la tau ia a inga e sau wail whatonunga le tamaititi le alu le au. E te lo foi o tapo kalame mo foi vala watu to tele o le tunu. O le noinga la o le whawhaingo fiaina le o nei loa malama le website. E foi se so soani al tau timbo to vaenga e whaamamlama nei mātua il vaenga lea. Ia, o le lava tu fui e o peo i o naunaua i ai mātou. A whai mana o mia so soani. Ia tatonu foi le website ia o nisi o teimi e whawhainga tā fo ina le. E le ngata ia i tātou Pasifika o lau tele o tangata. Ia o nisi o teimi a whai nei matou appointments ia matou tanoanga. Ma nisi fo i o tangata e le la vea le li o leo Pasifika. Ia e whainga tā fo i lātou. Whainga tā i lātou. E peo i e ma whai una matou soani. Ia ma matou whafsanga i lea. Whafsanga i lea. Ia a whai fo i o lo whafunga mai nisi ia i whafuato Wellington. Ia e mawhaiuna tātou tātal no lungo le Zoom, ia po lungo fo i o telefoni. Ia e mawhaiuna tātou whaasot sololo ina ia le whaingo o le website. Ia ina ia whaingo fie fo i mōna i mātua, ia mana i whanau o lo iai, o lo whianga i emale te mile o le sauni atu le universite. Tu sa wharinga whapeo le whanau nei le korisi. Ola le wasenga i eita meiti a matalon mawhau mātua ta pena i tamatiti lea. Pe fa pelo tamaititi mana o le university.
O le tali atu lo fesili tu fu e te lea ia vaenga ese ia taimi ese e mafau nei whanau i le mele o le universite o le tele fo i o mātounga luenga ia te lea a le o le year 11 year 12 ia whaso solo atua le year 13 ia o nisi o taimi o a whainei ia vaenga i o career expos o career evenings ia po o school evenings ia e mato tala noa fo i mana year 9 o nei tamitu whato a mata lato kolis ia alua a mata na tata noa i vaenga le o university ia o e fo inis ia e whaso solo a le year 9 year 10 year 11 ele i o ele lato ma fo i le university ai te i lowo o le year 13 ia ai ona ua ai atu o tau o le fai mo tau sang ia ua ai atu o tau ma fau po o haisi me a fai pe a o mana tua ia ona tata noi le university pe u vainga o mai ia e sa uni e fo i matu ia a fai o sesi le amatanga o latu kolis ia e fu ai fo i matu tal noanga ele fa pe o le amatanga o latu kolisi ona ave mai ia le o information ia po o vaenga o le university e pe e fuafua e mātou po le alvaenga te tau le year 9 le alvaenga te tau le year 10 a wha solo atu lo le year 11 ma le year 12 pe yo i loa la e wha te le so mātou so soan ia i le vaenga leo le NCEA o le University Entrance ia o le Excellence Merits Endorsements Scholarshipi ma vaenga wha pena ia pe o i tausanga ia lua spultasi spululua ia ona o atule le tausanga year 13 ia ona whaso solo atule inisi meo tāua te tāuna tā pena Wale o le tatonunga la sunga whalinga e le whanongonongo ta maiti tātu pōkalam alai whanongonongo mātua e tō sai fōringa mai lau whanonga o le matua a whate ial ta maiti til tausanga sfuru tonu o ie fia l'universite pe ia matua ia uia le matua e tauana mata pena tu year 11 year 12 o le tauala na pitola au mātua o le anu ta maiti au ale mal malama mātua le tūlanga e taunei tamasiti o le lava tu fu e pe o le nau ta inga na ina ia tātou ngalulu e whaatasi ia o vaenga tā ua lava i le vaenga leo le year 11 ma le year 12 ia o le year 11 ina ia maua ia le NCA level 1 o le vaenga tā ua lava na ia ai tonu o le na NCA level 1 e mana o mia ona maua le tamaititi le sfulu o math credits ia po e tau o le numeracy o le tu numera o ila te tauna ta pena nei whana a wao le tele o nei whana e o atu tau sanga sfulu tolu e le i maua le lato sfulu credits ia le numera mai le year 11 po le year 12 o le vaenga ta wala na ia nofo mala mai fo ia si o tātou atu e te tauna maua le lato level 1 a to tono le na li o le level 1 e tauna ia ile sfulu credits o le numera po le numeracy ia o tele tangata e o nisi tangata e maua le numeracy credits tono le mathematics ia e ia onga e a o ia mata o tau peila o le economics ia manisi for your accounting manisi for your vaengana tonu a la vea ile numera tonu ia ona maua i leo le lato 10 credits ina ia ua maua fo ile na numeracy credits whaso solo atu level ona lua e mana a mia fo ile level 2 ia a o le totonu fo ile na li o le level 2 e mana a mia ona maua le sfulu credits i le literacy po le tu leo le tustusinga ma whaitau e lima la credits e mana a mia le whaitau po le reading e lima la credits e mana a mia i le writing tu whaatasi lo le reading ma le writing ma walo le sfulu na o le literacy credits. Ia ona whaaso solo atuale le year 13, pe ia waenga umahia e mātou whaaso ai fo i nei mātou. O te tonu walata mai se taimi e whaatau nuu ai ia le o le afiafi fo i o le family evening, o le afiafi mo nei a inga, i te tonu nei o Wellington. Ia e host e mātou, e tali e mātou. Ia e whaatau nuu ai la se afiafi te tonu o Porirua, ia e whaatau nuu fo i se afiafi te tonu o Lower Hutt.
ia matutonu fo i o le city ia e pe o vaenga tolu o vaenga ia tolu tau ia e tamawhai e mātou ina ia whaatasi ai a inga ma mātou ia na mātou whaasoa tu lea i lea i tu ina ia malamanama fo ina i o tātou a inga o le ua matana whai whaateta inga kolisi po tuai o samore suwing no lensi i te song fo ia o lea ia te loa lea au fia i vaenga ia e tāu e pelo tāua lea o lau tō ngā runga mole tōli whaafitai mātou mātua i lau tō ngā runga le lei mātanga o fuia toi mai e au no au au talamonia a whapele malamalama mātua i mele e whenga tā fo i lato whaiva o le tapo inga mal so sari tamiti ai a malamalama ia la ia onga le tamaititi a pe o le hata whaasolo i mātua stepu e tauna la tamaititi e fiu lai alo i le 11 tauna mau credits o le numeracy a leilo al matua wa fo le whaalongolongo mai whaafoma ia wharinga ia ono taimi i whentua whaamanatu whaamoe tai hau ia o le asua tai hau le afiafi le ono le afiafi ia i le building lea o le Hunter Building i te tonu o Kelburn Campus ia o le awha taunu uai i le mātou welcome evening po le afiafi lea e mawhaiuna tātou tatana noa ia ma ina ia whaasoa tu fo inisi waenga tau ia mo nei whanau ma nei alo o le a matalia le lātou wha moe le university le aswa tai au le ono le afiafi ia Hunter Building Kelburn Campus ia tātou mafuta ina ia ma tātou tal noa inisi fo i vaenga tāu o le university. Ia, mumole tu whaafitai, o le alau nu mela wala ua tua i nei mātua ma tātou tunu. Ia, whaafitai lawa tu fua ta tonu o le numera sa tauna tu le temi o mawai ia o le temi nei olo o iei ia nei fufuanga le toi whai o telefoni. Ia, o le a watu le si numera le ia ma whai ona e whaaso ta i mai o le o lua tolu o ono fitu o fitu lima o lua tolu o ono fitu o fitu lima ia fa manatu atu si o tātou atu nuu a whai ele ma whai ona ta tala noa ia tu umaisina message ia i te tono o le telefoni ia ona toi whapso ta ia tu le se teimi awa noa ia ona tātou tatala noa le ia ama tu ina tu fwele e-maili pe a whai ngofi e le nai tu ia le tātou tala noang ia i lungo le email. Tau na fia ia mātua mta maiti le teimi nei le ngata o ngā fua tau sanga mua. A mawala maskore sipi. Pea fua i vai teimi o tau matua atua. E alo al foia le tangata ia e suer tupe ia o ngai. Ia ai whaftai tele mono teimi wharinga. Ma alo lawa le whasoa whamanu e foile tu e utiutia ma se foi tapu ma le tau vaenga. Ia whaftai lawa tu fua whaftai si o tātou atunu. Ia le tapo inga fo ia wa fo i mātou ia mole atu fo le nganga whaaftai tu fue ia te oe ai mese fo i awha masanga ia male au whainga luenga te tono le tātou siu fonga le lau mua ia wa fo le tātou maftanga le tolu su tau sang ia o le nganga whaaftai lava lea ia le tau ngā luenga o lo o tau whengai ia wa fo i le tau tua mosi o tātou atu nu ia ai mese fo i nei whanau ia o lo tupu ai ia le nei lalo langi o lo tātou ia ai alofa le atua whamanui e fufuanga le so i fua ma i manuia ia alofa tu fuatunga le whawhengenga mai whatua tai lava so i fua mene taimi Ave ama
Samoa ai sau fa atatau o le koto e o ina ia fa asalala o salala atou tau sa iri o fea le sili o le koto lama e ave amatamani Samoa ai sau fa atatau o le poto e o ina ia fa asalala o salala tatou tau sa iri o fea le sili o le poto lava e ave amatamani Ia malo lava le soifua i le malo lau whaafonga. Na me se foi la tau lo fifia lava e mafuta mai le tautua al tato le teo si fonga lau mua. Taimi foi neo tato po kalami whaanga solo si fonga lau mua. Ngā lue whaatasi e ma tato pule ngā whaafale mai. Il nei tu malo Wellingtone, Porirua, Kapiti, Malha Valley. Tai o nei ia le o mafuta mai ia nisi foi o tato malo whaalonia. Ia le sunga ia Elizabeth Solomona.
Ia, o le fo isai ma se tasi o sui ala lato au nanga ia tonu pe se tani fa atasi mai. Ia ole a mata ma le sunga ia Elizabeth ia tala noa ile nei fo i vaenga o tau po kalame le olo o tonu fo i ole au nanga le Pacific Health Unit te tonu puleng fa whanamai porirua paling tone ia makapiti. Talo fa malo saifua Elise? Talo fa tae manuia, malo lava saifua Sabelina. Ia, talo fa o tatou wheloa i lava i lunga o penga te whailangi e mana i fo isia suinga o tatou puipuinga lava ia mo le wha amai o le COVID o lo pisil nei fo i vai tau. E tartono lo manuia sa mau fo isa whainga malo longa manuia i le wha unga le vai aso le whianga i fo i ma. Le aso wha maluina. Ioi. Ia, ele lei pe ona wha malmole wha i loa ia lau sunga Elizabeth sa e tala no mo fo i lunga tato li tio i telo nisi o taimi ua mawai. Ia ma wha i lo fo i lau mtafa ioi. Ia ai po ai fo inise i to tono la o tau team lea ia tau te ngalo e whaatasi. Ia amal mole Liz. Ia. Whaftai mole nei avanoa, Savalina, mo te whaamaru atu wale mwhaina au wai mai Teresa, Petali, o lai fo i pisi o e ngā luenga i Kenepuru. O te whaatala whaatu i le Samoan Capital Radio, a me se lava le paia man mamalu e o whaafonga mai le netai a matango fie. La a matalala utala. O le mata ofisa ta o le Pacific Health Unit. E lalo i le Directorate Pacifica o le taitai e le afionga ya Dr. Tangaloa Avatai a Ulu. Le lopo o lata i le losfulu tau sanga talu na whaatula nei unit. O le mea na whaatua le unit whapea e o mai e le loa le mainstream ngā lue whaatasi ma tato tangata o le lawa whaia e loa le vaenga lea o le whalamai. Ia ngā lue whaatasi ma fōmai ma tene tausi mai ma isi vaenga o le profession, i le medical profession. Sei whamatala atu la le mato ofisa. A momo pe ena whaimai Savalina o lo ingo Elizabeth Fialongo Solomona. E to wha mato i le mato ofisa o au e ta o le navigator lo na wingala o le rolo au te alu asi i lunga le ward. Na o tangata Pasifika mateo e asi. E ma le mato nurse o le ta o le specialty clinical nurse o le sunga ya Agnes McKay o le fiti. I al mato social worker o Teresa Peteli o le to e lau Samoa, e le lo whaato e lau. Yeah. E ma le mato administrator o Selina Isala o le Samoa. E le fo ele to tele o Samoa le ofisa wa o to tele o tangata o mai whalmai o tangata Samoa. O tele o mato ngā luenga, mateo e whamatala upu. I le vā o tangata mai ma fō mai, wa e tele a upu pālangi e le entato upu. E mato ole tau mawhai e whamatala. A mato le avanoa, e mawhai ana vili i le New Zealand Interpreters, po le language line. Ia ua ia in our experience, e le leia le whafsangai. Ma le mai, ma fō mai, ma medical teams. E tele a teime o nai tatangata esel whaaloalo. A whai a tele fō mai na le i oe ama lulu le ulu. E le o malama le lei. I tala le whai mai fō mai. O le mela le mateo ai. E asi tangata Pasifika i lungo le ward. Pea o mea, poelele, e tatau ana na ele mawhaina mato whaia se mea a ele malilia i le patient. Ina mea poelele ta o le consent. A whai atu a poelele pe a tatau e ai tangate, longo tangate piso soania. Oe malau a inga a whai mea le ai, wale ai. A le tele o taimi, e whai mea i oe mana o mea le piso soani. O il whale mai,
ia social workers i wards uma. Out Teresa. Teresa na o Pacifica pe al mātou ofisa uma. Na o tangata Pacifica e alu e Teresa. And it's very complex. E whai asina whainga tā le ngā luenga Teresa. O telo me lai whai mei a inga e le lei whale. Laino no fuai. Mo le afford ia no le pili o le fō mai. Po o le o e a mai lato vai i le whale tala vai. Ma le si fwoi mea le mau ai. O le olanga ne tau ana whai ngā luenga tangata. Po me o tamaiti. Ma grandchildren e whai ngā luenga. Ana o tangata matua le nofo tō tasi i le whale. E ei fwoi taimi o whai mai a inga o whainga tā lawa ia lātou na tausi lato tangata matua. Na ma e te lana mao e ma Teresa e tala no whale ma le mai ma le a inga. Po ele le tala no ni options. E ma whaina e le whaia mātou se tonu pāwala mea o le awe e le information. Na tala no la i o lātou po le ale mea le lei e whai mo lato tangata matua po tangata mai. Ma te loa lava e tau lo le residential o le rest home e fiti ale sa moa e le mana o iai. A le reality, the reality is o le me pui e le tangata mai po tangata matua. Ma le ainga, wa e te le lava le stress. Yeah. Again, o le awa i le information a tala nola i o lato, po le ale mea e te tauna whai mo lato a inga. O referrals, mele ta o referrals, e al mato i meli, fo ele a whape mana o mia le mato soswani, e lunga le ward, e al mato system, e ma whaino e fo mai, ma tene fo mai, ma le si mai o le medical profession, e whaatumu le referral, e sau sao ai i le mato inbox, le mato talanoa ia talanoa le referral, ma po lale me e te tauna whai. Na mato ola e asi le mai ma talanoa i fo mai. Ia, ma le me fo lele o le whamatala upua. O lele ia tau mawhai ia maala malama lei, le tangata mai i tunga fiti, ia tau mawhai e fō mai. Ia ma te ala lofa fo e nai fō mai, o isi taimi a mai referrals, e whai mai o lea ma lea, e matua atua, e ese a malmele whai mai ele mai. Ia i lunga lava le maala malama, po le whamatala le lei, pe ele iai tamaiti le taimi na e whamatala le lei i fō mai. Ma lato tangata matua. O lesi fo e vaenga e tele ana o e vae mai, tangata e tau o le Allied Health. O le Allied Health e iei social worker, le tangata le occupational therapist, ma le physio. So, o leo te loa, e le intato upu e whamatala, e le occupational therapist, ma le physio, but mea o le occupational therapist, o tangata na e lato e tala noe le mai, ma va ai po o atu ai ngā equipment, o ilele po o se la au walking stick, po o se wheelchair, ai e foi criteria o mea whapena, i ala au tila le occupational therapist e lato pe e assessi le tangata lea, po atu ai ngā resources e mana o mia. I le taimile to e fo i le fale, e pui ainga i le tangata i le fale. O le physio, ia a ta lo le physio o le tangata, fo ile le whai wha amalo si tino. E o le tangata e lata fo e assessi le tangata mai, ma wha matala i le whaingo o wha amalo si tino. A mato tala noa ne ma physio, mai se lava physio. O no tato tangata o le visual people, e te tau ana i se ata e whaali. E so o le mena ma se ameni ata e whaasingo e poile, e ma whailoi e exercise. Whamatala foi i le ainga i tamaiti, e te tau ana i loa e le ainga in the household.
po ato inga resources la ye ma po ato inga fa Palestina e tauna fai mo tangata mai. Ma o lena fa matalanga Sabelina. Ma lo lava lau sunga ni sio e mana ia le manino o le tulanga o lo e talano iai. Ma o le fale mai lea o lea e te talano e fale mai tele lea i Wellington e ia lea e te saunoa iai le tulanga le to o nanga. I o na lava. Ia. Malo. E wha amatala e fia ni tangata Pasifika ie wa ai e lalo la o tau au nanga i tau sanga taitasi. Wa leo atu pe i tau sanga i aso uma ia pe wha amatai. Ole fesili e tau whaingo fie, ole tali e tau whaingo fie lo fesili. E maua le lisi, e i meni mai le lisi a mātou i aso uma, e tau mele numera mai ngoa o tangata Pasifika le whalma, e tau lo Pasifika o Samoa fiti lalotonga e no Pasifika. E maua la, ole average la, a sa pe o le lisi nel tae au, e maua le peuma e o fasulua i le nei aso, tangata o lo il whalmai. So o le average la i aso uma, o le tolosu lima i lunga, anga i lunga le fasu lima, fasu longo, tangata i tono o le whalmai. O tangata lana, o isi, pe tasi pe lua so na nofu ai, o isi pe vai aso, it depends i le mai o tangata nga. So o le tali, e leo ia unu mera, o tangata le tausanga atua, le whaingo fia te tau atu o le lisi e sau, tolosu lima i le whāsulo tangata i le aso. Ia o isi e umina nofo isi le ai, na le tasi pe lua aso. E ese ai foi le numera o tangata foi o mai whailato appointments ai le no nofo i tono le whalma e taula outpatients. So e foi le taimi e maua mai emata referrals, i o tele au le o le whamatala upu. E ila lawe o le mena na i tangata, o le mea whai ngā luenga umata maiti, e le sesi au mai lātou i appointments. Also along le mele ta o le DNA, did not attend. Yeah. Tele ane o mai ia department na ia mātou, pim whaina mātou follow up. Ia o taimila na, services i whafo o le whalmai, e ta o Pacific Providers. O le vaengala na a whape mana a mea soani e alu se asi la inga po le alme wale o mai i lato appointment o se mea whape na la fola i al mato referral le waka atawhanga. It's a Pacific Nursing Service i base i Polua. Na tai Dr. Margaret Southwick. Le Pacific Navigation Service, tai Barbara Vardy, i lalo le PHO o le Tuora. Ia ma i le hat o le service ananai, le Pacific Health Service, Hutt Valley. O la tola nga lue. So those three services i le community, lua I porua e tasi I lawa hat. And usually AFAP o le outpatient. O le wili, le maua, I meli, le talimai. Na awela ia la o refer o pimwhaina alu sesi e asi le ainga I le whale. Le po a mai la tau ma po la me o le au mai ai, o le o mai ai I lato appointments. Malo whafitailis. Lona winga la le mata watu e tā pā la vai fō mai la o tō langolango lwa ainga o tangata ngase I taimi o le I tōno le whale mai. Whapena fō I mai nā tō le tau sia tui tua. Ia. E sao le whapea o tangata Pasifika o mātou o le Pasifika Service. E le whape Mautio na mato take over la ia
e matio e ngā lulue whaatasi side by side i le medical team. Po ele pe sosoani e tatou tangata. Ma o le fo wa manino o le ila o tau sosoani me le lango i wha wawa i mole tangata ngase. Pe malona ainga pe o ina te e tua ma le falma. Ioi. So le mela le ai te e tua le sile me no fia tala no atu wai o tō tele nai tatou tangata e le masani le mele le pepa le au mai tangata pe ai te e tua ta o le discharge summary. O le pepa la na e maua uma e tangata ele i o ese ma le whalmai. O le discharge summary, na e sau ele information, le aso na e admita i le whalmai, le aso te te ai tua, le mafua anga o lo sau i le whalmai, po au whala au na inu, ma isi whamatalanga o fōmai, ma whautuanga me le fōmai, fōilele, and they always say, whaatali ai te aloi tua, tasil vai aso, alo va ai lau fōmai. Yeah, a ewa ai pepa na savalina, oka, it's very wordy. E whainga tāna vai nai tatou tangata. Yeah, e tau ma whailawa, whailele whamanatu i teams runga, a whailato whono e tau o le MDT, e fōmai, e le nurse, e ele OT, le social worker, tangata umalen ngā lue whaatasi lunga o e longo me mātou. Na mātou ole whamatala lele le discharge summary. E o e whala au. Ino le tele whala au, o tele o teimi whai meina ta tangata. E le lopo le ale au ngā o la whala au. Nā whai mai a inu e le loa. And o le mate loa, lau whamatala ia e fōmai le ia e whala au. So we always ask the doctors, face a yellow card, le tusi le whala au, fa fia na inu I le aso, o le ale au ngā le whala au. Ma le taimi e tu alu e vailfoma e tu a maini si whala au. Ia wao isi, na isi ta tangata, fa me wole la vai nu whala au. Ia. And a lot of that is e le malamlama po le ale au ngā. I think o lesi vaenga o tangata mamai o nai ta tangata ia e mai suka. E mawal me fwele whewe o fiule me whaile tui, o fiule me mai e fia a ai, but we know fwele le tangata mai suka. E ia me ai e le tatauna na so ona ai whaingata e lale team I il whalamai le diabetes team o le mea tasi e o atu tala noa nai mai e le malamlama wa e foi medical terms e tau ana na whamatala upu ai so e tele ana au le e tele o taime o au e alu iai au le avanoa e alu e Teresa o le tala noa ma whamatala upu I le diabetes team ana I tangata mai. O le mele o matou wa ai o isi tangata e ta o le mele fo ele le whaparangi in denial. O le whaalongo o whamei o fiu. Ia, o na isi ta tangata mo le mele fo o amputate le limb. O tipi le vai. O le o le anga whai a le suka. Ia, o to e salamo a le o taimi o le au ngale. So one of the things is ele tatu ile community ele Pacifica diabetes community nurse e base nai Kenepuru. So amatuone ilunga o te Cecilia nai nurses diabetes e face referral I o ia ile sunga ia ula fatia lofa e vai si mai lea e le ia le whamatala e tātou angangana ma whamatala e me ai nutrition me whapena so that and also
Foilele ele fa pena o le mai e whamatala. E te tau whana loa le House Hope i Tamaiti. E ele si mea na uwhaia mo le a inga. E winga na e whala au e whaia sina whainga tā o mai e si loma tua. E ana whaila e siona tama e sau na mato whono la ma fō mai. E o fiu le loma tua I le inu vai, inu whala au. So, no sila for mai, whele le yellow card and of atuai. But also, o foi me ile ofisa o whamatala le matuaenga, whele le. Ele mana tua lo matua, nemo whala au, ma vai e inu. Ia e whainga luenga, siana whanau. O sa lo matala no ma le matu nurse, ia Agnes. O whai pe ma whaina tango e whaise basic graph whailele e whai e se ata o le whala au lomatua ma whamatala mai le winga o whala au pe o mena no whaatue a lela o tano e whaliliu il tato ngangana. So there's the English and the Samoan, ma o te le lope lo e tamaiti wha Samoa. Ai le leia, na whaila whapena, ai print la le A3, o whaatila le tama lo matua, o le pepa le e whapipi I runga o le wall, le poto, le tina, because it's also about dignity. So that te le whapelo matua, ngā tautala le whaise mea. A lesi la pepa, e whapipi I le lato lounge po le umukuka, Ie lo uma lato ainga, e mese lava maenga le nofo tonu le whala nofa atasi ma lomotua, whala aula inu lomotua. E wha malesi pepe wha matala e, to ainga mea ai, e mawhaina ai e lomotua. So mena whapena, that's a project from us, Wailele, that works really well. Wailele, because it's about, well, the two most difficult things ya tato, o le health literacy, ma le comprehension le malamlama le lei, o le health literacy, o le lava o le ngangana wha Peritania, e malamalama I mea lai whai mai eile, ia fō mai. So tasi fo ina awala, le oma tawa ai, it works really well, really well. E wa o te mawhawhawa au I le dignity o le tangata. Well, it's tawana na keep in hand the dignity o tangata mai. Okay, what's this, Selena? Never mind. Whai peta au pe saule admin so whai mele o te lelo whai. Ia, malo, e se le te leo le wai pe o le siwa inga na o le na fia tala noai po oani lu I tau fo ia te te lo fia ngai ma o tau a le lai mata watu o nisi o lu I tau. Le fo iwo tau ngā lulu e tali. E whai isa ngā lue ngai e fofo ai si lu I tau po challenge si o le fia ngai ma o tau le au nang. Le o le mele wha malo whaftai to o tele lan. O le se la ngona o tātou tangata I te tono whal mai le au I le tau au nang. Fia pe a tau o atu e whasosoani malango lango I baenga I mo mi ai o tau. Yeah, whaftai Sabrina. E a taimi Mateo ele ward. Ele mana o se mea. Ele mana o Sosani. Pawala mea, o la fia, e ai mei walu atu le tangata Pasifika, ai mei se lawa le tatu tangata le au Samoa. Pawala mea fia, la walu atu tangata Pasifika, e asinga ia. Matala noa, hoi lele. E anu atala nonga e tauma o te whaia ie o le role o au, I le Pasifika. Ia, e foi taimi for mai, o le o le ale le matu le mana mis Sosani. Yeah, about 2 days later, o toi fo ie, e toi Fisilia ie, il taimina, la wo ma fau. Ana, pe se me e mana, o ena toi whai mai la ia. To te ia tangata mai le ai o lele. Very supportive families, but the reality is that whaingatale o langa nei, have to work. Yeah. Stress out le tangata mai le alofa I lana whanau. Stress out le whanau wa te tauna tongi le mo kesi ma le rent.
a le o no fona ale la tangata matua i le fale. I le fale le aso atua. So, yeah, ale mali fo e ele se fatalo tala o faisina le baneo fatali e Teresa. Sna le vaile mai. Bawal me o to ina o e fia lambi. E fia pele to ina. Yeah. Yeah, no follow Teresa faile la pele male to ina. So. Hey. Au mai fo la o to ina le fai mamango Teresa. Yeah, o mela fa pena. Ele lo le palangi fa basenga. Bawal me na o fa matala e se it doesn't matter. Ole mena na mana o ele to ina. Ole ele taimi. Don't worry about it. Ole bawal me ia fa fia lo to ina. El taimina o lai whainga luenga le ainga. Fta o mai asina ia le afiafi le lima po le ono. Ia ele lele le ngango le whaperetania le to ina ia na nofua. O fiu le me whatale Teresa na sa saufa me lai whaile lami. Ia, matala no malaina to tala no mal to ina. Me elese ele mana mia se psosani ya mato I tonu le falmai me peate e tua. Yeah. E fa pena e mo iale ya wa ia Savelina. E mo iale job description your guidelines now. Alane isiata to we do what we have to do. Fa fi tatangata ma make sure la malama lele. Pawalan mena wal toi pele fai mango mi tia chile ma toi. Ya malo a fa tai. Ol mele le oilo mai isi nei ta to so pala ngi le tu langa ye. Chile a me to tia. E fa tino e o tato tanga te fa fi fio masani a tato ya tato. Malo lava. E ni si vai nga tawa te fi sau no ia ile. Vai nga ia to au nangai. It's tau sila fia tato tangata pe a tau no watu I fale mai. Ia me se fo nei vai tau o le COVID. O le lava ua ia tele ia tu unga fo iwa sui mo tangata ia sia tu ma tu lang fa pe na tu no fale mai. I think it sound like o whainga tāra wa ia restrictions iwa e tau ana pui tangata ia fale mai pui la tau o lo mai asi la tau ainga ia. E tangata wale fia. E restrictions ia fai e whare mai. E se o le whatata inga o le vaiaso la. Na really mai le cancer nurse. Fa mai e ele lo matua le sau I tonu. E sau la ia fai mamona na screen ngā alu la ia le ward. E sau ni mola na tau tonga ia. Wa upset lava le ainga wa ele mawhaina sau sesi. So we decided, matala nola malainga, o au la te alo au le te I, o te alo la whawhelua I le lo matua, whaila na screen test, na wala ia mamoli I le ward. Na I wana o maila na whanau tēne tōlua, ia o le mea o na sa ia matala noa, o walo matala noa ma le charge nurse. The charge nurse. Be mwhaina whaatanga, one daughter. E mo ia late iei. Ele maasani lo matua ia, la amana lo matua e sesi e maasani ai. Ia, alo ama talanonga ma le nurse, agree lo le nurse wailele e tasi ale daughter e nufu. Wale mela na mana o a whaile ta o tonga lo matua. E mana o telefoni me latina. Whaile tatalo e lungo o telefoni ele I alo lo matua ele feta. So mela fa pena ia mo fia ainga fia masilo matua. O io mai lo le charge nurse ia e alan tama teine na mawhaina nofo na whaiala special visit for ele why otherwise it's off I luma ele atrium for ele. So me fa pena mtawhinga tala bal teimine o tangata aro lofu ai lato tangata bo mamai ne ele mawhaina o mai uma I le whana mai. Tau whaina malama o le whai tau pupui a wale koviti. Mana isi mai to tonu o le whana mai. So o le mela na o whai asina whainga tāla taimi nei,
At this time, I whafa matu whaitoa, o le whai screen test, o le wo whaile area le me o mai e tangata u mai au tawha. O tangata lai e sauni o whaila tuta o tonga. Ia e o mai lai I e whaile le whaila to test, a wha pe negative na mawhaina ia na o le ward. Ma tala no manai nurses ia e ia na istangata o mai wa test positive, toi o whale. Ele mwhaina mai e suil time isa ta o le ata ma whaile whale mai ia whaile le me pui e tangata uma. Malo, ia ele whai ngofia la auto tau ma la auto ngal wenga I tonu fo I whal mai. Ia ai tal tonu. A whai o yeni si vaenga I te fia sau noa a tili ai, ia ai o le o te I loa pe o le te lo isi vaenga wai folosi ai I lau sau noa ngal ni fo I tai auto o nanga. Mai pe I lava se isi vaenga o tutoi o e fi whai loa. Ia ele I wha mai e fo tata noa ngal ni tai au. I think le wo Ko ti te umal ta longa you know just a photo atu nai ta tangata Pasifika ai se amana mia se sosoani o le ye mato I le whalamai ia o launga luenga e ngata I le whalamai o Teresa e whainga luenga I ma vaia ia tangata Pasifika lai kene puru but e tele a taimi o au e alulunga le ward. Even mauti le whaatali is a referral. Mauti o ai le ward. You know? Maybe not to get a referral, but na o e tala noa. You know, po a maila tau, po mahala malama. Ale mana me support, that's fine. That's fine. Me sili ale o matua. Ma matua e whel matua lami. Ia I loa tangata o le Pacific Health Unit, o le mate I le level 2, o ele le pe amana mia se fesosani, ia mātou. Ma lo whaftai na winga a atu ia mwhaina fisili mo o tau, o nai le whonga whalona lua o tau I nā whalmai Wellington please. Ta palme a o le ward, palme a ngalo matuingo na whaia I e Vili Pasifika o mai. Yeah. Na Vili Mailaya pe la famela referral le ward na matola I asi matala no. Ma lo whaftai. Yeah. Ma lo la whaftai lava Elizabeth mo le tanoanga nei tai au. Ta ton fo ua manino malama ia le au whaafonga. Ai mese lava na I tātou tangata o leanga I whalmai Wellington. Tātou umalitu malone, wai tele fo I po nei lava le Heart Valley. Ia po fia lava. Ia lava ngase o le whaasino atu ma avatu e tong fitia I tātou whalmai tele. Ia le lava le nofu malama ia le mamalo le au whaafonga. Ia e whaftai tele lava manuia lava ngalwenga o fia ngai ai fo I. Ia malau sunga e mai sen tau vai ngā o loo tau ngā lua I nai tu il whanmai tono tātou I tū malo Wellington. Manuia lava nei aso Liz. Whaftai la, Sabrina whaftai mo le abanoa. Te lo whatu te au whai ngā luenga nai le Samoan Capital Radio. Ia ātou ne foses I taimi. Na saula I o mai taile Teresa e sau whaile ma interview. Wala wale sau nei aso. Ia wha malo la watu I le tau au whai ngā luenga mo nei ngā luenga tāua. Whaftai mo le abanoa. Tau whasoi fua. Ia. Whaftai tele lava manuia ngā luenga o toi nei aso. Ia le au whafonga le sungal na ia Elizabeth Fialongo Solomona. Ia le navigator. Ia po o se tasi lava o sui tono le au nanga le Pacific Health Unit Team. Ia le vaenga le Pacific o ngā lua tono tātou pulenga whawhalmai. Malwhalmai tele le Wellington. Ia le tō malo Wellington pori lua. Ia makapiti. Ia ai manuia lava ngā luenga o le nei aso. Fia ngai ei malmalo lau whafonga. Whaasoifua ia mo le nei taimi.
Musu atu isi o talinga ai te iane ua e whaliu mapo maita o te le popole pei o te ita o na o si o lava tauanga va amasi o fifia tai su sai toi taliwan toi tai si sifo elle ai si fugala au tau mai lo loto toi taliwan toi tai tai toi taliwan toi ta yuta au wele fugala au sa tu ile maunga tu tala ile afi ole atafta wi fani lo lilo lava ile vale mai wata fie foi e fatalitali ai o telefona luino e osia uneitali toi tai si sifo ele ai se fugala au tawa ilo loto toi taliwane toi tai tai toi taliwane toi tai uta au ele fugala au sa tu ile maunga no mana tai se sai toi taliwane toi tai si sifo ele ai se fugala au tawa ilo loto toi taliwane toi tai tai toi taliwane toi ta uta au ele fugala sa tu ile bonga
Se fa noa noa ile nei tala ua e mai tinga Yama totalo sanga ile atua letama I se ama noa Ta fivai ta sia oi lo mato fa moi moi mato tele faya le finga ngalo le tama ua amiga ile nei ola se me a fainga ta o o atu ina lo tino wale tova aya Manaya tala mali so se tagata yo so aile ata ele ngalo lava ile anga la tato mafutanga yamanu ile malanga lupe so malava Live to a fine pele Afaye ya isise La voi vongava chele La tato ma futa Ine mauta usa Itewi lo uanganga Lengalo winga family ingata ile tatova fa afetai lava imea umawa efaya mole aiga fa afetai lava imea umawa efaya mole aiga
Si mai le panona o oi o le amora e ila mana ia pe o le penina ta ta la maia le fai ta ta fia lo su ngai so wa lo fa a toa wa be se paloma fie lo su ngai so wa lo fa le tupu o solo mona la valea ile lo fa si e kama le tupu na ia fa polonga nisina o mea taua ia mana tua e taua i whaaba e lea lofa mai lea tua ta ta la maia le whai ta ta fia no su ngai so wa lofa a tua wa beita o se palonga fia no su ngai
again. Life is short, Polilua to the end. Sakilo, Yali, Polilua. I know Polilua, ile fale, makusina, Yaliwa. Sote, Siba, my Polilua. I'm a boys, my Polilua, yeah. O te whatalofa atu ma lo whaalalo le whaafonga le tunu. O le Pulkalame Tau ni ma te whaatasi masui o le Porua City Council. I talatala noa atu i whainga pālota. Ato no lisi mata upune lewa amata o na ngā lue mo fo ia pule ngā nui Wellingtone. Ia ma ofisa whainga pālota ina ia sila fia le e tātou ia a inga matulanga i tau o na tātou sila fia. Ia wale le stala ma anga ia tu le whainga o le pālota ia Oktopa. O le tato malo whaalolongia ni tai au ia o le la matutanoa o le sunga ia le whatua ia Lindley Bailey. O ia o le Deputy Electoral Officer. Ia o lo whaatasi ma ful tato potu whaasalau te mene le sunga ia Chris Dando. O ia o le Principal Communication Advisor and Media. Ia and Messaging, mane Messaging, i Porua City Council. Ia ana ma ua ma Lindley le la matutanoa o tai au ni. Talofa, welcome to Samoa Capital Radio, Lindy. It's nice to have you here this morning. Talofa Afamasanga, thank you for having me. I'm very excited to come and talk about elections. Thank you. Chris, I know you're out of camera, but it's good for you to be in our studio this morning. It's nice and warm here, just like the Pacific Island. I like your shirt. No, thank you. Good topic this morning. Everybody is now looking forward to the elections in October. And we need to remind the people, our listeners, exactly what they should do now leading up to the elections in October. Mm-hmm. So, Lindley, you're a Deputy Electoral Officer. What is the role of Electoral Officer? Perhaps you can start with that. Certainly. So we have an electoral officer, and the electoral officer is actually the person who is responsible for running the elections. And our electoral officer runs the elections for multiple councils. So he can't be everywhere at all times. So he appoints deputy electoral officers to actually run elections on the ground. So my role is to encourage people to stand for election, encourage them to enrol, to make sure that they can vote, and to ensure that people have every opportunity to vote when the voting period comes up. It's also my job to make sure that the candidates behave themselves so that they follow the rules, because there's lots of rules around elections to make sure that elections are fair. So that's basically my role. And how long have you been doing this? This is my 7th election, so just over 20 years. So did you have any exciting things over the years you've been managing this? I've had a few, believe me, but none that I probably want to repeat on the radio. No. But yes, there's been some moments where I've been had to go to candidates and tell them off and make sure that they behave themselves. O le vaenga le matata noa ma le sunga ia Lindley Bailey pe ona whailoa atu o ia o le sui taitai o le vaenga le whaia palota. Mai o le University ni lana ngā luenga ia o le ia le whaafoina le whainga o tangata fo ia whi palota. Ia ma i whai ina ia malamalama lila tu i tūla whono. O i tūla whono taitai li mai nai. A ia tangata lunga to ia, o ia la nai wa ia le tele o ngā luenga i whainga o palota wha i tūmalo o New Zealand. Ia ona whiri lo leo la to i pūle ngā nu taitai se pēla no ielo na ia tu whinga i tono Porua City Council. Let's start looking about what are local body elections, Lindley? So every 3 years we have the local elections where the city can come together and vote for who they would like to represent them on the local council. So we have the mayor and we have 10 councillors that the community can vote for.
they sit around the council table and they make decisions for the city, and those decisions can range from how many parks we might have to do we need a new water treatment station, treatment facility, all sorts of things. It's a wide range of things that the councillors make decisions about. So it's important to have your citizen within the city council represented in this body. Absolutely. It's essential that the people that are sitting around the table represent the community that they live in. That brings a great diversity to the council, and that helps make sure that all of the citizens of the city are well represented and get what they need. Diversity around the table is essential. I think Porirua City Council got about 3 Pacific Island members at present, or 4? Well, we're very lucky. Currently, we have a very diverse council. We've got EC4, Ngalo, Moses, and Whāwhoi, Sauli, yes. So they are current councillors. We have had a change in the way the city's broken up into what they call wards. And so, for example, Izzy, Whāwhoi and Mose, Ngalo Wood, they stood for the east, but now, and that was the Eastern Ward. Yes. So we used to have the Eastern Ward, the Western Ward and the Northern Ward, but we've now introduced a Māori ward, Parirua Māori ward, and so as a result of introducing that ward, we've had to change our ward structure. So now we have 2 general wards. We've got Onipoto General Ward, which covers the east and the west, and we've got the Pāotahanui Ward, which covers more the northern area of Parirua, and then we've got the Parirua Māori Ward, that covers the whole city. Right. So in the Onipoto ward, we've got 4 councillors, the 4 positions. Yes. Sorry, 5 positions. In the Pāotahanui ward, we've got 4 council positions, and then the 1 Parirua Māori ward position, and the mayor is across the city as well. So the Parirua one is just 1? Yes, it is. Right. Yes. So, and together with the mayor, that makes it 10, or is it 11? 11 with 11. The mayor. All right. Thank you for that. Let me, o le vainga le na matana none I whainga o pālota I le tai tolu tau sanga peon sau noa I le ne whainga tai tolu tau sanga ma whaile pālota. Mua sa ia wards, o le Eastern, Western, ma le Northern. A le ua sui nei le whainga tō whaasinga ina ua whaile whiwhiringa al pulenga no e whaile sui o tangata Māori. Le le vanga le ta o Parirua, o le tō tasila le sui ala tō ina. Ia o na tō ulole o isi vanga o le tō eila wards e masani o tō le Eastern ma le Western ma le Northern. A le ua whaile Onipoto ma le Pāotahanui. Is that right? Is that I've said it correctly? Onipoto. Onipoto, yeah. Peila o vaenga tusala I tolu I vaenga le wai o le vaenga mo tangata Māori ai tasi la tō sui o le Onipoto o leo la vei ma le vaenga le I tātou nei ma le Eastern Ward e wha la tō sui ia ma lesi vaenga le Pāotahanui wha vaenga na wha valu ma le tasi Māori wa iwa ia ma le pule nu ia nai ma o le se fulu o ia le ia tai lima lesi ia mal pulen mo le fu tastanga o le mea o le pulen anu. So I just said there's 10 plus the mayor and it's 11 in total. Right. By the way, who decides how many council members you council must have? Is it on population based? It is. So we do what's called a representation review, right. And every 6 years. So we go out to the community and say to them, do you feel like you've got enough councillors? Right. Have we got enough wards? Have do you feel that you're getting fair representation? But at the end of the day, how many councillors there are, the council can decide to have
many more or fewer, but if the more you have, the fewer people you're representing, and the less you have, the more people you're representing. So we look at that. Well, they look at what's fair. What can a councillor fairly represent? You know, in terms of numbers. And I guess from budgetary terms, you only have one size of pool of money. If you expand the numbers, they get less. That's right. That's right. Yeah, there is a pool of money that's determined by the Remuneration Authority, and that however many councillors they get paid out of that pool. Yeah. Ole mana il vainga len fasili nei ila fa yo tanga te tono pulenga no pe porua. E fai filinga pe onta o ta yo no tausanga ma faile sa ilingo finanga le tunu o pulenga no po talafe ngai numero o suile yai. Ia ole tali mai la o tanga te tono pulenga no na fai lo le la to fai unga ile numero. Amor porua la to yo le te tono la to futa sile numero. Talafia ngai mo tangata le fa yo tangata le nei ia mai fu i pole alto te le numero tangata pole titi foi ia ya paketi wa umuna fa amato o mai le officiale fa ia tutongi o tangata ia ona fa ia le tutongi la to pole alu lunga pole alu le numero e to ma wal paketi na. Thank you for that. So the elections, when are the elections, Bailey? So the nominations for candidates opens this Friday. So if someone is thinking of standing for office at council, they can put their nomination in this Friday, and nominations close on the 12th of August. And then the election, the voting documents get posted out to everyone who's on the electoral roll from the 16th of September till the 21st of September, and voting closes on the 8th of October. Right. I can nominate myself, can I? Yes, you can no, you can't nominate yourself, but a member of your family can nominate you, or a friend or colleague can nominate you. If you are standing in, say, the Onipoto ward, then you have to have two nominees from that ward who are on the roll to nominate you. So you must have two of those. So it's a nominee and a seconder? Yes, two nominees, and they must be on the roll in that area. So you can't... That's important. You just can't get anybody that's not registered. That's right. Because otherwise you're disqualified. Yes. Yes, we won't accept your nomination. Very, very important. O le vainga tā ua lea, e mawhai e so stangata o nā alu e tau wā i le whainga pālota pe on tau whaamtala nei. E a mata i le asfarele nei o na talia i a talusanga mo i lātou e whaauru atu e tau wā i le whainga pālota. E o atu le asasfulu o no lusu tasi o se tema, wa te tau o na iai tu tonu ia fo i wa maua tau pepa pālota, i ana whaanga i oi lola ia. Ai o atu i le awa uli, sfulu lua i le awa uli o le aso tō nai aso valu oktopa, wa maua umama po wa o te tonu o le pulenga no i tau pepa pālota. O le vaenga la lea mo le whātutua o tangata. E mawhai na ofisiri pe mwhai na ono whao i e whātua. A lewe mai ele ai, e tauna i tangata e nofo whātua. A hea ma se tangata e to olua e talia ele o le whātua lea o moa o whai masui tau wā. Lesi me tāua lea, e te tau ona le stala tangata ia. Ai a whaapea fo i au le whātua te fie tamoi i nei one poto. E te tau o nā ala mpapa au tangata i te tonu le vaenga leo o le pūtu maloni ina ia aloa ia i matalia le whātu o au e a vea mas tangata tau wā. Ia, mana ia tele le vaenga lea ia mantua leila i te ua e whainia ua e le stala oe. Ia e vatu e leo le stala la tu lunga o whainga pālota ia o na le talia i lola ia o lau pe pālota. Thank you for clarifying that. That's very important. Council. I talked a lot with the mayor and the NB, so they talk about the issues. But what does the council do? Well, the council affects everyone's lives every single day. So the council looks after all the water and the wastewater. So every time you turn on the tap in your home,
that the council's behind that. They make sure that you've got safe drinking water in your home. When you flush the toilet or the water goes down the drain, it all goes away in pipes that the council has provided, and it goes to the treatment plant where the council treats it and disposes of it safely. Every time you get in your car and drive down the road, council has had a part to play in that. They make sure we have reasonable roads to drive down, our footpaths, our street lighting. But it does some fun stuff too. It offers our recreational centres, our Cannons Creek pool, our Te Rauparaha pool, at the library, the museum, all of our parks are provided by council. So every part of our lives, our daily lives, is impacted by what council does. Council does. So it's important that everybody gets to have a representative in Absolutely. Council. O le vaenga le tūlanga o wanga ruenga a le pulenga nu e whai council. Ia e moni e mataltala noa so o ma le pule nu le Anita Baker. Ia pe o le whamatala e Lindley Bailey o ngā ruenga e whai le council. E la vea e le tātou whaitau mawha, vai inu, o le paipa. O le vaile mo mai mkuka ma whalta ele. Ia o le vaile mo mai timu. Ia o vaenga i e lenta o le recreation me le tā whau tātou i paka. O le whale tusi ma whale tā e le swimming pool. Ia o vaenga umana e ngā luela ato e fo i museum. Lona winga, o le tele o meia a fia iso i whango tātou nei porua. Ia mai whapena fo isi pulenga anu o maisi ai ni New Zealand. O i le pulenga anu e whai e te o tonu ia. Mai o le tā o aile i e o tō sui. Ia masao, it's a tonu whainga o tonu pulenga anu. Thank you for that. Now, who can vote? Who is eligible to vote for councillors? So if you're 18 years of age and you're a New Zealand citizen, you're entitled to vote. You need to get on the parliamentary electoral roll to be able to vote. But also if you've lived in New Zealand for a year, you can vote as well. So we're quite liberal in New Zealand with the ability to vote. So yes, so 18, a New Zealand citizen, or if you've lived in New Zealand for a year as a full-time resident. So you can easily get on the roll. If you're not on the roll, it's a really simple process. You can go to vote.nz and do it online. It takes about 2 minutes. Or you can do it through a Real Me account. Some people have got Real Me accounts. You do have to have some form of ID though to be able to. What about the council office? If somebody needs some help, can yes, they can come to me, or they can. There's an 0800 number that they can ring, 0800 922 822. They can call that number. But yes, they can come down to their council office and get a form. Very simple, and we'll help if anyone needs a hand. O le vaenga le mo i la tō mi whaina pālota pe ona whasiringi ia Lindley. Sful valta sanga nga ilunga e mawhai ona ai tau ona le stala o tangata anu o New Zealand citizen. E mawhai ona e pālota e iai le stala na e tu i ilo ngō lunga le stala i oi iana vele o matangata le mawhai ona pālota. Lona winga awa pe o le ftoa au sia le sful valta sanga. Yeah, I'm just going to say, for in terms of those who just came of age, like 18, so obviously somebody should remind them they can now go and register to be able to vote. Yes, definitely they should. They should go and sign up now. Yeah. And if they turn 18, so that we on have election day, can they register now? Yes, they can. Okay. If they turn 18 after the 12th of August,
then they won't get their voting Papers, documents in the mail, but they can still come and vote. Okay. So as long as they're 18 on the 8th of October, right. they can come and vote. That's important. O mo la to alum whanau o lea onga o lea anga i le sfulwal tausanga. E mawhai lava o na listala o whala vilawe i le mo ala to pepa se longo sfulwal tausanga. Ai e mawhai o na palota. Pe a se fulu walu tausanga ai le o lea so walu oktopa lea pe o na ta ua e whai ele palota. I lo no inga o alum whanau e mwhai o na taltala no e matua. Ina e vai lava no le listala i ma palota. O le sinu mera lena mai o le o valselau I valua lua, valu lua lua. Pe a mo mies so swani. O le ental no mai fo ia le ni mfai ona e sua tu o le official pulenga no I purua. Pe a fia mo so swani. Ia ona fatu mai le pepa. So the voting process in Porua, how does that work? So the voting documents will be posted out to the address in the electoral roll. So if you've enrolled to vote, you'll go on to the roll. So anyone who enrolls to vote before the 12th of August, they will get their voting documents in the post. If they've already enrolled and they haven't changed address, then they're already on the roll and they're fine because they probably would have got the letter in the mail. Yeah. So when it comes to voting, you can post it back. But if you're going to post it back, you need to do that by the 4th of October. They can bring it into any library, their voting documents into any library in the city. And also Countdown and New World supermarkets. We've got ballot boxes in those. They can drop their vote into that. They can bring them into the council office. And on Saturday the 8th of October, on the Saturday morning, we're going to do a drive-through in Hagley Street where people can just drive their car through, drop their vote into the box and then drive on out. Oh, that's good that you're making it easy for people to have access to. Yes. Oh, that's good. So it's New World and Countdown. Yes. Hopefully Pack and Save will come on board, but we haven't heard back from Pack and Save yet. So definitely New World and Countdown. It's a way to get some shoppers. That's right. They should come into the party. They should. Ole vaenga le pe ona tano fo I na I whaingo palota. Ia e waswa I whaile palota o le tamu whaia le New World ma le Countdown. A le whatana no le Pack and Save. E ma whai ona watu o tō mai I vaenga na la whai longa I tō ila pe palota. I Hackley Street le aso lava le whaile palota. O le eta o la tō o le drive-through e ma whai na e ui e lau ta awale na I o la e fo inisi o la tō ma pusa. E ma whai ona tu e tonu lau pe palota. Io a wala lava leva vai la to ina ia whaingo fia I o na moa mawhatino palota a tātou I le tūlanga lea. So we'll just take a little break here. We'll ask our DJ to play a piece of music and then we'll come back and we'll do the last part.
Toi e whatalo whatu le whawhonganga le tunu, o mawhatasi pia Malini Bailey, o ia o le Deputy Electoral Officer i nei Porua. I o le matatano atu le tapinanga fo i o Porua mo le whainga palota. O te tonu tapinanga fo i o lo whaatino nisi o ai ma ai tō malo ese tonu New Zealand mo le whainga palota o loma nei. So, some of the listeners say, how do I know I'm enrolled to vote? So where can they check? Okay, so they can go on to the website vote.nz and they can type their name in and that will tell them if they're enrolled. But if they don't want to do that, they can go to the library from this Friday, and the electoral rolls are in the library and they can look up their name. So that will be the preliminary roll, and if their address is wrong or that they've moved in the period since they've enrolled, then they can get that changed with a form or going online or letting me know, and we can help them with that. And then the final roll, which will come out after the 12th of August, and that's the roll. From that roll, that's where all the voting documents will get sent from. So if you're on that with the correct address, you'll get your voting documents. If you're on there with an incorrect address, that's where your voting documents will go. So it's a good idea to just check if you've moved in the last 3 years. It's a good idea to check. That's a good point, because some people have moved and then don't know whether it's been updated or if they haven't reported that they shifted. So they wouldn't have got the letter. Correct, it's gone in the old address. So I guess that's one way. If you haven't received a letter by a certain date, but if you've already moved, then you can assume it's gone to the old address. Yes, so you need to update your details. Right. Ole vainga le matatano I pe whawhia ona e sila fia pe te iloa, o lawa uma ona le stala o e mulwhainga palota tau sanga nei Mission Masina Oktopa. Ia ole whamaia tano mai le ia lini. E mawhai ona au le vote.nz. E le pengof so ta ingana ia ona e vaile ili si e ino pe le stala e fo oi. O le si I tono le pulenga no I polua o ielfa le tusi le library. E lama le lisi o la to uma na le stala e mwhai ona palota. When you mention this big register of names, you probably got all the details about everybody. You know, so much for privacy. It's public document. Yes. Yeah. So o la e uma ingoa. O le la tala noa afa pe o sifi I lo tuatusi. Wa pe o sui le mea na tino foi nei. O la e ai pe I tono le stala le lo I swafa. Ma le choice po le tuatusi lena I momua. O le sina awale mwhai o na elusiaki. Po o sao le tuatusi o iai. Awa afa pe te ruatua o na I te tuatusi na te iei nei. A o na I te le isuia. E le I sifi o sisi vaenga. Ia o na e whamaunia. Ia mai o tūlanga na iai. Ia na amata lola ia o le amata mai le muli ane le asos fulu au kuso. Ia amata loa o na mau atu pepa mo whamaunia lo ma le listala lea. Ia mo ingo ila tau ma tuatusi. O te tonu fo ina le listala po le rau lea. O le tuatusi au nala I tona o tuatusi fo ina la foto ia pepa nota. O lona winga ale maua. Anu le faltusi siaki po le tuatusi le iei. Ia pe te sao ale ofisa o le pulenga anu e whaasao ai. So the council informing our community about the elections, how do you go about doing that? So we've got a lot of information on our website. Yeah. If people are wanting to know who to vote for, the names might not be familiar to them. There's a number of ways you can find out about the people. So we're going to do a 1-minute video for all of our candidates so that they can say why they're standing and why you should vote for them. And then when you get your voting documents, you also get a little booklet that has a small piece that each of the candidates have written about themselves. But probably one of the best ways to find out about who you might want to vote for is to go to one of the Meet the Candidate meetings. So all sorts of organisations, community groups hold meetings across the city
so that you can go along and you can hear these people and see these people and ask them questions. Why should I vote for you? So I encourage everyone to go to one of those if they can, because that's where you really find out who to vote for. Right. You know, you've operated in this space for a while now. Has there been a candidate that's never appeared to this Meet the Candidates sessions? Yes. Oh. Yes, and probably at their peril. They if you're not, as a candidate, if you're not out there, you know, in the community, getting your face and name known and sharing your message about why you're standing, then people tend, why would they vote for you? Correct, yep. Le vanga le matata no nei mo whainga palota i mo le lato website le la whapuenga sota inga le la tu o ilunga whamtalanga o sui tau wā ia mahata ma lato fuitus singa muli mau mo lato lava ma lato ngalbenga whai o le nalai i tu o ilunga na leo na ta ua leni o le hoi la whai la tu tama i video clip po i psiata fo le manasau noanga tangata e tapu tuai lo tangata ia ma meolo tu ai fo ia ma tau fai una ia wala vale tonu pulenga no pulua ia o vainga na lela tau fai ia ma fautu ina fo ina ia tau ona tato au ai si fat singa ia tau le Meet the Candidates e fat singa ia fai ale wa onga po e kalesia po i fo i fale o pulenga no e ma wala ma no to tan no ma fasiri sa o ila to ia de fitawa ina ia ma wasi fa mo mo ila to. I think the idea of having a video clip of candidates or potential, it's good because then you can actually hear them. I think if the people who are running Pacific Islands, if they can also say a little piece in the Samoan language or whatever language, it's because in the past, I used to get rung up when we were in Wellington, and somebody would say, who shall I vote for? And I got this pamphlet of all the names, candidates, and they got no idea. And some don't even understand what it was written on this thing. All they see is a photo. So I said, I can't actually tell you who to vote for, but I can only try and translate what's being said about this person out of their little bio thing that they put in. But having this video clip, that will help. But if they need to deliver in such a way so people, everybody they want to get votes for, they need to understand what's been said. Absolutely. And if they are standing, they need to be getting out into the community, talking to their communities, I think. All right, so I think those are the things. And how do I know where to put my voting form? On the day of the elections, so there will be polling booths? Well, it's not like the central elections because you get your voting papers in the mail. You can post them back, but you have to do that by the 8th of October or drop it off just in a ballot box in the supermarkets or bring it into council. But if you're not on the final electoral roll and you don't get your voting papers in the mail, then you can come and see me at council and I can assure you what's called a special vote. Right. Ole vainga le pe on famtala nei e ol so valu October e tau ono o toi wa uma ona toi fa fo ia tu ia pe palota ai ole fo ia vainga e pe on ta ua ole countdown ole new world ole tala no le pack and save o isi vainga na me fai ona tu wa ia lo pe palota to no pusa le la ia ma ye fo fa fo fanga la to pe ona sa no le ni e ma foi le drive through le na ta ua on disi na vainga tu e tonu lo pe palota ai e amata tu nei o tu ala tala le aso o fainga palota le le la tam fai fo tato officer le fasal launi ina ia fa mala mala matu ni si vainga ia ina ia ma fai tato ona o fai tato palota le ngate nei pulu ai foi vainga o New Zealand. So I think the key thing get yourself registered. Yes. Learning. And then when you're registered, get to know the candidates. So try and appear to these Meet the Candidates sessions. And then make sure you use your right as a citizen to cast your vote on the day of the. If you're posting, it's got to be in by what was that date you mentioned? 4th of October. Yeah, and then you must get that in. So peo meta woye pentel tanone
me mua ina ia listala afa pe o tangata New Zealand e lo sitseni em fai ona e palo te New Zealand ola em fai o le vote.nz listala ina lo swafa ia pe te alo fo i le pulenga nu ia mo listala ia ona fai le ia te alo e vai me ia fai ia tala noanga fa tala noi tangata ia e malama ia fo i sui ia mafu fai lo fi filinga tangata palo tai ia ona le fai lo palo ta sole fai lo palo te le sole pa o le so va ai ala fo tolu e tau no atu le so fa oktober o e tonu lau pe palo ta. The other thing now we've been talking about the process, but those people who would be standing, I know when we spoke with Anita, they were encouraging people from different, ethnicity and so that you have a good diverse mix in there. And it's important for them to consider that. Very much so. We're a very diverse city, and if we're going to get good decisions and good outcomes for our city, then we need that diversity around the table. And I've worked in a number of councils over the years, and I believe that the most effective council has been where there's good diversity around the table. So that's diversity of ethnicity and also gender diversity. Definitely helps, I believe. Yeah. O le vaenga na le pento e whaamanusia fo i. O le suenga sui tauwa. E mānea pa i sui mai vaenga e se ese o lo o tutonu o se pulenga no. Pe o tangata Pasifika, tangata Maoli. Ia le o whare no fō mo tangata Māori whapitoa mo le whainga pālo te lelo manei. Ia mais tangata ese o lo nofo mau i. I le ngata ina au tu tausanga fo. You got youth in the election at present, the council. You need some young people come through. Yes, definitely need young people as well. That's a part of that diverse makeup. So yes, young people as well. Well, I think I'm hearing that the 16-year-old are trying to get themselves in to be able to vote. Not this election. That's a general election. They're trying to get that through. Yeah, olvaenga na le vote special that's fulon tausanga maitum. Yeah, and al tulang al palotele or school tausanga. When I hear the 16-year-old, here we are trying to get the 18-year-old to go and vote, register and vote. And here the little group of 16, they also want to make noises about. They'll probably get the right and then never bother using it. Well, that's a very good point. I have wondered that myself. If you do get it, will they actually go and vote? Actually, our enrolment numbers across the city of young people at 18 are quite high. Oh, that's very good. But it doesn't translate to over being to used. Voting. So perhaps we should give a little some prizes for them to vote and then have a draw and then that will attract them. Not quite sure if we're allowed to do that, but we certainly want to encourage them. If you look at COVID, they're trying to get people jabbed. That's what they did. They right. offer a lot of prizes in the States. Yes. We should look at doing something to encourage them, entice them. We're certainly engaging with young people and getting young people to do their own videos and go on TikTok and Instagram to try and get them, okay, they're enrolled, but get them interested enough to either stand or to vote. So we're working on that. And obviously you will have rules to govern the people running for seats on the council. The things they can and can't do. Is that right? If I nominate or get through, then I just can't go and post all my social media stuff to get, exposure. Or is there rules there? No, you can. You just can't link up to council's website. No. You can't. No candidates can use a council resource to promote themselves, but they can promote themselves. In many other ways. There are limits for a candidate in terms of the money they can spend. Okay. $20,000 is the maximum they can spend for a councillor in the 2 general wards, $7,000 for the Parirua Māori ward, and $40,000 for the mayor
But a lot of people spend nothing. They don't spend anything. They just get out in the street and you know, go and meet people. So, but you know, that covers things like signage and that. So I don't think in the records that I've seen that many people have gone to the limit. It's different to central government. Yeah, I'm not sure whether it's right for me to ask the question, but do you know how much the councillor gets now? Oh, paid? Yeah. Oh, definitely. So councillors are paid, and at the moment the mayoral salary is about $145,000 a year, and that's a full-time job. Yeah. Probably 7 days a week, and 24 a lot of hours, evenings. some days. It's a big job. And then councillors, the average councillor wage at Porirua or salary at Porirua is about 52,000. So you get a bit more if you're the deputy mayor or if you're the chair of a committee. Now you have to take that money. The Remuneration Authority tell us you can have this amount of money and you have to use it all, split it all up between the councillors in any way that the councillors want to, but they must take the money. They're not allowed to say, oh no, thank you, I won't be paid. They must take the money. The Remuneration Authority decide the mayor's salary. The council don't decide the mayor's salary. All right. So can somebody say, I won't take it, but I want you to pay into a charitable organisation? They can choose to do that if they wish. Okay. But the councillors, you know, they most of them are also trying to hold down a job as well. And what's your advice? They earn their money. They, you know, they have to go to a lot of events. There's a lot of reading to do. They've got some pretty big decisions to make, and you know, they're quite responsible for those decisions. So, you know, I think it's fair that they be compensated. Because the people listening say, do they get paid, these people? Do they work for love like most of our community things? No, they get something. Yeah, mole vaenga le matano I tutongi. E pe ona ofisiri pe tutongi po le tutongi tangata ni. O le remuneration e le vaenga le whai mo tutongi o tangata ni o la tō whai tutongi o Punanu. Le wa whai noa mai pe ama se lau whasuri mawhi le tutongi o Punanu pūrua. A o tangata umai o whai pule iai e le vā le limas fulma limas utasi awhi tutongi la tō tausanga. Mai pe on sau noa le ni o le whatonunga al vaenga ia whai tutongi o mene o pule nganu e te tau ona ave e le tangata le whai pule lon tutongi. Banga nai pe fa pe lena yel fasili pe mana o ave se si fala putonga fole le fo ai ai nem fa ino la fa pe le utile italiana le tupena ya le la fa manino mai ya le fo mo numero le mo la to fia tauba e le fa fu le mo sina tup ya penta o le ni o le tile yo nga luenga fa le pule nu e mal to tele la to ya fitu aso va yaso tele fa le to no longo tie e fa mamla mai fo no la to. Thank you for that. I think that's given us a little bit of information to prepare our community to get ready for the elections in October, but especially those young people who might want to put their name forward and help fight for the cause for the young ones. Otherwise, you know, it's all made by the senior members of the community, and then they just have to wear what's decided. That's right. All right, Ole, I think for our next program, we'll open the lines and people in our team will start socializing some of the information we share today. And then they will either collect the questions and give it to you beforehand, so when you come next time you have it all sort of looked at. Or they will just ask the question on the day and then we'll have to respond. Definitely, that sounds like a great idea. Yeah. Thank you very much for the opportunity to come along. Thank you. You're most welcome. I think it's good. I'm very pleased with the Porirua City Council. They've been up there front and communicating what's happening in the city too. We used to do it for the Wellington City Council in a few years back, but sometimes, you know, I can't have all of them come here because I'll be too busy doing interviews.
So now in Poro is my priority. Oh, lovely. But thank you all the best for the work you're doing. And Chris, nice to have you. Ole tato por kalame na mo whawhaanga le tunu. O mawhain tō whansia foi. Ole fuwhanga le ai ni tō whasiri nisi o mta upune. E mawhai o na longo mai le au whai ngā ruenga i vai aso. O na pasire e la tō e te pena mai ni tari mo lesi por kalame lumanai. Anu nā foi e mawalo a mano le aso le tō te e whai ele por kalame tai masina o whai le por kalame. Ele vai aso lua o lona lua o masina tai tasi. Ia na mai e foi lo whasiri. Ia mawaini tali o mta upu. But to e Moses tatua manoto ta nol temne ia to faso i fua.
O te toi whātana whātu le tātua tunu I seisi whaopoponga le nei o tātua tale melo te tupu le tātua tunu I Samoa, usimaia le whaafonga. O le vea so nei le ua amata le whono a taitai e mālo le Pasifika, o lo awai atu iei le taitai o le atunu, le whionga whia mena o mi mata awha, whata siei ma le minister o whaatu anga mwhainga whaiva, le whionga la auli le male to le ua te polante wha Force Schmidt. O le whatu ato e usuia leo le whono, taru mai tau sanga lua fes fulmariva, e na ua poloka atunu o laulangi COVID-19. O fontanga ia malo le Pasifika e awai ane fo iai le taitai o le malo Australia, ma le malo New Zealand. E le saunoa ngana te tala e le whionga le pandemia le malo fiti le fontanga, nei whailoa ai le tā ua tele le fontanga nea taitai o malo le neitulangi, o le ua 50 on tau sangatalu on whaavai mai i le mai ai o le fontanga. Ma whaalau I loa I lo se tusita I ala sa tau mo whai o na tu fantasia ma le tolu tau sanga o mawai. O lo whanga solo le fontanga le talano ino mata opo ve singa whaapor kiki, o swinga o ngongo le tau, o le toe whaale lei o le tamau ai ngoa tunu o le Pasifika I a fianga o le COVID-19, ma mata opo tau New Kilia, ma mata opu tau le saunga le mua tunu o le Pasifika, e pe ono wā ngai me iei mano te tele pe o Seina, Amerika ma Australia. O le mata opu lea o lo pito I siri o na ave I le wha mafa o lo na talano ina, I le fontanga o lo o usuia nei. E lua vai aso le watu I nātu e le loia o le vaenga wha upo whaia le tua ngai, a ngai I le whionga papali I pa no moala, e te tau ona whaia sana whaatu e senga whaala wai tele, e pei fo ona ia whaia se whaasala longa nei e tā loa I se fontanga ma le autusitala le atunu. Na ia whaai loa le whaatau whaaso tu la whono, o whanua ma ele le māloe le taitai o le tuangai, e whaia I whaai longa le lulua lana e ka le sia, e se furu eka le te leo ia ele na tua ia I le whionga papali I pa no moala le taitai o le tuangai, Oni a seta a le whala paputonga le nupi wha, au a vea papali I pa no moala, ma teitei whono o le komiti wha foia le nupi wha. Peitai I le whaatara nonga le whionga le teitai o le tuangai, ma le TV tasi, na ia wha ai loa ai le tūlanga o whanua ia, o se vaenga o whanua e silia ma le afe eka, sa tu ina atu I le whionga sa le imo wa ai, mo le ati na e o le koko, Peitai ina wa wha le tonu le ati na le koko I le vai tau, ma toe ave lo le nupi whanua ia, ma whaata watu e te tongi ai de pāleni, o le aita lafu sa whaia mo ia whanua. Na whae loe le whionga tui le epalan whaata nonga ma le TV tasi, o le whaase lau eka na se ia le nupi wha, na whaatau ese mai e lana e ka le sia le se furu eka, ma whaia I whae longa o le lātou lui le vai tau. Mai o whanua fo ia, sa whaasala lau whalau e tele le atunu, mo so se tasi na te fia whaata wina. Sau no tui le epa, o le lua vai asu atu I nātu le lātu lo ia ia papali e te tau ona whaatu ese ai, a le ai, o le mata aupu, o le ao o atu loa I luma o le whamasinonga. Wai Samoa nei nisi o alo e to atolu le atunu ua tipoti mai Amerika Samoa, ua mai o na tuli o lātu whaasalanga mai soni ngā tu la whono na awhiai, ma anga wa ai loa e toi whaafoi mai le atunu. Whai loa ua pa au longo I tino Filipo ko msino na tanga luengo leo, o le to tasi o le to tolu lea, na molia I le whao lima, a o le isi to lua, o le whaia leo soli ngā tu la whono o winga mātanga. O awala lava ia e tasi o lo lima ta ita ina I alo ma whanau o le atunu, o lo malanga I ngā luenga whaavai teimi atunu I whafo. E toi whafo I mai lava le atunu pe a le tau sisia ia inga na saini limai, mo ngā luenga whaavai teimi malanga atuai, ma tāpu nia lo mo leona toi maua se awa noa, e toi malanga ai moni whaamnianga I ngā luenga whaavai teimi. O lo whaasolo pia ona ilo ina e le whaamasinonga whaai tu malo, le mata opu I le vao le whionga lesa a vea ma whongwhitalai o le mota, na fuitoa tala I manukete, na tangi whaasanga I le whionga pai tele Ernest Pitham, e ni tua inga o ngonga na whaie whaasanga I a te ia, na tua I ai lo na tau wha malosi leo se tamaita I leo, au a vea I na fuitoa tala I manukete,
O se tasi o taitai leo. Ai le aini su enga le matanga luenga leo. Na whaia e whaasanga ia na fuitoa. Whaalia na fuitoa o tua inga i na whaia e pai tele. E sana whaatalo noanga i lungo se tasi o televise lotu i le antunu. Na nga e lo le whaamasinonga. Mo le whaamaninonga o le whaamaoni o ia tua inga. Peitai wa fsiningi ai fo e le whaamasino. Le tamaitai sui komisino na tanga luenga leo ia papali e fo molele. Ona o ia le sa tauli maina le mata opo na fuitoa o le avea masui komisina. Pena tele I whaia se suinga I le ata le na tu inatu e le whale televise le polo kalame lea. E fōringa mai ele o mawai mea ia o lo tangi ai na fuitoa. Peitai, wa tali le tamaitai sui komisina ia papali o ia ele iso na to mai eto ai ngā luenga. Paulo na tiu te na whaatino ina le mata opu le nei, o le waa ai le tula fono, o le samania ina o le na nga I etu wa inga ina ia tali le mata opu. Whapea foi mal fali televise na whaatala no ina, I ana por kalame le o lo tua ia le mata opu e na fuitoa. Peita ai na whaai loe pali o le ata video na mori atu e le whaidau tusu le ka le se e whaakasa. E tusa o lantalo sanga ina ianga I eisu e su enga. Na whailo foi e papali I le whamasinonga. Na whailo atu e pai tele Ernest Bitham o le a awinatu ana mōli mau. Peitai e poane le aso e le I aise mōli mau ua o atu ia te ia. Whaadia foi e sui komisina ia papali Talwai e le matamata le polo kalame le aso na whaasala la wai. Na te le o mauti noa e foi ni suinga wa whaia I le ata. Wa avea nei ma mōli mau te tono le whamasinonga. O tala ia mai sa momo le ne yaso, man riel tato tunu I whaiva ma tiu te o whenga iai. Whasoi fuia. Toi whaatala wha tol whapoponga o talafo ma le si ufonga le lau mo le nei vahenga o le aso. Wa ye isi taitai o le Pasifika ua toi whaama amulu pe whaase e tuanga lu mai le fono atu mo tol Pasifika e au fia le presidene o le atu ma le sala whaape ma le bale mi o le atu kuki na whaailoa le whaiunga le vai aso le a wai o le presidene o le malo Kiribati ta neti na amau ma uo e se fo I mai le fono au fia malo o le Pasifika ele o awaile taitai o na uru o no le sitia o afianga ile atunuu mai le COVID-19 ai o le ua whaalia fo ile aso le toi whaamaamulu ese mai o le bale mi o le atukuki Mark Brown maola na whaamatalanga e mana o e ave le whaamua I la lātou whai ngā balota le whai le isi tolu vai aso o lumanai. Wali ipotia fo I le presidene o le atu le sala Marshall Islands o David Kapua se manue awai lava I le fono peitai ele o mawhai ona oni nono o tanga whaale tu la fono e whaamutai le aveo lo lātou watunu o masui restala o le fono o le atu la fono sa whaamata uina I e taitai e to o lima mai le atu mai korenisia le whaamaamulu ese mai le fono I le sfulu valu masina o tua nai ona o le filifili o la lātou sui whaatu I le tofinga whailau tu si awao. O se fono le komiti na whaasilisila I le masina taluai e whapea ua maua se fofol fe ese inga ma le awhaia iai le palo telefono le vai sonei na whaasilisila e kāpua e le otoi avea Marshall Islands po le atu le sala ma sui o le fono mai le itoi iai lava talu mai le masina o mati o le nei tausanga o se tete po malo e lima o mai korenisia na la ngao la tau watu ngalunga le filifilinga o Henry Puna o le atu kuki avea mawhailau tusi awa o le Pacific Islands Forum e au fiei le atu ma le sala, Kiribati, Nauru, Palau, ma le Federated States of Micronesia. O lo whea le atu nu atu amtulanga lolo wao le tau I le so, o tāpunia nisi o awala, pala lasi la au ma solo palapala I nisi o awala titele. O lo iei lapta inga mo savili tō whaata uta o malolosi, ma le mamafoti munga I vaenga ese o le atu nu. Ma o lo pito silo na afiei no fuanga I mātou ma se sae. Wa wala au le matanga luengo whela ua inga le waka kotahi I ave ta avale ina ia tāpena pena I leono tāpuni ai o le awala lau papatele au kilani le Harbour Bridge. O le tele le swatimu o walo ieina le palasi le motu I mātou, ma vaenga I mātou ma se sae o le motu I saute, pe ama le tele le swatimu e maasani ona palasi le masina e tasi. O le West Coast, o lo oa afia le motu si o le Eltise,
pe ona yele to malo ato o pula e yeni vaenga le moto I saute o lo tapunia ona ole te tele o le kiona malo losi le fafati o ngalu ini vaenga mo le talafatai isi sifo masasae mo le moto I matu I le so o le lapta inga le Met Service e ono o atu le 5 mita le maululunga o ngalu mai poriruanga I Kapiti Coast e o oto lava I Otaki. Sa ise so longa o palapala I lunga o le awala o no fuafi Johnsonville ma sa tau fiai mo se teimi le tu mau feo inga le wā Wellington e mangaio a e sui ai pasi mai ono whaatuai feo inga le so mo ia vaenga o Wellington e. E te taule eni usilo na amata sana au nanga tu mau e toi wala au pe talia I tangata e tu saima se wha amatalanga a se taule ele e wha pesilia ma le whaate si ma le 5 I tu la le umina wha atali le telefoni sa wala awai le company wa alele o lo ofeanga I pia le company ma wha asea a tangata na tutongi pa sese ona olele ma whaiona wha atulanga o nisi o lato wa wanoa I lungo le telefoni e ono ni malanga le eni usila mo Aukilani mani malanga se fa sa fua tu ua Aukilani na tolo po ina le tai awana nafi. Ai tele ina o atu le lua I tu lai fa atalitali I tangata I lungo le telefoni pe avala au le ofisa pe ona ta awai report le le tioni usila. Ele mawhai au nanga le eni usila I lungo le interneti ona whaiani suinga I nisi o awano o tangata malanga le analai ona vili se tasi I le ovalu se lau maola na whaamatalanga tahalusia ya fei se fina ngalo le company wa alele. Ono fo inatu se au nanga tu mau e toi wala awai tangata ina ia tau fiele umi o taimi e wha atalitali ai mo se tangata e tali atu le telefoni. Mo whalia malo o wha atasi o le asos fulma 5 o Novema le tau sanganei e ono o atu iai wa ato le 8 biliona o le whaitau o wha o tangata o le lalangi mai o atu lava le 8.5 biliona le tau sanga e lua afe tolu sifulu ma le 10.4 biliona I le whaiunga le nei senaturi na ta ua le ripoti a malo o whaatasi ua mafua le tupu ma le ola o whaitau o whai o tangata o lalangi o na o whaititia le mawalunga o numero tangata maliliu pe a whaatustusa le mawalunga o whaitau o whai o pepe e o atu iai ua whana nau. E leise ese ngatele pe a faise suinga I whaatulanga moli whailoilo le COVID-19 ile se itia mawalunga o tangata fo wa afia le whaamai pe ona sauno al Balamia Jacinda Ardern o le mea pito silo na tawa au na whaia tangata o le muli le tuunga o lo iai le taiminei o le whaia o tali pupuni o fufonga ma tangata ilunga ato le tailimas fultau sanga uanga waa ile whaia o tuipui whaapopol COVID po o le postalo na lua o lo si itia pele foi numero tangata fo e mawal COVID-19 yaso tasi ma o ana nafi e to avalu afe tolu sela wivas 5 tangata fo ma le to 5 o tangata mali liu na faalia Ardern o lo fai lava mai loilo tu ngolo yel taiminei ma le atala no ina iwa yaso tasi wa yuele Balamia o se taimi fainga tale nei mole au nangam polkala me fa soi fo malo noina e au fiei fale mai pe tai o au upenga pito silo na ngā mo le taimi nei o tu unga I o lo ia e whaafianga i ma le virusi ia muli ta ia. E tali tono le Balamia Jacinda Ardern o le alu ese mai o kiripati ma le fono tawa fia ato moto le Pasifika e le o le ata leo se fe ese inga I le lautele o sui o le fono ato moto le Pasifika na tau ai taunu o Ardern ma le minstal vai fafo na na Yamahuta ile afia na nafi awa ya telefono lo na 5 fultasi ato moto le Pasifika o lo fa yesu vai fiti e te lele ngalwe ngalfono e fai e fufo ya tungalunga o kiripati e winga I matafa yo ya microNCA e tono le fono e au no masetu langa manuia e atangia mai sale I mawhaiona lato wo I se tūlanga I whaamaliaina I kiripati e leison talitonunga o se whailonga leo le whevai a I o tau tino le fono atoa o lo I tau mawhainga o whaatinoina ma e elo na talitonunga le a whaawau pea. E o yolo o la walunga le alu ese o kiripati mai le fono le nei tau sanga peita ena sauno Ardern e tō maupeona la walunga I whaatalanoanga le mata upu pita tāua o le suinga o le tau. E tasi tesi ma le 3 biliona tala ua whaanganga le malo New Zealand mo le isi whātau sanga I langolango ina ia tunu e pito sile ona la matia mai a fianga o le suinga o le tau ma o le afa o le vai ngā tupe o le alu ia tu moto o le Pasifika o le fono le vai asanei o se avano mo mole mo te ita o le Pasifika e whailoa I whesanga ia ia tala noa I mata upu e pe o le mali lienga le na whai le vao le at Solomona Masaina.
O le whaale tonu le tau o le mamai o lau whainga luenga, ma whaafi tau li tau Enisinia, ma whaamalo si ona tau fia nisi o whainga malanga le New Zealand, ai wa whaalia le company, e ono toitula i pe toitupu fo i le lumanai, pe tai o le lapta ingal Consumer New Zealand. O le musual company e toi whaafo i tupe tangata na tutongi pasese, e ono solia i le tu la fono. Na toi whaongaina le company la lato polisi mo le COVID-19 maleiva, ma polisi mo ngase fisosani e tu ititia niso tulanga whainga tau whiangai ma le company. I le vai aso mo tu uanga whana wa onga e silia malilua whilima se lau tangata na toi sui o lato pase se whaanganga mo se isi taimi i le awhiawhia na nafi na ta ue se tasi o pase se na tala noa le checkpoint. E whaapesa fuafue malanga mai o kilani anga i kala i stete le Jetstar i le aso to nai a e na toi tolo la lato malanga o le whaamtalanga le Jetstar e mawhaina toi whaafo i atu la na tupe peitai e ono o atu le masina le umi whaato ama whai o na maua. Na ta ua fu isa tasi o tangata safu o fuala na malanga i le New Zealand whaape whaase lau taha lali tutongi le pasese i le na o le alu. E na toi tolo le company ma le whaamtalanga e mawhaiona sa ili se isi o na avanua e au noa masitau i tutongi. Peitai ele i mawhaiona maua se avanua. E na whaamalo sio na teulu na pasese anga ila na pāleni. Ele i ofo ina atu fo i le New Zealand. Le toi whaafo i atola na tino i tupe ui o le company le ana tolo ina le whainga malanga. Na saunua John Duffy o le Consumer New Zealand. E matua le tala whianga i lava le tolo le company va le lo le whainga malanga ai muso toi whaafo i tupe a tangata. E le ngata uono solia le tu la fono a le consumer guarantees ai whaapia fo i le tu la fono i whio ingo va le civili. Taalonga, ua pa uatul numera fale o le peleki le whaatulanga ngau au ile nei vaitau ile lakapia le lalangi ina ua mai al taalonga na whaia ina ia ayalani. Mo le taimi mua i totono New Zealand, talo mai le se lau se fulu tolu tau sanga ua tuanai, ai o le whaatolo ai leona whaia ina ia ayalani, ia lātou taalonga whaitaulia e 5 ua mawai atu. Ua whaatuputupula ia fo inifina ngalo e whaasanga le whaia onga Ian Foster, leo wapa ua tu leono iwa tesima leono pasene, maanu malo o le peleki, talo na ia tau aveina le whaia onga mo le au. Peita ina ta ue Foster o au umai e lunga le whaatumtumunga o lo o whela ta i lava pe afuai taimi ua tuanai. O le whaatulanganga wai el taimi nei, mua falani, lua ayalani, tolu Afrika i saute, whaale o le peleki, 5 Engelani, ono Australia, 7 Sikotilani, valu welese, iwa Argentina, 10 i Apani. Tala fauia malisi ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le aso.
Talo flava se e mai foi fa wal tato tua i le nei vaenga o le aso lua le nei o le aso sfol malua al masino i ulai lua fe lua talo fa malur soi fu tal tonu i na foi u fe ngai ai matau maftanga o le auli malolonga nisi mai ngā luenga ia toe fa tali taimi am tali ai i le auli malo fa tai lava le lang mai fo le tautua al si fonga la mua mal taon le la se ia pa ia mal nei tai male aso ia tal tono le tai me lava nei u fa fianga sa i to lua ma oe ia o fea ngai foi po le ala val ngal wenga fea ngai tono la inga fal fai ngal wenga ma fea lava e maua mai ai tato fa fianga mo oe i le nei foi vaenga o le auli la
Whawhiwhianga mātango whiana ma le tamaitai o Atalina. Ia mantua fo i o pese nei be na tūsia e lo lātou tua a. To ina lea e se le tālenia musika le fo i au ainga o mātou tia Solomona. Ia na e tau te whaafonga mai. E se le maali o pol pese o whanonga watu whai mai. Na mili oi le lau leva, mili oi le lau nonu, mili oi le lau mautofu. Te le whanonga i se ngā se ua mili le lau mautofu. Ia le ala e sa wei maupu. I le muli mai o le pese. O le mea nau sa wali whaano una o isone. Ia o te le loa lau i le lau mautofu. Te ua tātou whao ngā voi. Ia ai o upu lava o pese sa whao ngā. Ia vai tau. Ia nei fo i whatu pese i longa i totono Samoa. Le ala nau tau whaafonga mai se tasi na o pese le wha ingoa lau leva. Lo langina se tasi o alo. O lea fo i tangata i longa o le musika i tono Samoa. Ia tamaita ia Atalina. Le ua toe luas fulu iwa minute i o Natalo le i tu lai tasi. Wha solsolpea tātou wha whiwhianga wha Samoa. Ia o whiangai ei foi. Ia i tātou umalawa malolonga o le nei foi awa uli. Maalia i o le tala i le ali i tu risi po le ali i ta whao le mai Australia na siasi. I le motu ia po le aile e longolongo a tele i ta whao ngai Bali i tutono Indonesia. Na alwatu lai yeile la au na e se la awe pa ia tele i tutono le motu lava lea. Ia e mana oi pu elo nata ona o se la au whapea e whaasaina fo i leo na i se tasi be. Ha e fo e whaasana e stangata. I le taritonunga lea le Hindu. Ia au alwatu lea li Australia lea. Alwatu wa e lunga e manu e mana oi pu elo nata. Ia mwhaasala lau ilunga upenga o sota inga. O le mealan tupu ia na whaasala. O atuloa ia leo ia pe o le tala a leo ia ele iloa staule le ona aulea e tahua tele wawa se lau mo na tupu tausanga talu ona iaile la au ia pi fa pelpele i ele motu lea mo se la awe pa ia la total tonu awal watu le li ilea e lunga pu elo nata o lan fasalanga la fasala tupel na e pauni luas fulvalu pauni ia male alu e fo ilea tatalo ina ia mau se whaato e senga. Ai whailana whaato e senga ina ia mau se whaamanga longa. Mai so se anganga lava ua ia whaamanu alia. Ila nang ngayo inga len whai. Ia e se fo le taha nei vaenga o le whaalo i talitonunga o isi. Ia wai e tau fia ile tupu o le vevesi. Ia mtula e mainisi whaafita uli. Whaafia fianga lea o tailuas fulfitu minute. Ia ona talo leo le tu lai tasi tasi fa muta fo ilunga tatou tautua tasi ono tesima tasi fa mo fa wau pe lunga Facebook ia male YouTube pese ole lo usei Oriana ia mais tasi o tangata pese foi o Junior Scanlon nei vaenga la wauli. Eso solo y mauna ele tu tele aeta fele tu pua o maiana o mata sei Oriana eso solo y mauna ele tu
Tui le mele, teine la lele, wamalanga nei I le valele. Te mi umala bauta miti, ya ore la upele sili, a ore nei, ule ai setini. La upele moni, te tipi ole fili e tasi ole pamaori. Pipa, 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 pipa. Pipa, pipa, pa, pipa, pa. Pipa, pipa, pipo. Pipa, pipa, pipo. Pipa, pipa, pa, pipa, pa. Oh, la belle moni. Tipi ole filia e tasi ole pamaori. Swinga la vole o langa. O telefoni o tausanga. Aole nei e le sui e saltani. Wa pele ai wa ele fai mai aule nei o toi ina la
tasi o le whaamaori. Pipa, 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 pa, pa, pipa, pa. Pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pa, pa, pipa, pa. La pele moni, tipi o le filia e tasi o le whaamaori. Ko taunduku nei New Zealand, toi malanga fo i Amerika, wale ngata ua sui le vai sui poi polinga. Aua nei ngala mai hamo, i toi poi mai i se aso, la nei le amatasi toi vai au. La pele moni, tipi o le filia e tasi o le whaamaori. Pipa, 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 pa, pa, pipa, pa. Pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pa, pa, pipa, pa. La pele moni, tipi o le filia e tasi o le whaamaori. Pipa, 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 pa, pa, pipa, pa. Pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pa, pa, pipa, pa. La pele moni, tipi o le filia e tasi o le whaamaori. Whaafifianga mai le li o Jerome Gray a male pese pipa. Ia, tois fulvana minuto an talo leo le to lai tasi. Ai lewa wa ia tu inisi fo i o talafou. Olo o whaale tonu pel tu langal tau whianga iem tātou le nei aso i tonu o le atunu atoa. O whainga malanga, sfulu iwa le whainga malanga mai le mlai wa alele Wellington e sa tolu poina. Ia o le whaamtalanga le company wa alele le New Zealand. Tele lava o ia whainga malanga e mafuono le whaale tono le tolangal tau pe o na yeile so. Ia pe o na i vaenga i o loo mai pēla lapta inga mal whaamanatu i tangata ua mai ona tutonga lato pasese mo whainga malanga nei aso. Ile leo na nga i upenga ta whailangi ia ale company wa alele. Ia po i lava company sa tonga i lau pasese mo lau whainga malanga i leso. Ia leo na mata i tūpea ia mwawa ai lelei. Al tolanga na lo ia ile tau. Tele lava nisi vaenga o yeini ni fale i tonu o le tumalo Wellington e umotisiele el tise ia pea malfas fulu ia fale ia i horofenua ma Kapiti Coast o le umotisiele au nanga le tise malvaenga le ale Electra. Power Co lewa la tau liputia luas fulu onu ni fale i Foxton ia umotisiele el tise o tau whaama e sela aun pa lasi lunga o waya el tise. Io nisi vaenga wawa ia tui Dunedin ia fōlinga mai o le whaatalitali stulanga lolo wā tele o le tau mai la o le so ia e o atu i se vaenga o le taimi o le aso a taia o le whapea ma mawhati monga ia whaatasi ei fo i ma le tele o le kiona e palasi nei aso a mata mai le awa o nei i ni vaenga o Dunedin ia o le whautuanga o lo au mai i vaenga ia o avita avale a le whela ua inga i awala titele tautua nā lava ia whio inga i lunga awala titele ia e meise lava avita avale i le saunga le mō ma le puipuinga ia o lo mata i tūpea le civil defense vaenga fo ia maula lalo Canterbury ia matangata fo ia no foi i vaenga e lata i mata whanga ma le sami ia ina ia mata i tūpea ia le tūlanga le tau ia ma whaanongolongo pea i la patainga ia ma whaatonunga e au mai vaenga le civil defense ia pol puipuinga lau tele lea mo ia fo itu maa lo o le atunu ia ai o leo lo mata wina i le ngata o le lolo vai o solo pala pala to o ulu la aun pala la si le poloka i fo i awala
Ia nisi o vaenga o le atunu. Le fo isa ia le solonga palpala le I se solonga ilunga o le awala no foafi I Johnson Violena polo kai foi ia awala tele. E me se foi la to anga in sami ia te ofo pe ia ni se fia la tala te sami le so o le mata watu ia fa solo ina maulunga le ai fai mai e o atu lava I le 5 mita le maulunga o ngalu fafati a mata atu I porirua e o I Kapiti Coast ia e o lava I o Taki ia o le saunga le mu lava ia e tātou te anga ia le nei aso ina ia maua pea le saunga le mu o tangata uma ia pe ona ia nei vai tau ua wha le tonu le tūlanga le tau wha fianga le nei vaenga le aso fianga ia I pea mamano longa ma tau mafutanga o le auli. Pesele nei u fatu moe ai u e vai u e via moe dam fai la ia ta la mai pea ai se io fa a pia a tu ilea u o tali toni la pa ma homi wa me o e ma wo moni o te io e o te ame ne foi le oti a pai u e pia but the smile io Tamau left to Lima, all night to much Samoa, my New Zealand. Naya Fatuna Eselama, Teleoina, Yama Motangata, Apaila, Pia, Malamalama, Silia Dea, to my Oleana. Oh, Talitoni lo pa ma honi, wa me o e ma wo moni, o te io e, o te amene foi le oti. Apai wa e pia pia, pat te smaila ia, tamau le pe tu Lima, e mai tamai Samoa mai New Zealand. Samoa, my New Zealand.
Whaafia fianga ma dia le na mai le o le pese o le maunga o ki le poa. Ia o tono o lele o maawale le mai po ele o lo lantou suina. Ia lea fo ia po le ngua fo ile o la ufai pese. Ia mana ia vivi inga o peo na whaafonga mai e nei. Fo ia so e mai se fo i peo le ta ua mai pi ula le pese. Ia o le taimine o lo whaanga solo fo i fono le e ka le sia. Ia manuia fo i fono e peo na whianga iei mai ka le sia. Mai se tapo inga i lantou ele umwheo na awai. Ai o le mātau atu fo i telefone nei aso i e fōninga mai le ua mawal talo na lua il wha mai lea o le monkey box ia e taitu sal wha mai lea ma fōlinga wa ai o le mai fōleo le chicken box ia po le tani susu le pe i e patu ma papala mai le tino lea la ua mawal talo na lua ia o lo wha ano fo i sea fo le taimi nei sa malanga fo i wha fo i taipe o le tangatali na mau mua i au kilani ia atonu o lea fo i maul wha maoninga le sui fo maloloina e le o yeise wha maoninga fo i le ua pepesi atu i tua le wha ma ia talo sia na o le pau i o tangata ulo iai ia wa a wha solo lam fo ina wha tupla ia o tasi fo i lea vaenga o le a wha lavlave au nanga mal tau tua le sui fo maloloina i le neiva i tau ulo whianga iai male pepesi o le wha mai ia o le vaenga ia lo o mwhaiona fo ina mai le soi fo maloloina taimi nei o i lātou ia i lunga to 5 tausanga wa mawhaiona whaia le si tui lona lua fo i le tui whapopo le pusta lona lua ana i lātou i lunga to 5 tausanga ia le ua matala mai lea vanua e mwhaiona o na nga i e whai le pusta i onisi au nanga na iai e mwhailava o na vili e ele numero lo au mai e vili e puk pe whaatonu lo wa vanua ia lo na e fo isi au onanga la mfaina e savalisa lava iai ia mawhai ei le tui lea. E whapena fo le tui o le fulu o lo wha solo pea wa pepe si lava le fulu. O nisi o tangata e maua fo ilea na o le tale ai o se tale matua
umi fai pea ia mai telefo ina tinga nai ia ai o le vaenga lava leo lo o tau sia mal soifo malolo ina ia tau toa nai na ia mau pele pui pui ngai mai se lava i tono ainga o nai whana witi ia manai ta mama tina matua. O le oto e tolo minuto ntalo le tulai tasi ia e taitele to lava le mamalo lau whaafonga mai ia ila tolo o tau olo o mafuta mai lunga le tatou tasi ono tesi mal tasi whamo ile le tio ia malo lava le tapuai a ofia ngai fo ile si ufonga lau mua malan tautua mai le tau nei la se ia pa ia mal nei aso e whaawau pel tautua ilunga le Facebook, YouTube, ma le app ia pe a whai alo mwhaio ne maua mai ia vaenga wha a teknolosi e te maua mai pel tautua i taime o te teo nei aso ia e wha aftai tele lava mo le nei vaenga o le aso ia i lātou sam whaio na mafuta mai i lunga o le tasi ono tesi ma le tasi whamo tasi a wena atu leo tātou talafou le sa whaafonga iai i le ito lai se fulu ma le lua. Tue whaatala whātol whaapoponga o talafong ma le si ufonga le lau mo le nei vaenga o le aso. Wa yeisi taitai o le Pasifika ua tue whaama amulu pe whaase e tuanga alu mai le fono atu moto le Pasifika e au fia le prestene o le atu ma le sala whaape ma le bale mi o le atu kuki na whaailoa le whaiunga le vai aso le a wai o le prestene o le malo Kiribati ta neti na amau ma uo e se fo i mai le fono au fia malo le Pasifika
ele o awaile ta ita i o na uru o no le si itia o afianga i le atunuu mai le COVID-19 ai o le ua whaalia fo i le aso le toi whaamaamulu e se mai o le pālemi o le atukuki Mark Brown maola na whaamatalanga e mana o e ave le whaamua i la lātou whainga pālota le e whai le isi tolu vai aso o lumanai. O le ipotia fo i le Brisbane o le atumale Sala Marshall Islands o David Kapua se manue awai lava i le fono peitai ele o mawhai ona oni nono o tanga whaale tu la fono e whaamutai le aveo lo lātou watuno o masui restala o le fono o le atu la fono sa whaamata uina i e taitai e to o lima mai le atu mai korenisia le whaamaamulu e se mai le fono i le sfulvalu masina o tuanai ona o le filifili o la lātou sui whaatu i le tofinga whailau tu si ao. O se fono le komiti na whaasilisila i le masina taluai e whapea ua maua se fofol fe ese a inga ma o le awhaia iai le pālota i le fono le vai sonei na whaasilisila e kāpua e le otoi avea Marshall Islands po le atu male sala ma sui o le fono mai le itoi iai lava talu mai le masina o mati o le nei tausanga. O se tete po malo e 5 o mai korenisia na la ngao la tau watu ngalunga le filifilinga o Henry Puna o le atu kuki avea mawhailau tusi awa o le Pacific Islands Forum e au fiei le atu male sala, Kiribati, Nauru, Palau, ma le Federated States of Micronesia. O lo whea ngai le atu nu ato amtulanga lolo wao le tau i le so o tāpunia nisi o awala pa la lasi la au ma solo le palapala i nisi o awala titele. O lo iei lapta inga mo savili tō whaata uta o malolosi ma le mamafoti mungai vaenga ese o le atu nu. Ma o lo pito silo na a fiei no fuanga i mātou ma se sae. Wa wala au le matanga luengo whela ua inga le waka kotahi i ave ta avale ina ia tāpena pena i leono tāpunia i o le awala lau papatele au kilani le Harbour Bridge. O le tele le Swatimu o walo i eina le palasi le motu i mātou ma vaenga i mātou ma se sae o le motu i saute. Pe ama le tele le Swatimu e maasani ona palasi le masina e tasi. O le West Coast o lo a fia le motu si o le Eltise pe ona yele i tō malo ato au pula e yeini vaenga o le motu i saute o lo o tāpunia ona o le titele o le kiona. Malo losi le whawhati o ngalu i ni vaenga mo le talawhatai i sisifo masasae mo le motu i mātu i le so o le lapta inga le Met Service e ono o atu le 5 mita le maululunga o ngalu mai poriruanga i Kapiti Coast e o oto lava i Otaki. Sa ise so longa o palapala i lunga o le awala o no whafi Johnsonville ma sa tau fiai mo se teimi le tō mau feo inga le wā Wellington e mangaio a e sui ai pasi mai ono whaatu ai feo inga i le so mo ia vaenga o Wellington. E te taule eni usilo na amata sana au nanga tū mau e toi wala au pe talia i tangata e tu saima se whaamatalanga a se taule ele e whaapesilia ma le whaate si ma le 5 i tū la le umina whaatali le telefoni sa wala awai le company wa lele o lo ofeanga i pia le company ma whaasea a tangata na tutongi pāsese ona olele ma whaiona whaatulanga o nisi o lātou wa wanoa i lungo le telefoni e ono ni malanga le eni usila mo au kilani mani malanga se wha sa fuafue tu ua au kilani na tolo po ina le tai awana nafi. Ai tele ina o atu le lua i tu lai whaatalitali i tangata i lungo le telefoni pe avala au le ofisa pe ona ta awai reporta le leiti o ni usila. Ele mawhai au nanga le eni usila i lungo le interneti ona whaiani suinga i nisi o awano o tangata malanga le analai ona vili se tasi i le ovalu se lau maola na whaamatalanga talo sia ya face fina ngalo le company va lele ono foi na tu se au nanga tu mau to e vala awai tangata ina ia tau fiele umi o taimi e fa atalitali ai mos tangata itali atu le telefoni. Wafalia malo o fa atasi o le asos fulma 5 Novemba le tau sanganei e ono o atu iai wa ato le valu biliona o le faitau o fa io tangata o le lalangi mai o atu la vale valu tesima le 5 biliona le tau sanga e lua afe tolu sifulu ma le sefulu tesima le 4 biliona i le whaiunga le nei senaturi na ta ua le ripote a malo o whaatasi wa mafua le tupu ma le ola o whaitau o whaio tangata o lalangi ona o whaititia le mawalunga o numero tangata maliliu pe a whaatustusa le mawalunga o whaitau o whaio pepe e o atu iai ua whana nau. E leise ese ngatele pe a whaise suinga i whaatulanga ngā mōli i whailoilo le COVID-19 i le sitia mawalunga o tangata whaua a fia le whaamai pe ona sauno al balami e Jacinda Ardern. O le mea pito silo na tāwai au na whaia tangata o le muli le tuunga o lo iai le taiminei. O le whaia o tali pupuni o fufonga ma tangata ilunga ato le tailimas fultau sanga uanga waa i le whaia o tuipui whaopopol COVID po o le postalo na lua.
o loo si itia pele foi numero o tangata fau e maual COVID-19 iwa yaso taitasi. Ma o ana nafi e to avalu a fetolu se lau iwa 15 tangata fau ma le to 15 o tangata mali liu. Na faalia Ardern o loo fai lava mai ilo tu ngolo i el taimi nei ma o le atala noi na iwa yaso taitasi. Wa iu ele paalimia o se taimi whainga tale nei mo le au nangam polkala me whaasoifua maloloina. E au fiei fale mai, pei tai o au upenga pito sile o nao ngā mo le taimi nei o tu unga i o loo ia e whaafianga i e male vairusi ia muli ta ia. E tali tono le pale mia Jacinda Ardern, o le alu ese mai o Kiribati ma le fono tawa fia atu moto le Pasifika, ele o le ata leo se fe ese inga i le lau tele o sui o le fono atu moto le Pasifika, na tau ai taunu o Ardern ma le minstal vai fafo na ya mahuta. Ile afia na nafe awa ya telefono lona 5 atu moto le Pasifika o lo fa Yesu vai fiti. E te lele ngalwe ngal fono e fai e fufoa ya tungalunga o Kiribati, e winga i matafa yo ya microNCA tutono le fono. E au noa masetulanga manuia, e atangia mai, sale i mawhaiona lato wo i setulanga e whaamaliaina i Kiribati. E le ison talitonunga, o se whailonga leo le whewaiwai a i o tau tino le fono atoa. Olo i eitau mawhainga o whaatinoina, ma e elo na talitonunga le a whaawau pea. E uiolo o la walunga le alu ese o Kiribati mai le fono le nei tau sanga, peita ina sauno Ardern, e tō maupeona la walunga i whaatalanoanga le mata upu pita tāua o le suinga o le tau. E tasi tesi ma le 3 biliona tala ua whaanganga le malo New Zealand. Mo le isi whātau sanga i langolango i naia tunu e pito sileona la matia mai a fianga o le suinga o le tau. Ma o le afa o le vai ngā tupe o le alu ia tu moto le Pasifika. O le fono le vai asanei o se avanoa mo mole mo taita i le Pasifika. E whailoa i whesanga i eia tala noa i mata upu e pe o le mali lienga le na whai le vao le atu Solomona Masaina. O le whaale tonu o le tau o le mama i o lau whainga alwenga, ma whaafi tau li tau inisenia, mo whaamalo si ona tau fia nisi o whainga malanga le New Zealand, ai wa whaalia le company, e ono toitula i pe toitupu fo i le lumanai, pe tai o le lapta ingal Consumer New Zealand. O le musual company e toi whaafo i tupea tangata na tutongi pasese, e ono solia i le tu la fono. Na toi whaongaina le company la lato polisi mo le COVID-19 maleiva, ma polisi mo ngase fisosoane tu ititia niso tulanga whainga tau whiangai ma le company. I le vai aso mo tu uanga whana wa onga, e silia malilua awhelima se lau tangata, na toi sui o lato pase se whaanganga mo se isi taimi, i le awhiawhia na nafi, na ta ue se tasi o pase se na tala noa le checkpoint. E whaapesa fufue malanga mai o kilani anga i kalai stete le Jetstar i le aso to anai. Ae na toi tolo la lato malanga o le whaamatalanga le Jetstar. E mawhaina toi whaafo i atu la na tupe peitai. E ono o atu le maasina le umi whaato ama whai o na maua. Na ta ua fu isa tasi o tangata safu o fuala na malanga i le New Zealand. Whaape whaase lau taha lali tutongi le pasese i le na o le alu. Ae na toi tolo le company ma le whaamtalanga. E mawhaiona sa ili se isi o na avanoa au noa masitau i tutongi. Peitai ele i mawhaiona maua se avanoa. Ae na whaamalo si o na teulu na pasese anga ila na pāleni. Ele i ofo ina atu fo i le New Zealand. Le toi whaafo i atola na tino i tupe ui o le company. Le ana tolo ina le whainga malanga. Na sauno John Duffy o le Consumer New Zealand. E matua le tala whianga i lava le tolo le company va le le whainga malanga. Ae muso toi whaafo i tupe a tangata. E le ngata uono solia le tu la fono a le Consumer Guarantees. Ae whaape fo i le tu la fono i wheo ingo va le civili. Ta alonga, ua pa uatul numero fale o le peleki le whaatulanga ngau au ile nei vaitau ile lakapia le lalangi ina ua mai al ta alonga na whaia ina ia ayalani. Mo le taimi mua i totono New Zealand, talu maile se lau se fulu tolu tau sanga ua tuanai, ai o le whaatolo ai leo na whaia ina ia ayalani, ia lātou ta alonga whaitau lia e 5 ua mawai atu. Ua whaatuputupla ia fo inifina ngalo e whaasanga le whaia onga Ian Foster, leo wapa ua tu leono iwa tesima leono pasene, maanu malo ol peleki, talo na ia tau aveina le whaia onga mole au. Peita ina ta ua Foster o au umai e lunga le whaatumtumunga o lo o whela tai lava pe afuai taimi ua tuanai o le whaatulanganga wa yel taimi nei, mua falani, lua ayalani, tolu Afrika i saute, whaale o le peleki, 5 Engelani, ono Australia, 7 Sikotilani, valu welese, iwa Argentina, se fulu i Apani. Tala fauia malisi ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le aso.
O te tue whātana whātu le tātua tunu I seisi whaopoponga le nei o tātu tale melo te tupu le tātua tunu I Samoa, usimaia le whaafonga. O le vea so nei le ua amata le whono te itai e malo le Pasifika, o lo awai atu iei le te itai o le atunu, le whionga fia mena o mi mata awha, whata siei ma le minister o whaatu anga mwhainga whaiva, le whionga la auli le male to le ua te polante Forces Schmidt. O le whato ato e usuia leo le whono, taru mai tau sanga lua fes funmariva, e na ua poloka atunu o laulangi COVID. O fontanga ia malo le Pasifika e awai ane fo iai le taitai o le malo Australia, ma le malo New Zealand. E le saunoa ngana tatala e le whionga le palimia le malo fiti le fontanga, na i whailoa i le tāua tele le fontanga nea taitai o malo le neitulangi, o le ua 50 on tau sangatalu on whaavai mai i le mai ai o le fontanga. Ma whaalau I loa I lose tusita I ala sa tau ma whai o na tuk fantasia mai le tolu tau sanga o mawai. O lo whanga solo le fontanga le talano ino mata opo ve singa whaapor kiki, o swinga o ngongo le tau, o le toe whaalele o le tamau ai ngoa tunu o le Pasifika I a fianga o le COVID, ma mata opo tau New Kilia, ma mata opu tau le saunga le mua tunu o le Pasifika, e pe ono wā ngai mai ei mano te tele pe o Seina, Amerika ma Australia. O le mata opu lea o lo pito I siri o na ave ele wha mafa o lo na talano ina, e le whontanga o lo usuia nei. E lua vai aso le watu I nātu e le loia o le vaenga wha upu whai le tua ngai, a ngai I le whionga papali I pāno moala, e te tau ona whai e sana whaatu e senga whaalawa I tele, e pei fo ona ia whai e se whaasala longa nei e tā loa I se whontanga ma leo tustana lea tunu. Na ia whaai loa le whaatau whaaso tu la whono, o whanua ma ele le māloe lea taitai o le tuangai, e whai ai whaai longa le lulua lana e ka le sia. E se furu eka le te leo ia ele na tua ia I le whionga papali I pāno moala le taitai o le tuangai, Oni a seta a le whaalapotonga le nupi wha, a vea papali I pāno moala, ma teitei whono o le komiti whaafoia le nupi wha. Peitai I le whaataranoanga le whionga le teitai o le tuangai, ma le TV tasi, na ia whaai loa I le tūlanga o whanua ia, o se vaenga o whanua e silia ma le afe eka, sa tuina atu I le whionga sale I mōwa ai, mō le ati nae o le koko, Peitai ina wa wha le tonu le ati na le koko I lewa I tau, ma toe ave loe le nupi whawhanua ia, ma whaata watu e tutongi ai le pāleni, o le aita lafu sa whaia mo ia whanua. Na whae loe le whionga tui le epalan whaata noanga ma le TV tasi, o le whaase lau eka na se ia le nupi wha, na whaatau ese mai e lana e ka le sia le se furu eka, ma whaia I whae longa o le lato lului lewa I tau. Mai o whanua fo ia, sa whaasala lau whala wei tele lea tunu, mō so se tasi na te fia whaata wina. Sau no tui le epa, o le lua vai asu atu I nātu le lātu lo ia ia papali e te tau ona whaatu ese ai, a le ai, o le mata aupu, o le ao o atu loa I luma o le whamasinonga. Wai Samoa nei nisi o alo e to atolu lea tunu ua tipoti mai Amerika Samoa, Ua mai o na tulio lātou whaasalanga mai sori ngā tū la whono na awhiai, ma anga wa ailoa e toi whaafoi mai le atu no. Whai loa ua pa aulongo I tino Filipo ko msino le tanga luengo leo, o le to tasi o le to tolu lea, na mōlia I le whao lima, a o le isi to lua, o le whaia leo sori ngā tū la whono o winga mātanga. O awala lava ia e tasi o lo lima ta ita ina I alo ma whanau o le atu no. O loo malanga I ngā luenga whaawai teimi atunu I whafo. E toi whafo I mai lava le atunu pe a le tau sisia ia inga na sainili mai, mō ngā luenga whaawai teimi malanga atuai, ma tāpu nia lo mo leona toi maua se hawa noa, e toi malanga ai moni whaamnianga I ngā luenga whaawai teimi. O loo whaasolo pe ona ilo ina le whaamasinonga whaaitu malo, Le mata opu I le vao le fionga lesa a vea mawhongwhitalai o le mota, na fuitoa tale I manukete, na tangi whaasanga I le fionga pai tele Ernest Pivem, e ni tua inga o ngonga na whaie whaasanga I a te ia, na tua I ai lo na tau wha malosi leo se tamaita I leo, au a vea I na fuitoa tale I manukete,
o se tasi o taitai leo leo, ai le aini su e su enga le mtanga luenga o leo leo, na whaia e whaasanga ia na fuitoa. Whaalia na fuitoa o tua inga i na whaia e pai tele, e sana whaatalo noanga i lungo se tasi o televise lotu i le antunu, na nga e lo le whaamasinonga, mo le whaamaninonga o le whaamaoni o ia tua inga. Peitai wa fsiningi ai fo e le whaamasino, le tamaitai sui ko masino na tanga luenga o leo leo ia papali e fo mo lele, ona o ia le sa tauli maina le mata opo na fuitoa o le avea masui ko masina. Pena tele I whaia se suinga I le ata le na tu inatu e le whale televise le polo kalame lea. E fōringa mai ele o mawai mea ia o lo tangi ai na fuitoa. Peitai, wa tali le tamaitai sui ko masina ia papali o ia e leiso na to mai e to ai ngā ruenga. Paulo na tiu te na whaatino ina le mata opu le nei, o le vaava ai le tula fono, o le samania ina o le na nga I e tua inga ina ia tali le mata opu, whaapea foi ma le whale televise na whaatale no ina, I ana por kalame le o lo tua ia le mata opu e na fuitoa. Peita ai na whaai loa e pali I, o le anta video na mori atu e le whailau tusu le ka le si e whaakasa, e tusa o lantalo sanga ina ianga I eisu e su enga. Na whailo foi e papali I le whaamasinonga, na whailo atu e pai tele Ernest Pitham, o le a awinatu ana mōli mau, peitai, e po ane le aso, e le I aise mōli mau ua o atu ia te ia. Whaadia foi e sui kom sina ia papali I, talwai e le imatamata le polo kalame le aso na whaasala la wai, na te le o mauti noa e foi ni suinga wa whaia I le ata, wa avea neima mōli mau I te tonu o le whaamasinonga. O tala ia mai sa momo le ne yaso, manuia le tātou tunu I whaiva matiu te o whenga iai. Whasoi fuia. Sofi alea faina te wane lo manatu e o isaisi aso e tasi ai ue mau Tofi alea faina te wane lo manatu e o isaisi aso
tasi ai ulma e o i se isi aso e tasi ai ulma e o i se isi aso e tasi ai ulma ai te lei goina o se nei suafa oi fili funga i se fa i pula po se moli pula po se meli ula au wa e te va ai mai i si o tino vai vai o na e fa pea ai lea so atuali i tala kumasia mano oi ai o te whaiate e si ala o manatu i se alu alu o se whasitamu avane ai oi ole no se mala u teine fu lo mo fatasi ele ai o sona pa u basi na ona ti e ile ta avane ai ata isya fieta nata ai te leina ina o se lei suafa o fili pula i se fai pula o se moli pula o se meli ula au wa e te va ai mai isya o tino vai vai o na e whapea ai lea so atuali i tala whamasia mano oi ai o te whaiate e filia lau manate i se alu alu po o se whasitamu avane ai oi ole gause mana o teine fu so mau whakasi ele ai o sona pa umasi na ona ti e ile ta avale ai fianga nei fo i vaenga o le aso ia o fiangai ei pea ma ngā luenga i tono ainga ia mai se fo nei aso fa timu ma lo la valon sa na sa auto fa fonga e toi au na to tato telefon mai Samoa ia ma telefon mai il tato le tio nei i tono Wellington i lona ofisa auto i Porirua i man Kevin Avenue ia o le tau sanga lua felua sfulu lena sifi ma le tato le tio le ofisa fo nei ia mo i latou ele i maua le tūlanga. Whatalo whāti e lātou umalawa lo mafuta mai lunga o penga te whailangi ala tātou tautua, mālo lava le soifua, ia whatalo whātu fo i whengau ia i sila mālo lava, ia ma oto umalawa lo mwhaiona mafuta mai i le nei taimi o le aso mālo. Ai o sina talalata mai i le tūlanga o le whaamai o le COVID-19 fulmaleiva, ia se fulu ta siafe lima se lau fast fulu valu tangata fau ua whaamaonia i le vairusi o whaamaumaunga le aso le aso lua. Ai to as fulu iwa isi tangata maali leu. Sfulu iwa tangata maali leu. Ia o fōlinga mai o tangata maali leu ia to as fulu iwa e mai to tolu. To tasi o Kilani, to tolu i Bay of Plenty, tasi Taranaki, to alua mai Whanganui, tasi Hawke's Bay, to a wha mai Mid Central, tasi Lakes, to tolu le to malo Wellington, to alua Canterbury, ia mal to tasi mai le motu i South, mai le Southern DHB. Ia o le vao le fast fuluanga i le iwa sfulu tau sanga,
le mātutua o i lātou iau whaamawina o Maliliu, ai fitu se lau se fulu tangata o lo tau fia i whale mai, whaatus i le ono se lau valus fulu iwa, ia sa iei whaamaumongo le asoa nafi, lona winga o lo o si itia pea le whai numero o tangata fau e whaamau ni ele vairusi, si itia tangata e watu i tonu o potu o whale mai ma tau fia ai o lo o fia le vairusi, ia le fo ia o fia i malito o fulu fitu o tangata o lo o tau fia nei i tonu o potu mō ngā se tinga aina. O tele mantua pena o se whai numero le le mau walunga o tangata tau fia i potu mō ngā se tinga aina, le taimile na matua pesi el koviti. Ia le fōlinga mai, ia o se tūlanga whainga tā tele o le fo i sasau no le minister so i fo malaloina, Andrew Little, ia ia wha fonga fo i ini ripoti, ia maise fo ini sau no ngā fō mai, e winga le tūlanga o le uwhia ngaine mal so i fo malaloina i tono le tunu i tono New Zealand, ia ono le tūlanga wa iel wha mai, pe ona i ona o wha atasi al koviti, ia ma wha mai fo i o le vai tauni o le tau malulu, maise o wha mai o lea a fia i le mānawa al tangata, pe ila o waenga i o lo o pui pui tele i ai, ia ai o le whautuanga lava o lo mai, tau sia pea tātou taliponi o fonga, ina ia whaingo fia i ona tāofi e pui pui ei, o e pui pui ia au lea whaile taliponi. Pui pui e whaile o tangata wai tau tele iloa, ia po o ia te ia le vairusi, po ia te au le vairusi, ia ile fe pasia ai mai sol taimi nei, ia ua matua pepesi lava le whama, ia tālsi ia le saunga le mō mal pui pui ngā o tātou tangata uma ia ile nei vai tau le tau malulu, ia ua tele lava tūlanga fo ia ana wha e tete iai, ia ile nei fo i vai tau. Luas fuluiva e te aile i tūla e tasi wha awau pēr tātou pesenga, tāle lua ia ona wha muta fo ile o le tātou tautua, pe ona masan iai, mai le si ufongo le lau mua. Siva i koma o, pati mai mapo.
Siva mine reke, Siva mine reke. Pesele nei u fatu moe, ai u e vai vai, u e via moe. Tam fai la ia la la mai pea, ai se io fa a pia a tu ilea. U o tali toni la pa ma homi, wa me o e ma wo moni, o te io e o te ame ne foi leoti. A pai u e pia, va te smile io. Tamau left to Lima, all night to much Samoa, my New Zealand. Naya Fatuna ese serama, te leoina, e una motangata. A baila e pia, bala
sili ai pea tu mai ole ana ua au tali toni la pa mahoni ua mea oe ma wo moni o te ioe o te amene foi le oti apai ua e pia pia pata smaila ia tama le petu lima e mana mai Samoa mai New Zealand Samoa mai New Zealand ia ni sio whaafifianga nei foi vaenga le awauli. Talo lua ia whaamuta fo le tātou tautua nei foi vaenga le aso pe ona tautua tuaili si fonga lau mua i lunga tātou upenga tu whailangi ia po fia lava e mafuta mai e malo lava lon sai ia tautua nal nei aso ua whaale tonu lava le tulanga le tau so se vaenga o New Zealand ia ina ia maua pea le saunga le mua e maise lava i lunga o wal tele. Fono le whai atu moto le Pasifika le olo o tan malo ai nei su vai fiti. Ia o le taimi nei o le ua maufu inisio tala e whaapea o Kamala Harris o le superstene o le atunuu o le United States of America o le yeisa na saunoanga o le asau noa ai ita i o le Pasifika le fono ai suva. I le pe whaapewhea le awala o lo o atili whaalo loto ai e le United States of America lo na ia so o tanga i atu moto le Pasifika. Peila o le ua whaia nei se whaula sanga lea o le whaalia i lea so ia o le a yeisa saunoanga whaapitoa a le sweeper stene o le United States i le fono lea a taitai o malo le Pasifika. Ia mantua fo iki pati le ua whaamaamule ese mal fono alu ese fo i malatou ia male fono male a waiton o se sui o le fono lea al malo le Pasifika ia a le fo waiona so tanga va lata lava masaina o lo o mai pe o se tulanga na le o lo o whanga solo le fono lea so i mantua fo ilena ta wei tato talfo ia ua whaamamulu ese foi ia le taitai o le atunu o le atukuki ia ona whaapiola e sa uni lato whainga palota. Ia e se i tātou o lo mulimuli ta ia male toa ia whonu tanga ona o se tūlanga e tā ua tele mō tātou i tono o le Pasifika. Ia atula i maini ni whi ese a inga. Ia na se tama i tūlangi lava le tātou malo le Pasifika. Ia ai pi le matangu fiele ia i o ni whi ese a inga i wao nei moto la iti. Ia ai pi o se paenga na se talalata mai na le tūlanga o lo iai o le asang no ai le sweeper stene o le malo Amerika tamai ta ia Kamala Harris Harris i le fono le ata ita e malo le Pasifika. Whawau ni so pespesenga mai le tautua le si fonga la mwana i whaenga o le aso. Love
Ia whaafifianga na mai le vine ula i le pese o le awha. Ia talitono o lo whaafonga mai fo inisi. Sa iai lea taimi matautia fo ia wha i Samoa. Ia ai tele fo isia wha muli muli ane. Pe o le iwa sifulu ma le iwa tasi o wha mwalelia. Ia so o mai maisia wha le na wha tia isi o tata watunu. Ai o leo to e sifulu lua minuta ntalo le ito lai lua. Ta lua ian wha amunta fo ila le tatou tautua il nei aso. Mai le tautua ma lau au nanga ale si ufonga o le lau mua. Ia tautua nal nei aso lo fia ngai pia mal tulang wha le tono le tau. Wha tuanga mai le ofisa wa ai tau mai se foi le la lau fila wa inga New Zealand po fio inga i lunga o le tele. Tautua na apta vale ina ia maupele saunga le mo. O le whaingol vea so nei le talonga munumuli le vao le olpeleki ia maia lani. Pe o le na tatou maua i tala o le upa ui fultu langa o le olpeleki numero 4. Whaatulanga ngau au i totonu o le whaatulanga le ala kapia la langi. Le utulanga mo mwafalani ia lona lua ai le au haia lani. Ia lona tolu Afrika i saute lona wha i loa le olpeleki. Ia o te atalo wa atu isi o lau tau pise su eni tickets ia ai su atu ia watau lia uma ia pe paul fale o le taalonga lea muli le vao ai alani ia ma le olpeleki ila stona inei tal malo e Wellington ia pe faya ina pe man malo ai mautino ala vai man malo Wellington wa le afso soni lona tamau ainga ia ila to fo le anga ia o le anga i mai masa mai tupe i tono fai ungal vai aso o Wellington e talonga ia le awhaiai. Ia msalu samana to mamai si whapea ai e le fia matamata e manu alol peleki. Al wha ingol talonga le na ilva staluai. Ia le uto e PCA se to e su ene la tau pepa. Ia whaifo i eisa tasi ua le avanoa na talonga i sau pepa e whaatau. Ia alo whane listanga tala e tau sa ilina pepa. Pe avfua ia pe whaatau. Tau anto e maualau tupe. To e 10 minute tali tu lai lua. Whaawau tātou pe sipsenga. Tā lua fa muta fo ile ala tatou tautua fa aftai lava fa fo mai fa fo fo mai Samoa ai sei vai a tu lontana dai si onu wasile na
ia le nā wa tāwalunga atu, ia le au whaipese le nā, o le vi i o sa le mua, ia le tātou tautua i le nei aso, whaftai tele lava sa mua le whafongfonga mai, po whea lava e maua mai le tautua, ale si ufonga le lau mua, mai man Kevin, porirua i Wellingtone, ia whaftai lava mai le tāne la se ia pa ia mal nei taima le aso, manuia ia ngā luenga o tutoi o le nei aso, tātou toi whelo i foi i le fitu tai au a tai au, ai mō le taimi nei, whaatou wha, whaasoifua. Sanga ua tato wale mai, ine manu